O te ofolofa ma whatalofa atu lu tātou tunu ure nei tae fau, whaftai le tuela na tausinga, wa auria mai le tae au le nei o le aso whareile, o le aso sifuru malifito le masi na o iulai lua filu sifuru mane ono. O le au nanga ma le tautua le nei le siu fonga le naumua. Ai alo mai loa, o le tātou sauni ngā loto le nei tae au, le ataitaia le na uauna, e sunga ya pasta le maota, si u Yeremia le maota, mai le Kalesia Assembly of God, Church of Sāmoa, Stokes Valley. E usi mai loa le whaafonga. Kaya manuia le lofa malanga le leo tātou tua. Pata lofa atua i loto pa ia ma loto ma malu. Ma lei fo mai ala mai whanunga le lei. I ao lofa ma ao le lei o le tua. O ia apa mai ai. Mo i tātou le nei fo i tai ao. Pa mai. O la lofa leo o whapena on tātou. O wa manuia ai le nei fo i tai ao fau ma le nei aso fau. Ala tātou tapo i atu i le tua. Tātou talo. Le li lo mātou tua o mātou whaaftai tele. Fia ma oli o mātou loto i lau o fio. Ina wai whaia fo i au whaamanu yanga e ala. Ina nei fo i aso fau e o maia mo i mātou. O le aso muri fo i le li e. I se au mga luenga o e whai ngā luenga. I le aso ngafua nga i mai i le aso whareile. Whaaftai lo mātou tua. I savalinga lo a inga malau whanau. Ai maiso lo watu nuu le li e. O mawhai o na mātou maua fia ai le nei, tai o fau i loa lofa le li ia. O mātou wala ulava le li ia, la mātou o atu i uluma si kia lo ulava vi inga, se ia whaamanuia ta mai ala e sosoni mai oia nganga pa ia. Mātou te mawhai ai me umai ria maulunga i pēlo ulava vi inga lo mātou tua. Tu mau atu nei ma se i o le whaavavau lava. Amen. Praise the Lord. Tātou vivi atu vi inga o le tua o saunia. O te whaatali pea, ia o
o le whaitawina o le tusi pa ia. Tusi e mātai o lona tau koe walu. O le whaipu mua e whangata mai wha. Whafonga mai ia whiang pa ia le tātou tua. O maliwi fo Yesu i le maunga. O na muri mai ele ia te ia le motu o tangata i tō tele. Whauta foi. O saulele pela wa ifo mai ia te ia o whapea mai. Leli i. A e sina ngalo iai e te mawhaia lava o na whamama mai ia tia. O na apatu leo Yesu o lona au o pai atu ia te ia. O whapea atu. O te loto iai. I nā mama ia oe. O na mama lo leo lona le pela. O na whetale atu leo Yesu ia te ia. Ia oe, ni e tau atu se tasi. A ia e alu. Nā whaali oe leo si taulanga. Mai a watu li taulanga na polo e mose. E whai ma whamauninga ia te ila tau. O le whai upe tolu. E fia whangaina e whai ma tātou mutua. Nā se vaenga o le whai upe tolu. O te loto iai. I nā mama ia oe. O te loto iai. I nā mama ia oe. O le tali atu lea le li i Yesu Keriso. E tusa mana onga le pela. Pea na tā ua le whai upe lua. Whauta o saule le pela. O ifo mai ia te ia. O whape mai le li i. A e whina ngalo iai. E te mawhaia o na whamama mai ia te. A matau ta upe lima. O le tusi a mātaio. Whai mai wa alwa e Yesu i lunga o le maunga. O maliwa e Yesu i lunga o le maunga. E tai ane le mtau pe valu leo tātou whasoa iai Sāmoa. Whai mai muri ane. O maliu ifo Yesu i le maunga. O lona winga. O leo wa uma le la unga. Wha umi Yesu mai le mtau pe lima ono mai fitu. A leo tātou wo o mai i le mtau pe valu. O lona winga. O leo wa whailoa Yesu. O le a whaatino ina wā venga. E on ta ua le mta upe valu ma le mta upe iwa. O wā venga ua whaia le li o Yesu Keriso. Le launga wha lea Yesu o lo whapena na whaai uina le mta upe fitu. I lona whaai unga i whapea mai. Whai mai ua tau whai ofo tangata i tō tele. Ua lātou muli ia te ia isa. Whai mai ua o le li o Yesu Keriso. Peisa i o le tangata o wa iai le te ia le pule. Wa ia te ia le mana, wa ia te ia le malos. Ai le pei o le o onga le autusi upu. Ioe Sāmoa o Yesu o ia na fia mai e o ina i tātou. O Yesu na sau e launga mai le tala le lei o le malo le tua. O ia o le malo le tua na sau e au mai mo o e mau. Sāmoa ina ia tā maua le manuia. Ina ia tā maua le malosi. Ina ia tā maua le ola. Ina ia tā maua whamanu yanga o lona malo wa fio mai ia. E whai mai le tā whasoa ma oe Sāmoa le ni tai au. Le whai upe lua. Whauta foi. Ua saule le pela wa ifo mai a te ia. Ua whapea mai. Leli ia e whina ngalo iai. E te mawhai o na whamama mai a ta. O le pela. O le mai. E le mawhai o na toi whatasi. Pe a whai a awhiai. Si tangata. E le mawhai o na toi mafuta whatasi. Ma tangata ola po tangata o le ai. O le pela. O le ato le mai o le angasala. A maua saua wanoa whai tau le vitiko e le mta upa sifuruma tolu. O le whape nao na whamitala inai o le mai angasala. E le mawhai o na toi tuu whatasia. Pe mafuta whatasi. Ma le moto o tangata po le nuu. Alona winga. O le whamitala inai o le mai angasala. Sa ta whasoa ma oe Sāmoa i le sorua e peona tona iatu. Whai mai o le tausanga no ti ai usia. Na wa ai i seia e le whalinga. Le fisili. E se a na oti ai usia. I oe na oti usia. Ona ua le pe la ua teia e le atua. Ona ua o lona le mawhauwhau. Ua o se sopo. Lana mio i te tono le malu o le atua. Whai mai ua tu o ia te tono le malu o le atua. Ua ia o sia ma whaamu mea manongi. E osi ai taulanga i tupua. I lunga le whata whai taulanga. E osi ai taulanga pa ia.
i le tua soifu e to tasi. Fai mai ua ti ngā le fina ngalo le tua ia usia. O le ia teia lea, ma ua ia whao o ia te ia le mai le pela. O le tutuli ai lea, e osi taulanga e toa valu se furu. O ia tau e toa fia, i le feiva o le osi taulanga. A o lea ua o le mawhauwhau o usia. I te tono le malu malu, o le mea ngata i te ngata o umona i eia lātou toa finga pa ia. Lātou toa sia taulanga i le tua soifu e toa tasi. O le ala lea, o le tuli e se ina ai o usia. Ma ua whao e le tua ia te ia le mai le pela. O ina na oti ai usia e peon ta ua le tala whai mai le tau sanga na oti ai usia. Wha toa ai i seia e tusa ma le whalinga. I oe Sāmoa e. O le tātou iai le ngā luenga le tua. O le tātou iai te tonu. O le whao le tanga le tua. E le whaia wha le ainga. E le wha ai ngā na whaia le ngā luenga le tua aisa. E te tū lava oe. I lumo le tua taito tasi. E taito tasi tātou ma lau tu i lumo le sila whanga le tua ma le whaamasinonga me tonu le tua. Pe mai pauta o saule le pela ua ifo mai ia te ia. Ma ua whapea mai lele ia a e whina ngalo iai. E te mawhaia o na whaamama mai ia te. O le tangata wana la ngona ina. Ua fia malolo. O le tangata wana manao mia. Le whaamanga longa. Ale li o Yesu Keriso. Le ala le whai mai o saule le pela o whapa ma ifo mai ia Yesu. Ma ua ia whapea mai. Lea li i. A e whina ngalo iai. E te mawhaia. Ona e whaamama mai ia te. Oka se mānaia. O le tangata na te loa na whaamau lalo i le tua. O i o le tangata mai. O i o le tangata ana sala. Peite iane. O lea ua whaalia i tātou tala le neitai au. Ma le whaamalosi mo oe Sāmoa le neitai au. Whaamau lalo i tātou loto. Whapei o i seia. Pe mai ua ai i seia le whaalinga. O na whapea ane lea. A we o au i tangata lo ngutu leanga. A iau a whano whatasi ma le nei nuu. Lo ngutu leanga. Aisea. Langona i seia lona whaamau lalo i luma o lona tua. A leo sau le pela whai mai o whapa ma ifo mai i a Yesu. Ta ua Sāmoa le nei tai au. E leo se tai au e foi tātou te whaapa uai ma tātou wifo atu i le tua soifua. A vatu lona vi inga. Si o tātou whawheteia lona lofa ma lona anga le lei. E ui lavo i tātou o tangata ang sala. E ui o tātou o tangata se pēr i ona luma. E au lava ina tātou whaamau lalo i lumo le tua, ma tuu ina atu le vi inga ia te ia, si e tātou alanga atu ia te ia, whaamama maia ia te tātou. Le langa lena alanga ai, ia le tangata le pela. Neli ia a whai e te whinangalo ai, ia e whaamama mai ia te au i lo mai le pela. O le langa o manao mia, le sia whaamama ina. O le langa o manao mia, le sia whaamalolo ina. Wana manao mia, se saunuanga ma se turinga, mai fufonga o le li Yesu. Wana manao mia, se upu Yesu. O wa le upu lea Yesu, e whaamama ina ai i tātou. O lo ta ua, i le muta upe sifuruma i lima tuse yoane, a le whai upe toru whai mai Yesu wa uma na o whaamama ina o tau, i le upu na o tau tala atu ai. Le mana o ngala leo le, o le tangata le pela po le tangata ngasala na alu ai a Yesu whai mai, a e whina ngalo ai, se i e whaamama mai ia tia. Praise the Lord. O le tangata ua whaamau lalo lona loto, le ti o whai mai ta vita, e whapewhea o na whaamama ina e le tau le lea o nala. Salamu e salau sifuma le iwa, a o lona whai upo iwa. Whai mai le whai salamu. E whaamama ina, i le ua tausia ma ana, i le upu o le tua, i o le upu o le tua, o le tali atu o le li e Yesu Keriso, i le pela, pe o na whai mai tātou matua. O te loto, ina ia mama oe. Man onga leo le pela na alu ai ia Yesu, wa ia whapa ma i fuatu ia te ia. Sāmoa le atu nuu pe le, e mana o mia le tātou loa na whaamau lalo.
Tātou o atu le li o Yesu Keriso. O ia na te au maia le ola, o ia na te au maia le manuia, o ia na te au maia le whamalolonga. Le alawa se mana onga le ase, whawhitauli, le ase whaingitao, le ase mai. O whapenao le tātou polonga i pēa i le aso ma le aso. Wala ngona i le pela o longa teimi lea. E alu ai ia Yesu se i whamaulalo ia Yesu. A leo wa tali Yesu. E i upo whainei ma tātou umatua. I oe o te loto i na whamamā i a te oe. Praise the Lord. Hallelujah. Ele ai se mai na foifua i a Yesu. Aisa, o le misiona lea na sawa Yesu e whaia le langi pe na whamtalaina. I le tusi a mātaio. Mua, whai mai ua ia o i te tono sunako. Lona lua, ua ia tā lai atu le mālola o le atua mai a launga atu i le moto o tangata i le aso ma le aso. Lona tonu, leo ua whaia le whamalolonga. Saule li o Yesu Keriso, e mai le mālola le atua mo oe maa Sāmoa. Saule li o Yesu Keriso e whapena o na whamalolo ina o tātou mai umalawa. Le ala leo le alu le pela ia Yesu se ia whamalolo ina lona mai. E le tali tuali maina, e le li o Yesu Keriso lo mana onga Sāmoa. Le alawa se whainga tau lo whapena o na whaui ai tā ua, e le atua aua ni ngalo. Na o Yesu le tali. A le whai ma Yesu i oe o te loto iai, ma e u le fina ngalo le li o Yesu Keriso. O i o le lofa mai a te oe, lofa mai a te aua ni ngalo, o a whengita, o a mai, o a whawhita uli. Tā o ia Yesu, o i o le tali, a le whai ma Yesu o te loto, ina i e mama. Praise the Lord. Na whamama ina Yesu. Na whama ngalo ina Yesu le pela. Whai mai leo tala Yesu. Ia oe na i e ta watu i se tasi, a ia e alu ma whaali atu oe le o se taulanga, ma e avatu le taulanga na polo e mose, e whai ma whamauninga i a te ilatou. Ia e alu, ma ta watu le o se taulanga whaali oe le o se taulanga ua whamamaina, ua whamangalo ina. Ma ia e ave le taulanga e peo le polo e mose, e whai ma whamauninga. I oe le atu nupe le Sāmoa o Yesu o i o le osi taulanga siri. E pei o na ta ua le tusi e peru. A o Yesu foi, o i o le tamai ma moe. Na fasia, pei o le ta ua, le tusi Ioane, i lona mta upu mua mua. O i o le tamai ma moe, na te whama ngaloina a tātou wangsala. Ale whai mai Yesu, aua ne e ta watu se tangata, i e alum whaali atu oe, i le osi taulanga, ma i e ave taulanga, e pei o na polo e mose whai ma whamauninga. Le ainga pele, o le atua, e mai se Sāmoa e le atu nu pele, o Yesu, o i o le osi taulanga siri. O i o le tamai ma moe, na fia mai le rangi le nei, e fasia mo oe mau ina ia whaola ina. Na alu Yesu i lungo le sa tauro. E osi le tauranga mo o e Sāmoa. Ina ia whamangalo ina oe. Ina ia whamama ina u le tangata ang sama. Sāmoa e malau whafonga i le nei tai au. Te mai i toe se kone. Le toe minute lava a o tau o ia i lungo le sa tauro. O le a uma lana manawa. Whai mai Yesu. Ua whai le nei mo oe. Ua mai a. I oe o le alanga. O le alanga o le manu malo. O le ofo ina atu atoa. Lona se fua malona hola. Mo ta ua Sāmoa. Ina ia whamama ina. Ina ia whamangalo ina. A le ua whamauni e ala iana malelenga. E ala iana tu lenga mai lungo le sa tauru. Ua mai a. Ua whai le nei mo i ta ua.
Awa o i o le o sita ulanga sili na uwina mai e le tua mai le langi o i o fo i o le mamoe na uwina mai e le tua e fasia mo o e mau o le tau langa malia ai ato toa le fina ngalo le tua ina ia whama maina i ta ua whapei o le mana ongo e le pera na alua ia Yesu ia e whama mai ia ta Sāmoa lo watu no upele o le au le tale lei o le whamalosi o le upu o le atua mo oe a matai au au mau ngaluenga au te vala watu ue e te lia ea le li e Yesu Keriso o i o le o si tau langa sili o i a ta pena mea le lei uma mo oe ma o i a fia mai e whama mai ina i ta ua o ia fia mai e whama ngalo ina i ta ua wa fia mai o ia e au mai le tala le o le malo le tua ina ia ta hola ai ina ia ta maua le manuia ina ia ta iai whamanuyanga o lea malo o umo le ta pena masau ia le li o Yesu Keriso Sāmoa e lo watu no upele o te fia wala watu ia te oe le nei tai ao a fai wa e whafonga mai ina na upu. Ia fai e se filifilinga poto. Ia fai e se filifilinga ta mai whapea na fai e lele pela. Ui alo o whapau atu ia Yesu. Mai e whamaulalo atu ia te ia. Mai ifo atu ia te ia. A wā o ia pei o na ta ua. Tu se Filipi lo na ta upe lua. Ua na o ia tātou te ifo iai, ua na o le suafa leo Yesu Keriso tātou te toli iai. Praise the Lord. A whai e maua mai le nei whasoa, Sāmoa e lo watu nuk pele, o te vala watu. A whai e tele i whaia se filifilinga poto, a whai e tele i whaia se filifilinga te tau, Sāmoa lo watu nuk pele. E ma whai o whaia se te talo mo oe. Te talo o le whao le tanga. E ma whai o le whata i mai upu, o le au whai o tuna le tāte talo. O le talo o le whao le tanga. Whawhitai lo mātou tua, o whalongo i lo upu le nei tai ao. O le upu te ola ai, o le upu e whamamai ina ai au, o le upu e whamangalo ina ai au. Whawhitai o saunoanga, whawhitai o tūleinga, whawhitai o onga, whawhitai e soi lo upu, ua o whalongo ai, ua o langona ina ai, o au le tangata ang sala. Yo e whamole mole, ke riso Yesu whamangalo au, le tangata ang sala. Whamamaina au, i lau toto, o lau upu lava lea. O whaina atu na wola mo oe, o te au auna ai ma whaia lo whina ngalo, i asa umo lo wola. Whawhitai Yesu i lau whaoletanga, o wola ai, o manui ai. Le a foi se mana onga Sāmoa, tātou woi lumo le atua, le a se mai o whapena le whengai moe, tātou te talo. Le li ielo mātou tua, mātou te wala watu i lau a fio. O e lavo le atua e te whamalo lo i o mātou mai umalava. O wā o manua mau whalava lava, e malo lo ai tangata. Alo whangia lo watu nu. Alo whangia Sāmoa le nei tai au. O a mai, o a whawhita uri, o a whaiuta. O e lava, mātou te malo lo ai. Ia iai lau whamalo lo ngai lunga lo watu nu umo Sāmoa. Ia iai lo walofa, iai lo wanga le leile nei tu aso. Ia whape nao na whama maluina. E ua awa lofa le li ie. Sio mātou watu nu le nei fo yaso. Mātou te talo atu Sāmoa, ia iai le whamalo longa. Oelo mātou tua mo sio mātou watu nu o Sāmoa. Sāmoa e maise fo i Sāmoa te tono le nei atu nu. O le mātou te talo lea le ie, ia iai lau whamanianga i lunga ia Sāmoa o malava. E maise o le nei le ti o sunga le li pule e maise fo i. O le au whasala lau. Anga le lei oelo mātou tua, sio mātou watu nu o Sāmoa le nei aso. Whawhitai tamai. Lo suafa Yesu o mātou wala awa tua nei. Amene, amene, ma amene.
Na ua whafonga le tunu te tātou sauni ngā noto le nei tai au, le ngata i leo le nei vai aso atoa na whia ngai mana na wauna, Pastor Le Mauta, Siu Yeremia Le Mauta, e Kanisia Assembly of God at Church of Sāmoa, East Oaks Valley. E mole tuele ngā whawhtai tele lava, whamanota pena lau sunga le whawhinga inga le nei vai aso atoa. Ia, o le nganga ana le poto ma le whaaninga, whaua upelo na anga le lei atu, whaatumu pele utu. Wa le tausinga o le lafu mamoe, ang le lei whaitua ma le nufualo, ia whapele Kanisia, o le wia tele lafu singa o le nei aso, mafuafuanga le anga iatu, tāpua inga lo nasa pa ia momoa. Ia, mai al tātou pesi o le whafonga iai, ian whangasolo leo tātou porkalame o le ata o le tai. Ama le sunga mosi sua, ia, o na sau wheta lainga lava, o le uruas furuwalu miru teu te le fitu, tau tua tiu fonga le naumu o tālo whalawa.
Sāmoa, is Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufongalo mua, atau le tayao. Tātou porogala le ata le taiao ia le neua tātou toi whei loai lungo pēa ule ea pēo na mālo lo mai whasalango le aso nafi. Lei taiao fōu mwhain tātou toi whitāpai ia o te o wholofa mwhatalo whātu lei taiao mālo so i fua mālo wholau. Whaptai le tuana na tau singa. Ia le neua tātou toi au lia lei taiao lo nā lofa mano na hanga le lei. Awa ia tu a matau na wavala mai au le taiao wa matau na mana malama. Ia ua matau na mau mali atu pongi sā mau na fo ilu i tau sa whianga i aso nafi ia le nei aso fou na whapopo i le tua lau so i fuamura ola e tātou te wholau fia i le nei aso tātou fia o lata fo i le malolonga le aso tai au le sto na i ma le aso sā whai nei malolonga i toi ai fo i leo ngā luenga me se wa onga le whanau le aso fua asau ia le nei taimi ia soafa le lei o le tātou li o Yesu te whatalo whatuai na i ta mamtina mātutua umalawa o le loa o le atino mana i whai lele ma pepe fau le ngata i leo whawhianga inga mwharitua whawhitai mo ngā luenga talo nei tātou wompa anga so se i tuani usila le ngata i lea i o tono Wellington ma te leo vaenga o lalulangi ro e mō mei tātou whasalunga i o te whatalo whatu le ngā whiwhi e tele whamalo whawhitai le nei tai au ia whamalo atu i a te rini whapea fo i a Amelia Pali sunga whawhawina ia le sunga ia wha sapi ia malolawa whawhitai le mafuta mai sunga lau pepe swalka whamtua inu vea whato ia tauru papa malolo so i fua whato ia ia sunga pasta tautua ewe mia alofi tele atu ia whawhitai mo le sauninga mata konfio nei vai aso ia lua matalia le tātou porkalame e whalofa atu i tātou paanga lungo le Facebook o le YouTube, le ngata reo tātou website o le www.samoacapitalradio.co.nz ia ma le tātou ala leo tātou frequency o le tasi ono tesi ma le tasi whamo lor so i fua maruia whiau mga luenga amata le nei aso mtapinanga le whai unga le vai aso whawhiwhianga mai teini o le ula whala e lau toi lua sifutoro minute o le tāne o le tula valu tautua le siufonga le lau mua tālo whala wa
Melva fonga le tātou tala o le tau pe ona whaeloa mai e lo vise le vai tau le nei tae ao ia e langi le lei le tau le so whapenane a sto nai tae ao o le aso sā ia e whauringa mai e matele ina paolo langi le lei le tau e o tu lava le aso lulu mane stofi o le vai aso fau le aso wharile a mataunta ye nei timu o le malulu o le so le lima le mawhanwhana se furu ma le lima ia o ia le whangota le nei aso manuia lo whaiva o Wellingtone nei le vaveao le toi sful tasi minute le tasi na pe le tai sua le tai Wellington le tai mil nei toi 5 minute le fitu ne la tai au le na sua le tai toi pe le tai le tasi nei le au uli ia ona toi sua le kwa te le fitu na nei le fiafi mo la toi fa ngota tai au le stona I Wellington ia o le pe le tai I le toi sful 2 minute le lua le vaveao ia le stona ilia toi 10 minute le valu tai o le stona I tai o tai au sua le tai pe le tai le lua I le au uli tai au e ona toi sua le tai le tia le titi le valu le po tai au mo tatou nei polilua na pe le tai nei toi 10 minute le ono nei tai au sua le tai toi 10 minute 10 lua I le au uli nei e ona toi pe le tai te o le ono le fiafi mo le aso tai au pe le tai lei sua le tai le 5 minute te ali 10 lua na nei vaveao pe le tai tai au 10 minute te ali ono le tai au toi sua le tai toi 10 minute le tasi le au auli e ona toi pe le tai I le afo le ono le fiafia na nei ia mo la toi la fo la toi tupe I Sāmoa le nei aso ia a maloa le anga le lei nei utatu ainga tasi le talani usila ya mawala utupe Australia e valus fulma le lua sene o le tupe ni usila lava le fa le utupe Amerika ya e mawala lima fitu sene tala fiti le utala lua lima sene le so tupe Sāmoa tala lima sfur sene tasi talani usila mawala utupe Sāmoa tala lima sfur sene ma le pa angatonga tasi tesi ma le lua valu pa angatonga I le so tasi talani usila mawala utupe Sāmoa tala lima se furu sene ia malo maluia la foina la usele ni le aso maluia le tu ia te oi ala vano familia nga soifua ai la van familia nga fi au mai tato email la van na aso fa na at samocapitalradio.co.nz ya fi la fu mais familia nga mo ina soifua ni aso ia walo fa tu por kala men fa manuia tele lo waso ifua a manuia le tu ia te oe ia fa poponista usanga tele ia ma mo o el malo si te savalia ai lu tau o le nei so ifuanga o lo tato iai ia o le tu sfai tau lo mo o le tu si e feso tolu fe upes furfitu ia no fo mau ke wiso yo o to loto I le fa tu tua na ia mawa o to mo ia fa vaina I le alofa ia no fo mau ke riso yo to loto I le fatu tua ina ia mawa o to ma ia fa vaina I le alofa ia manuia tele o to wasoifua ia le pese nei fa manuia yo to wasfanau Sāmoa he miti iai o se tatala pa amanuia lo waso whana wauria e oni awa mani pēna e usitai ua sirirena e manuia I lohola e oli ai mawhia fia o mai tātou fia fia Sufana Maulia Tato Bibi Papa Appetite Ile Tua Maulia Mai Matua Lema Paina Pa Amaru Sina in the
ia tau tuala ia mua mua peale atua whakaro atu tau rohu maosi tau tua male maa maoni o mai tātou whiwhia no aso whana mua aulia tātou bibi i mawhanga awhetai i lea tua ua aulia mai Sofana waulia Tato bibi mapanga petai Ile atua waulia mai Oh my tato bibi Oh sofana waulia Tato bibi mapanga petai Ile atua waulia mai Tala fatu le tunu si mai el fa fonga le va vai foi le tala fa so pizza lo langi o mena tupu ila so fumo le fitu you like o le solta usanga tasi valu ono se fumo le fitu na fa vai ile a onga le o le onga o nifo ia po le o ina ila to e fia vea ma fo mai nifo na taua o le Harvard School of Dental Medicine e tutono Boston, Massachusetts fa beva momonga America o le urua ia onga le nei ia onga i tangata fo mai nifo ua ngā lulu e whātasi mani universite whawaina le solta usanga tasi valu ono sfufitu o le solta usanga tasi iwa o lua o le tangata o le engineers wafa ia Willis Carrier o ia na ia fausia ia le air conditioner ia po le vaenga fo ile wha mahalulu wai ia ni potu man fale o le nuule o Buffalo, New York, na ia ngau si ai. O ia fo i le tangata na ia whaia ia le air lea ta o le electrical air conditioning. Ia po le air fo i lea alu le power. O le tausanga tasiva tasilima na ia whaavai na le company e ta o le Carrier Corporation. E whaapitoa lava i le fausia ina ma le tufa ina ia o vaenga i o heaters o vaenga fo i e whaasau i whafole asu o venting ia whapea fo i ma air condition pe o ia lea na whaavaina company na le vaitau le tasi iwa tasi lima e tau ta ua tele lal tangata i lalangi o Willis Carrier o le aso ne tau sanga tasi iwa lima lima na te tala i whai toa o le vaenga le tau o le Disneyland o le tangata e suafa ia Walt Disney na ia whatauina le se lau ono sfuru eka i le nuu lea o Anaheim i Los Angeles ma whaalua ilana se 45 miliona tala e whausia i se paka tele e pei o se kingdom e pei o se whainga malo tele fo i lea e a whapela whamomong o se pisinisi e matua manuia lava i le taimina ta se iwa lima lima na tatala i le so na le lava mea ai le lava vai inu na whaititia tangata ya sisi atu ono le toa tele o tangata na fia iai le ai o mai le so to tele o tangata e fia o le Disneyland ia na tatala i le aso le tau sanga ta se iwa lima lima o le sol tau sanga ta se iwa fitus furuma le ono na vea i East Sāmoa e whai ma i tu malolo na lua su fitu o Indonesia o le sol tau sanga ta siwa fitu ono foi na te tala ai ia le sauninga o le Summer Olympics ia po le Olimpeka o le tau mawhanwhana i Montreal i Kanata. E lua su fitu malo a Afrika e le i awai ta alonga nei o na ole le fia ia ni usila
Ai na manatu le ai usi le tatau na vavai ese mai ni usi la mai Olimpeka. Wal mana onga tunu uia 25 o Afrika. E o ese mai ni usi la fatu am faino mai tonu. O le winga o le mea. Taluai ona o le alu o le tua ani usila i Afrika i saute i le taimi o le whaelonga lanu Afrika i saute na le fia ai malo Afrika. O le whasa ongala e luas fulima ia o auta alo mai Afrika na le fia iai pe na le iai le asole nei i le Olimpeka na tatala i Montreal i Kanata le tausanga ta se iwa fitu ono. O le asole nei i le tausanga e ta se iwa valus fulfa na suia i Amerika ia le tausanga o tupulanga e whaatanga o le whaatau i le awa malosi ia po le National Drinking Age. Mai le se fulma le valu sui atu i le luas fultasi tausanga. O le sol tausanga e tasi iwa wha na manu malo i Brazil le ipo lolangi na ufa ina Italia. I ni usila nei e manatua uma e tangata ni usila le asole nei ia maise ila tauna iei le vaitau le tasi iwa tolu sifulu. E wha peo le whangawhao stasi o teine titi o lona tamasa whaelua i vaai Wellingtone na maliula le teine titi tasi iwa lua valu. Awa nofo i lava le taifaune o Paddy Wellingtone wanga le lei i tangata. Na mawhaio na te e Paddy i vaai aluanga i si tua ni usila mari o Australia sa te e fo le vaalele. Sa tu whaatasi tu pea tangata alolofa i Wellingtone ma tutongi ilo na laisene. Ea ai o le sola na mate ai Paddy. Il tausanga e tasi iwa tolu sifulma le iwa. Whiwhiwa i la tātou nunga le wafu. Tau te vai ai le whailonga o le taifau le o Paddy. Ia whapea ngā vea ma celebrity. Ma meola tau ta ua i nā taimi nei longo fia i Wellingtone. I le meola nei o Paddy. Na mate i le sol tausanga e tasi iwa tolu sifulma le iwa. Te mawal whapoponga o tātou tala le taimasani i whaafitai lava. O le ua toi fitu minuti o na tāne o le valu whaafonga i tātou talfou. A mālolo n sa i le nei tāi au, i al pōna lulu o ise mafu e. I le sivaenga o le tātou atununi New Zealand, e lima tesi male iwa i na i Fiordland. E o na lapta i leo se tsunami. E o ni sivaenga na langonai o na o atu i le Staimi na le fuala na pe lima tesi male iwa i na i te anau. O le loloto al mafu e lima sfutasi kilomita. Pe to tele lava i la tau na langona. I ta tele i langona ta ita le mafu i anpo. Le na langona to tele le na talata le nuu no fuai. I le mafu e na lapta i nisi o ese mainga o no se tsunami. Whaftai le li e le tau nuu. O le ngā luenga na e mana ia e wha masani i tātou i nei. So i fuanga ni po. A lululo se mafue. Nia tātou mata i tūle o lapta inga mai le māspo. Whea lava lea tunu e au mauai Australia o Sāmoa, New Zealand po whea lava. I lātou e mai a lapta inga pe tau te tu ua no fuanga maula lano no ia ianga i no fuanga maula lunga. A wala vane i whata mala i tātou na i lapta inga i ola. O le si fo i tū mo lātou e nofo i no fuanga maula lo. E lululo mafu e mano losi whapea. Ia te oi lava e manea fo i a mata o na vava ai ina ia oilele sa uniuni ile tau longoa tua ala ua ia oile nganga voile sa uniuni wa ile loa la vale metupu ia pe te ua so fa se tsunami e tuai atu lapta inga la tau ia va tu lapta inga ia ni tai au ia to follow fatu por kala me ia mafo e pe sunga fale niko sala Teresia ia musi profiti Italia sia opo of tele atu por kala me fa tai ia olo mafuta mai California ia yo vivela el tau na ia tau e kam oi malo se fua sunga ia Simeona ia Amelia ia malola fa tai tatu watu fa fi fianga le nei ia me le pese le mai i Gilberti e sili le lo foleli ina to 5 minuti ona tale o le tula e valu e lo ta pena mai tatu al fu tal valu fa fonga ia si fonga lo mo
Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po o le New World. Pe utu fua fo e lau taa vale le pamo le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e manu malo mai se se i le teaching sao i a safari le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maua lo wava no le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se leni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching sao le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofawai le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia, Tichisau. Nisi o tātou tautua e whalau loa, ia, whamanoa tu lau whenga luenga lea le Supreme Painting, ia o lo whanongolongo mai i taftafa tu al tātou fisa, ia mānola vai la uso, sunga ia mosa, ia mia ma lau whenga luenga, na i tamā o lo ngā luei, mānoa lava, māna i tō ngā luenga, ngā yui e tono fale ia fia fatasi. Ia mana ia leo mai atunu ese nei a ngā lue fatasi tātou tangata e malama lesi ngā ngana lesi, ia o le anga nuu o lesi, ia o le tautonunga o lesi, ia ngā lue fatasi lea. An tātou mai nei ni usila peo nei tangata na mua mai e lei tau le tangata Sāmoa nei. Ia wha e sea tātou, ia le ua te lea suinga nei vai tau. Ia te minei, smel wha fonga i tala mai Sāmoa. Whamalo atu lo tātou atanu le whalaunga le nei vai aso, e na ua tātou tini tau nuk mai fo i lona whaai unga, e ngā ruenga matiu te o whenga iai. Ana mai o le whaupoponga o tala fo mai Sāmoa. Ua whai loe le whionga le ministao ele le atanu, fo i sala lilo tu uione. Ua tā ofi nei mo se teimi le tu mau le toe tāna sango nisi o le atanu, moni whanua lisi o le māloi upolu, e me se lava ino whala lata mai ia pia e pe o vai tele, se ia fo ia mo mole whaafita o riwali ia e mai le teimile nei, o nisi o i lato lo o disi whanua o le malo, e wo lato fua ina mato e lisi natu e mawai se leni. Wha i loa le whionga le minista, e leo le tutu unga lea o lo i lalo o le whaavai o le tula fono e lisi ino whanua nei. Mai pe a mai asu enga lo whanga solo, e ono toe se i se mai lisi mai ai lantou, ma tui nā tui le silia i le tōt wafe o i lātou o lo i le lisi whaatitali. E tōt waso se whontanga o lo awai ma Iesui me toke lau, o le atu kuki ni we whaatase masuia Sāmoa, e whasoa i tūlanga pūlenga e tali atua ia a whianga o mata aupu tutupu whaafo sei, mai o le aunga le whaamoe, o le lumanai manui o so se atunu e whaamoe le pūlenga le leima whainga whaavai mautu. Lena sau noa le fionga le minista long langon mtanga luenga le pane mia ma le kāpeneta, le fionga vui i inga sione i inga. O le manu lau tifo i lea ta iana o le ati na e Sāmoa po le Pathway for the Development of Sāmoa. Ina ia wha mautu wina le nofu le lei, saunga le mua le sa o le tongo tangata uma. O le wha mamafa le malo, o le tapue o na ia mati na e to mai manga wa o tātou tangata nuu, e whai tia ia whianga e pe o le mativa ma le ola whalolo. A ia maua hawa noa te tusa mai la tōlo soi fue se sio manga maa ane ale, e meise o le mawhai o na maua anga waa, e ati na e ai o la tōlo toi whale. O le teimi mua le watu whaatasia e se whaasoa tāua whapenei, e manatu le malo, e tāua le tapena mamawatu e meise o le mautu o fuafuanga mwhinga whaavae, e tali atuai ine mea tutupu whaafuasei, e ono la matia ele soifua madui o tangata, ma le tamau a inga o atunuu. O le ua mai ona tō lau le whaai unga, mō li mau e tō lima se fulmalitasi na leu sta ia, le whaatununga le whaamsinonga e tūtū lai e mō li mau, mō li mata upo whale a lili numero mua. E tō lua se fulmalifitu le ua mō lia nei le leu sta ia o le polo a inga. Tō se fulmalifitu ua whaasala ina e tatongi le tai lima se lau tā la, ai to iwa, e lātou te tongi ina le tai lua se lauta la le tangata e to tasi. Mai atu whaatasia ia sala tupe, e o atu le se furu afe tol se lauta la, o le ao lātou te tongi ina tu le office o le whaam sinonga. O le isi to tasio i lātou na mōlia, o le tinaya wha amotu le tia seu tawhatafa, e ui o lo o wha amau nia fo ila na soli tu la fono, ai wale ai se wha asalangan tu ina tu i le whaam sinonga ona e ngase. Mai ua whaatonu i nai e le whaamsinonga i lātou umale nei, ia o atu le aso se fulma le lua le maasina fou, ua mai a on totongi uma sala tupe,
wa whaatulanga ina mo I lātou teito tasi. Vanga nai le isi to lua se fulmali tolu I lātou nei, wa whaaleo ngai na uma lātou mōrianga, ona ele I lava mōri mau whaasanga ia I lātou. Ai wa whaama wina le whaama sinonga, o le to tasi I lātou nei o le 5 fulmali tasi wa maliu, o le isi to tasi, ele I o iai le tuse samania, a o le isi to lua I lātou nei, sa manatu le whaama sinonga, sa te tau o nao fia I lalo le to 5 fulmali tasi, peitai, ese ia mata opolo su e nai I la ua ia, pe a whai e wha mao nia ngā yo inga wha sol tu la fono no la wha tino ina, o le atu ina tu lo iei mōrianga wha sol tu la fono, ma o le atu ina tu fo le kopi tu stu siol wha I unga mo I la ua ia, e sila iei le loi sili. O le whato a maua tau I se leni mo alo ma whanau na mau pine, mai ta alonga le Pasifika na whaia le Solomona, I le tausanga rua whelua se fulmali tolu, o se ta iala sa whaata oto mua le whainga malo I tuatu, na wha malo sia fo'i le whainga malo taruai, peitai e le maua ni tau I se leni mai ia teimi, au lewa whaatau nuina le vaiaso ne le wha moe, pe ona sau noa le teitai o le atinu e whaata aua, le sao maanga vaa, o tā leni mea lofa tātou walum whanau, o loo whai maawe fu o lo tātou atinu I tā longa whaavao malo, ma o whaalui nai le se lau iwa se furuafe tā la, e whaatupe nei tau I tau se leni, mo I lantou umana mo pine, whata se mawhaia onga. Ia wha o Sofia mo ea ruanga, I tamata alo sa molo, iai le tāleni, e turi mata ngau, lau ngā luenga, ma lau bala wina, tai nane lau tāleni, e manui ai oe, lau ainga, e meise se ngota o le leia o le tātou tino. Ma le ngang whaaftai fo ina mamoli le fionga I le Prestenio le asosio ta alonga Sāmoa le Prestenio le Sasnok, to au pepe Jerry Wawok, ma tui atu e pe mo nisi o tausanga, wa oma o na polomisi mo ni tau I tau se leni mo alo ma whanau. Ma alo tau pati Sāmoa whaaftai mo lau ta poiga, e tele fo I nisi ta alonga na ausia tu langa maurulunga, I tausanga utua na e peina o le rua whenua wha, ma le rua whenua lima. Ia, ai ai le taitonunga, o leo ta oto, se ala fua o pitu sili ona le lei. E amana ia atidi ai, tautua matavela o alon whanau o Sāmoa, mo Sāmoa. Pe ona sile fie tol sa fruma le 5 pine auranman maloere awa Sāmoa, I ta alonga le Pasifika lua whelua sa fruma le tolu, ma o tau I se leni o mai ona whaatulangina, e lua whetā lai le pine aura tasi, ma le a whetā la mo le whaia onga. Ai mo auto tele pe sili atu le tōtasi, e wha awheta la, ma le awheta la le whaia onga. Mai u whapena fo I e la tau na tau sinio le tau sanga le nei, e ta me sanga o ta alonga pii ma le si o mea mamafa, le asa tari malo ai lo tātou tanu. O nisi o tala mai Sāmoa, ma nui e tele le whai uan vaiaso lo tātou tanu. Whasoi foia. Talo valava o talafou mai le si uafonga le lau mua I Wellington e mo le nei tae ao, aso se furufito I ulai lua a whelua ono. O ana na fina wha moe e whai ai se whailoa inga ale minista le vaifafo New Zealand, wa wasa mana ia Winston Peters, ma minista mai niwe viti ma Sāmoa. Ele vatu nei ona saini le mali lienga tau I le puipuinga au se tālia, ma Papua New Guinea I le tausanga na te anei. Whapele isi mali lienga na saini a mawhiti, I le vai aso taluai. Na saunoa Peters, ua le mautonu le lanolangi I le nei taimi I whainga wha apolokiki, o le mea pito sili ona tāua I le taimi nei, o le ngā lulue whaatasi o atu nuu, ma whaale lei veso o ta inga. O le aso tōwhina whai ai se whanotanga I le vāo saki asiti toka o minista o fiti, whapea whata Ryan Schuster o Sāmoa, ma le minista o whata wa inga New Zealand, ia Todd McClay. Ma o le taimi mua lea o le awhailoa e atuai Dalton Tangelangi, o le pale mio niwe ia wawasa mana ia, talu ona toi whirifilia mai a me.
Ua tā ua se tangata e ia ilona tō mai whaapitoa i le artificial intelligence, po o le poto whaafolinga o masini teknolosi, o le la asanga lea ua la ai au se tā lia, e whaia se ofisa whaapitoa mo le AI i le pito ilunga o le mālo, o se lapata inga mālo si lea mo ta itai o New Zealand, ina ia vave o na ngai oi. Ua whaamatala ina e au se tā lia lea fuafuanga, e whaapea o se whainga mua lea i le lalolangi. Ina ia tu whaatasia ngā luenga a matanga luenga uma le mālo e whaatatau i le AI, e mawhai ai ona pūlea mawa aia tūlanga la matia o le AI, a to ai ma le amana ia ina o na tūlanga le lei. Ua fola e Albanese o le palemia o Ausitalia, o le atu ina atu ni tūla fono fōu i le amatanga o le tausanga fōu, e whaatūlanga ai ni ai inga manino mono fuanga lau tele, e te uma whaangaio i ai whaamaumaunga, whaatatau i le tele o le Letisia ma le suawa i lato te whaonga aina. Na sau noa Dr. Andrew Lenson o le University of Victoria, o le ala asanga wala ai Ausitalia, ua whaailo mai ai le mālosi o le taita inga o New Zealand, mai i vaenga whaupu whai uma i tutono le atunuu. E matua whaanonoa lava i le whaatua i o na anga e ilumo New Zealand, pe a whaatusatusa ia Ausitalia. Na tā ua i Lenson i lungo le Midday Report i le aso tofi, o le tuina saa o le ofisa o le AI i lalo le taita inga le palemia o Ausitalia, o se vaenga le leilea, e lau tele atu le pule ma le vaenga le palemia, na i loo minista e nafa ma se vaenga e tasi, ma ua whaalia ai ua malama le malo, i le te leo le ao ngā, ai le ngata i leo a afianga e mawhaiona au maia e le artificial intelligence. O loo whaau au pea e le malo New Zealand se awala e le mamafa te le aitu la fono e whaatatau i le AI. Ai o loo tamawhai fo i e wawe whaalau tele le whaonganga o le AI, i matanga luenga a le malo ma pisinisi peitai, na sau noa Lenson, ua a matao na iloa e isi malo o le lanolangi, tūlanga la matia o le AI, e peo le ono whaateteleina o le tangata o le soifuanga, whaapea a fia ngai ngā luenga, ma isi whaafita auli. Na ia whaailoa e tatau na fō ia nei whaafita auli, ina ia mawhai ai o na ausia benefiti manino le AI, i vaenga e peo le soifua maloloina ma pisinisi, ma ia mauti noa e manu i ai tangata lau tele, ai le na au kamupani te tele wha te konolosi, na whesilingia fo ia Lenson, pe ai sea ua le whai ai ni whainga whaavae, whaapitoa lava mo le AI. I le masina o me na whaailoa i le malo o le a whaateleina le whaonganga o le AI i matanga luenga le malo, a o whaaititi ai le numero o ofisa, ma le tusa ma le iwa fe o isinga luenga i le vaenga o au nanga le malo. Na whesilingia le Radio New Zealand le Minister o Tupe Nicola Willis. Pena ia maoni fautuanga e winga i tau ma benefiti o lea fuafuanga peitai na tuina atu e Willis lea talosanga se furuli maso whainga luenga mulimuliane i le minista mo tangata whainga luenga ale malo ia Paul Goldsmith mulimuliane na toi whaatali fo ili ofisa o Goldsmith mo leisi se furui vaso whainga luenga o na ua ia whaailoa mai ua toi tolo pole tali se ia o ile aso luas furufao au kuso. I la lotu la fono whaamaumau aloa ia New Zealand e tataona tali atu le matanga luenga ale malo i talosanga mo whaamatalanga i tutonu o le lua se fulu aso whainga luenga. Ua whaailoa mai ele AA e fōlinga mai o le atoi si itia le tau o le pinisine ma le suau u peitai e le o whaamoe e matua ma walunga e peo si itanga sawa ai ele amatanga o le tausanga nei. Ua si itia le tau o le suau ona o le toi whaatitele o le tau ai sa sae tutonu ma ua toi si itia ai i le vai aso nei le tau o le paelo suau i le valu se furuta la tupe Amerika. Peitai o whaamaumaunga ale kaspina whaalia ai e o mai le aso tofi sa tu maupea le pau o le tau o le suau i no foanga whaatau o le averesi o le tau o le pinisini iwa tasi le atunu a toa sa alua ta la valu sene i le lita o se pau e 5 tesima le 5 sene pe a whaatusa i le luas fuluvalu aso o atua nai na saunoa le so upo le AA Terry Collins e ai lama le whaatuai o le taimi i le vao si itanga o tau o le suau i le maketi whaavao malo ma le taimi e si iti ai le tau o le pinisini ma le tiso lea e tutongi e tangatani usila i pamu pinisini. Ua whaalia i whaamaumaunga fōu, ua lata i le fitu se furupa sene le si itia o suenga na mawai pauta whaasai no le cocaine i whale whainga ruenga i New Zealand i totonu o le tausanga e tasi na tā ua e se tangata sue o le si itia ai o lea fuai numera o se vaenga ua lewa o na whaatuputupu la ia ma e mafua mai i le maua lunga o le ngao singa o le cocaine i le lalolangi
Whaatasi ai ma le whaatuputeleina o le whewhaauia inga o le pauta lea ewi mai le Pasifika. Na lipotia e le Drug Detection Agency le whaalaputupotonga tele i New Zealand e whaia suenga i whala au whaasaina i whale whaingaluenga e whaapea o le cocaine na o fia i le lua tesima le walu pasene o suenga i le kuata lona lua o le lua whelua ono. O se suenga lea e ono walu tesima le 5% pe a whaatusatusa i le waitaimi lava lea i le tausanga taluai. Na sauno le pulesili o le TDDA Glenn Dobson o nei whaamaumaunga wa whaailoa mai ai ua toi si itia le whaonganga o le pauta o le cocaine e ui ina whaititia inisi o whaamaumaunga mua. Na ta ua ele au suesue o le pauta o le cocaine e tele ina au mai whaanana ma momoli atu i Amerika i saute hanga i atu i le itu langi le Oceania lea e ui atu i atu nuu o le Pasifika e iai fiti tonga ma Sāmoa a o le itau nuu atu i maketi au se tālia mani usila lea e maua nunga tele ai le tau e whaatau wai pe a whaatusa i isi atu nuu o le lalulangi. E tu saima li poti o le tau averesi o le kalama e tasi o le cocaine i New Zealand le tau sanga lua whelua 5 e tu sama le tolu se lau ono sifulu tā la. O tau pito mawala lalo sa lipotia i tu malo o Taranaki ma Northland ai o tau pito i mawalununga sa wha mawina i nisi o vaenga o le motu i saute. Ua whaaliese li poti mai le matanga luenga wa onga. Ua sili atu le toa tele o tamaiti a onga ia o onga mawalununga o lo o whainga luenga maa o onga. Ile ngatai lea o le toa tele o ila tau ea o onga mawhainga luenga e pito sili o na pasi mawalunga maka na ilo ila tau ele o whainga luenga. O le li poti wa whaingoa ina o le working while studying na whailo mai ai le mawalunga o le numero tamaiti a onga sa whainga luenga i maasina au tu moa o onga i le lua whelua lua ma e ui na whaititia muli ane aina tu maupea le mawalunga o lea fwai numera i le lua whelua wha. I le tausanga i lua whelua lua, sa i le vao le 5 ma le 10% o tamaiti a onga, sa whainga luenga a o wha waua onga i lea kuata. O lea fwai numera na si itia mai le fase fuluono i le 5% sa wha mawina i tausanga wa mawai peitai. O le lua whelua wha, na toi paula i titia i le fwai numera i le vao le 5 lua i le 5% ai sa tu maupea le maua lunga pe a whaatusa i tausanga a ole ia o ile lua whelua lua. E masani ona fautua ina tangata ni usila e siaki pe mawhai ona lato maua se tau e sili ona le lei pe pa ufoi mai se isi kamupani e le tise. O aila kamupani o lo o manu malo ma o ai o lo whaia ina i le tau vanga mo tangata whaatau. Ua whaali ei whaamaumaunga al Electricity Authority e whaapea o le Genesis Energy na sili ona to o tele tangata whaatau na o ese mai ai mai i le au nanga i le tau sanga e o mai a yuni. Mai tusa ma le tolus fulu 5 afe ma le se fulu 5 na o whainga o tangata whaatau na whaiti ai. Na o ese mai fo i le iwa afe ma le 5 iwa o tangata whaatau mai le nova, whapele tolu afe tolu se lau lua iwa mai le mana wa, ma le mercury e lua afe fitu se lau ma le ono, na o whainga o tangata na o ese mai peitai, na maua ele contact tangata fo e lua se fulu afe 5 se lau fitu, maua ele electric kiwi tangata fo e sfulu tasi afe 5 se lau iwa se fulu, ma le meridian e se fulu afe lua se lau valu. A fua i leo whai a toa tangata fōna a wai i kamupani i le tise o le meridian na sili o na toa tele ma mawai le sili a marisela wafe o tangata whaatau fō i le tausanga e o mai a yuni peitai na lusi fo i lea kamupani le iwa sfulu tolu wafe iwa se lau se fulu iwa o ana tangata whaatau e tusa ai mali poti. Ua tu ina atu ele komiti o whaamasinonga mo whaiaonga se whaasalanga aloa ia i se whaiaonga na ngalue mua o se whaiaonga ina ua ia tongi ina ni polo kasima i leo i le taimi na ave e se whaamalo sia i leo i la atauia na pima momo i lumor palemene i le lua lua o na o la lato te te atu i ala afua na whaia le malo e pui mai ai ni usila mai le pepesi o le COVID-19 furuiva. Na tā ua e le Teachers Disciplinary Tribunal na o lato maua se whasea e winga ia Billy James Charles Natanahira i se taimi pu'u ina ua mai ala na solitula fono peitai na o lato whaatali se ia mai alo na whaamasinonga i le lua wha o na whaatoa ilo leo lana mata upu. Sa whaasala lau e Natanahira videos o ananga yoinga na whaie whaasanga i leo i lungo lana Facebook. Ma sa whaasala ina Natanahira i molianga o le whaatupu vevesi ma oso whainga e whaonga ai se a upenga ua whaasala ina foi i maasina i 5 e whaiainia na ngaluenga i le nuu. I whafoa toni usila,
na tula I mai ni solo te I Ukraine I le tae au laso tofi ona o le avese o le minista la wiloa mo le puipuinga Ia Mikhailo Fedorov mai lona tofinga na moli mawina e tusitala ale AFP I Kiev le silia ma le toa afe o tangata na potopoto I se malai tuto tono o le taulanga. Sao la to usuina le vi o le atun o Ukraine. Sisia ai le tangava o Ukraine ma le Unia Europa ma tauvala au ina I toi wha afoi Fedorov I lona tofinga. Ena o le ono masina talo na tofia Fedorov I lea tofinga peitai ua lawi loa o I o se taitai na tau mawhai e wha afou ma toi wha anelea vainga au a Ukraine, lea ua matua a fia mawaiwai o na o le silia ma le whātau sanga mai I osa whainga Lucia. I ta alonga, ua whaia e le whaia onga o le peleki Dave Rennie suinga e whai lana au, a o sa au ni e pui pui le matatia I le Malai Eden Park, tolu se fululua tau sanga I le I malolo lava I le Malai. E le I malolo le o le peleki se ta alonga whaavao malo, I le Eden Park I ta alonga I limas fululua. Ma o le lato whaia ina muli muli Malai, o le lata alonga mawhalani I le a feiva se lau I wawha. O Josh Lord ma Patrick Tupulotu ua I le pea loka, a o Adi Savea ma Luke Jacobson I le pea lusi. O le se fulu minute te ele fitu le fia tae au, e ta a aloa I le oro peleki ma Ayalani. Ma o le au pe ona whaalawiloa mai o iai Ethan DeCrute, Cody Taylor, Tyrell Lomax, Josh Lord, Patrick Tupulotu, Tupova Ai, Luke Jacobson, Adi Savea o kapiteni, Cam Roygard, Ruben Love, Josh Morby, Jody Barrett, Queen Tupaya, Will Jordan, Damian McKenzie, Asafo Aumua, Xavier Numia, Fletcher Newell, Anton Segner, Peter Lakai, Cortez Latima, Anton Lynette Brown, Caleb Clark. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Malo whaftai nau whawhonga na tunu I tātou telefou, ia, toi moula whanau whawhonga I iwa I le tau nei. Tala mai Sāmoa whonga I nātua sunga tāsesa, ana whasolo tātou tala ni usila nei. O vai atu le tau iau gilani whaunga le vai aso e langi le lei le tau iau gilani o atu le asa radio le vai aso fau. Tai hao le taalonga le whai Eden Park, ia le tali malo iau gilani tau sfuru mon tupu e tau sanga peona mai tātou telefou. E le I whai ina le All Blacks I le Malai lea. E o le au le ai lani tasi le au manosi. Ai e manatu, o le leina pui pui ana tato o pereki a o nā le la alui e ai lani. E le tālonga lea tai hao. Ia, malo lava le uspo, malo le tau ata I ngā lunga matiu te amata lo nei tai hao. Lo fatu ia Elena, na Miss Foy Rachel, ia o le sunga mawai, fionga futialo, le falitu ia Epi Merna, lo fatele atu. Malo fafutai, sunga ia Penny Mala, ia manuia tele malai vaenga. Tail mafuta mai ya mafoe ya malo lava ya nei tatu wompa anga ole fa talo fa mai sunga saulo alo fa malnosi sunga Ellen ya sunga sione funga sunga tupa ile mafuta mai o Australia ya nei ave pasi ave couriers ave taxi ave upa malo lava nga lulue malo fa yo faiva malo tawata ya nei fa fianga so filoie mori atoelo fa anga tatu tutua e mo le tele o tātou paanga. Ia, ole tāre iwa whafonga le whapoponga o tātou telefou. E po toi whasalawina o tātou telefou. Whātāua ina o le tātou ngana Sāmoa mo le sunga ia vili le rua ieru. O le taimi, o le ua 2 minute o tēne le walu tautua se fonga le ramua.
Whaataua nei Sāmoa o la ungangana e loa ai oe i le lanolangi ma le nei vasa lea whawhata whaaloano o au tu whaakerisi ano whaamai lea tua o le manuia mo i taua. Wa i tenei le malama ua babalama iata te pai a Sāmoa i le lolofi mai o tanga ata o auana i whanua o ao ai o tupulanga Sāmoa la mai i a tātou mātala Launa na Sāmoa i a whaakerisi anoina E te saunoa i le alofa aele o le ita O upu o le ola, o upu whaala e au Launa na Sāmoa ia area ma ana batau Whaataua nei Sāmoa o la ungangana e loa ai oe i le lanolangi ma le nei vasa lea whawhata whaaloano o au tu whaakerisi ano whaamai lea tua o le manuia mo i taua. Whaataua nei Sāmoa o la ungangana e loa ai oe i le lanolangi ma le nei vasa lea whawhata whaaloano o au tu whaakerisi ano whaamai lea tua o le manuia mo i taua. Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po o le New World. Pe utu fua fo e lau taa vale le pamu o le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e manu malo mai se se i o le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maua lo uava no le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se leni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofarei le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia, Digicel. E nisi o tātou whaasisilanga mo le silifia le tunu ia o le whaasisilanga le nei. Whaasisilanga le ainga Fast Wellingtoni. Whaamon mole pa ia male mamalu si o tātou ainga toi whaamana tuatu tātou whanutanga whaale masina mo Iulai. I le astona neis furuvalu o Iulai. Whaia i Johnsonville Community Hall Trust Room, nu Melatolu Frankmore Avenue, Johnsonville. A mataina le teima sani sifuru tasi i le tai au e o le lua i le au auli. O le ato e whaamautuina i foi. Ia le tausala si o tātou ainga i le aso valu au kuso le whaia i St. Anne's in Newtown. Whaamole mole i whaamanatu atu tūlanga masani o tātou whonutanga. Ma le whaalo alo tele sa inia le taitei whono ma laulau a whono a inga Fast i Wellingtoni. Ia, nisi o tātou
whāsirisilanga, pisinisi whalauloa, ia mo le silifia e tātou tino whāwhitai. O le nafi sa pālota i le mautau sui o le malo Amerika. Ia o le winga o le lātou pālota o le pili na whaofi tonu e tala noai. Le tau fia na toi avatu Amerika se tupe ia e lango ai ia le malo Israelu i le puipuinga o le saonga le mua le vaenga o le lulangi. Le atu sa ma le tolu tesi ma le tolu piliona ta la Amerika. Na pālota la e fi nau le vaenga le Democrats ma se tasi o sui o le Republican e tauna ta aufi le tupe lea. Te le tupe ia e le ofia la tau le tele o soi fua takate na afia i kasa. Pea ma le fitus furuafe. Ia uma e whainga le pālota na whaia. Ia e le i manu malo le pili na whaia ina. E tolu se laus furufa i la tau na pālota e wha au pea le sosani Amerika. Ai na o se lau ma le whae la tau na te i le vahenga rea. Ia o le nawinga la e wha au pea la le sosani Amerika le utatou loi. Ia o alawa au ala o sosani i poni mea tau, whatupenga o a uma mea uma e sosani i Israel. Tolu tesi ma le tolu piliona ta la i le tausanga. Te le tupe au. Ia se tala la tamai o le taua, ia o lo whate tele nei ia niso li poti mai atu mamau. O lo whate tele pea o sfa inga Amerika. E le vaenga lea o lo maitauina Amerika o lo iai ia mea tau ia po lo tawhana mai ilo ketia le vaenga Iran. Le foi laua lapta ia Amerika le vaenga le Houthis tono Yemen. O no le ua maa ua nisi o whasala launga peo na tuina mai. O lea ua sa uni le vaenga le Houthis. Ia la tau te leo ina la le Strait of Hormuz. Lona winga o la tau ia la whainga luenga. O le tau wai maa mai i le ala vaa lea. Ia le foi lau lapta ia Amerika ia whai tete lei wai le tuua fo i os whainga le la watu iau tau. Ia lai whai tau ala uli na leo te vava ia tual tatu pensini. O le tu mau i le tau le iei. Neu tele lo isi tuani usila maa tau Wellingtone le e. Pensini iwa tasi le na nafi le pamule no e nafi lua ta la li matolu. O le pensini iwa lima le sa ia nafi lua ta la fitus fulu ono pet fitu fa. Ia o le tiso lai lalo mai e pa u mai lalo. Tele lo la isi tuani usila po oa mai ila tau ile. Ile tūlanga o iei nei ia le tau o le soifuanga le tau o le pensini. Ia o le tūlanga nalo iei mātou nei Wellingtone. Ia maa lo lava. E ise tala o te iloa le whafonga mai a whapea o espa anga le tātolitio. E maa sani ana mātou whaasoa tu le vaenga lea. O le tau whavalea, me o tau whavalea. Maa nei e ta noanga mastasi o sofo nei le tai au na walau mai e mori mai whaafitai tu sa ma le whamanatu. Ia, na ilana o loa na sue ilunga o le Facebook. Ia, maua leo le o loa. Na maua le lo le moto i saute. A le tala le tangata lea, o le tau o lo loa lea. O lo maua ia pea ma le afe lima se lau. Ia tu ia ma se lau ta la ki liva mai wafe ono se lau. A le mana ia la o le whaafitai e si uso na walau mai tu al tato porkala. Ona o le tā ua o le tau longo atu i le tātou litio. Na toi nofo iam, toi mawhau. E na vili lo leo lato a inga i la lo, le nuk tonu ale i le tangata lea na whaia mai le tala o lai maua e le vaenga o loa le sue a. Pe ma whai nao e sue, ina ua maua mai na le telefoni. E vili e tū telefoni ana lato a inga, o le mafu anga le vili le telefoni, po fea tonu e iai, aise i o, iai eva ai le o loa lea. Ma ave ele tupe, a le muto i nau mel tangata le vatul tupe, i le account. Ia, ole ngai o inga lano whai, na maua ero, e pepelo, se manu e ngau ato nei tupe tele, ole no inga, ole whamanatu mo le tātou tunu, o lama whiwhataua inga whai e ilunga le Facebook. Ia, au tele whai atu e aua pe whai, ai a tea urawa i maa nei alo to e nofo le lalo ma to e mawhau whaupa pe sa o e nei mea, po pe moni e nei mea. Wao tangata ia lau te whaia mea tau whaawalea. Matua e nau ma e vatu ia tupe, au mai tupe. Ia, ale u tatou ilo langi ne ale tau te iei. Wa maten tatou wa ile tele o mele moni, me se ma lau tau whaawalea. Loro winga, o e whaia le tonu, o mātou e whaamanatu atu. Ia tasi la lea ai o le whaamanatu, se manu e a whaina le tupe, a o le tā ua o le whaafitai e si uso lea. O le whaafitai mai ono le tau longo atu. Ma whaamanatu atu i lau whaafonga, lea na mafua e na tā au fil tupe.
ia ai toi mawhawhau tasi, mawhawhau lua, ia mawhaisi au ala, ai umae, le uwha asau le se le e pepelo le tangata le whai. Ka talo fatu ia Julieta le mafuta mai i po Hawaii, po Amerika, ia malo malesi, maduia le tai au sunga le awanai moi mai, ia malo sione, ia maduia whau ngā luenga le tai au, o whiala wala langi e te iai, ia po Sāmoa, po Inei, po Australia, po Amerika. Ka tūlanga na lo i lau tau whawalea, au alawa na ise o tātou. Tātou māta ala lele i suinga o langi le o tātou iai. Tupu te le lau tau whawalea le mele o iai. Ia, lele, malo lava le. Tau atai mai atu i whawasore, mānei au le tau. Tau i lele manei tangata ia ngā lulue. Tau i lele ia mai la tau ia e o sava vali, ia maua lava no e o sava le vali ai. E ele tala lena watu ne ana i tātou talfou, tā ua le fesu ia inga e tangata o company vo ia mele le tise a tātou ni usila. Fesu ia inga tangata, mana ia awhape e se si o, i se company e pa u ia le tau o le tise o lo whangaine lon ainga. E mana e foi lo whaaso me le vanga lea. Mai tau inai o le company lea le Genesis Energy, e to tele la tau nao ese mai la nanga lea. Awa o le mena le mau e neni usila. E te ia tu ia tu tangata lo fale, o tangata le la tu e whaatau atu ia o loane ia o fielam au nanga. O company e le tise, ia o meo ton company e whaiamo meo so ta inga wha interneti. Nea ma le tele o tangata e whiwa i whaiamo nanga nei. Ai, o le maua i, o le tele o company te tele nei, ia o leo ese mai tangata. Ia o company e na lisi atu nei a whiele Genesis Energy, o le Nova, o le Manaua, o le Mercury, ia o Electric Kiwi, Contact. Ia o le tele o isi company e tatu whaalongo ia, au tele o loa la le matua inga po, e tonu company ne mau te iai. Ia o na lai whai ia mea ia, pa o mea o whelu tapua ima, whaisi mea o le ai. Ia, malo. Alo fatu ia ropeti mai lata le mafuta mai Australia Queensland. Ia o maritau ia o tau. Mana ia o lata wawai atu i na ia onga mana ia o nanga ia malanga i Sāmoa. E whiri mātua o whalongolongo mai na o i malanga nei ia malo ale malanga manui. Le siwa inga mata ina ia te au ina o Pea le aonga lea makoli, teine, po lea high school, po le college le aonga lea uilani. Na uwa ia tu ina wola na i tamaiti po na i te nei te asi ia le. Asa o mai au te wa se le aonga au tau na i uilani. I mapu i whanga lele. Uwa atu le whata ngesi o te nei ti so le na wola tu tafusi atu na i tamama na i tina matutua. Awa e mawhai ana ona le tamaiti ni usi le uia Sāmoa. Aile ia o Sāmoa e wa aile so i fuanga whainga tā o Sāmoa. Tau whio lolo nei tai mili tātou tunu awaso ia whainga tā i o leo langa e. E le intau le intanga te whainga luenga e wha moe moe i wha ato anga m whainga whaiva. Ia le nei taimi, ia le ua tele tātou i whafo e anga le leina i tātou ainga awaso ia leo langa whainga tā. O le mele no mai tau ino. Ina ua whailoa i la lea onga lea mai au ki lani ma nei mātua i ma whanga le. E wo o tia lota vea tu ta ngisia nei tamaiti po nei te nei ti wa teine ele malang. E wo opo o atu mafusi atu i nei ta mama nei tina matutua wo feta ngisia i lava. Ia laula to langona le o langa o Sāmoa ina wo atu i Sāmoa. O tupu e lola to lofa i nei matua i mapu i whangalele. E le whape o le tau singa o matua. E tu sala wo o la to loto walo lofa i matua. O atasi leo na fuanga i Sāmoa ta te vai lofa ngia lava i Sāmoa. Mapu i whangalele. Olo ia inai mātua mātutua. Tausi tele o nanga whala tonga. O le safatal no i tātou ritio i le sunga i a Mikaele. O le o nanga le lima ola. Ia tasi fo le nā o nanga sinauso. Si ona whale tua lo oanga le lei fo i o nanga ni lo tausia ina i tangata mātutua. Ia mana i taupo sā mai la toi mana umielu so sani. Malo lava lima mafola, malo le anga le lei. O le nganga nalo tātou wali. Ia o le alofa atu. Se senga na o alofa tātou alofa tātara i tamai. Ale alofa le se wali i isi fo ia o nanga mai stal tonunga. Ia alofa tātara le alofa mai. Ia o tātou, ia mai Yesu alofa tātara i tamai. Lai whai oi mon fili.
O ia leo fifia ia o le ia so ia lo fo ia fa mangalo ia ma vieta ia. Lai fa fianga ma le fa pese ia le fitu lima. Luas fultas minuto lo to le tale a le iva. Tale iva ka po bongo ta tu telefo. El fa fianga le fitu lima ya le wulunga le tato le ina le tato na malo so fu ta lo fa la po ya galo malo se wa la sunga ya tai la o malto ai malto ya maguia ya al ka malulu wa ya le ai ayo malo ya sa ya na la ngona o to ya mangi le fa lo kwa fu ngale le ngi be fa ya ale siu ko po kala me ai fa lo maka ko Avetai. Na ngona o tō na pōle mafui e? O, ia kaule la ngonga la. O, ia. Tāna, si mau la. Ia ngā la, ele i, ia. Malo. Ia, kalu si ia le aka kalo ongi koe o mai, fo lele se, pe ia le mafui e kele sa ia i mako. Iyo e sa o lele. Wa tele ana toi fau ni si vaenga na whaina. Singa mai, mange e o lele e ole. Na wa tele ana toi fale le ia si vaenga na whaina i mafui a. O le ai makwa i pise ya mako le ai fai ya. Ia ngai lo le makau ki fo yo le. Ia le ai fai ma dia ia mau fa solo ai nga sui ya le vai fo le. Le au le ia ki le yo le titi. Ai sa o le ia. Be se la le saua ka mai fa fo a. I. O ka ma se wa yo le ave taxi a. Ia o ko se fulu kon ko sa o fa le me ia pe wo li kai o ka lo ka fa wa fo le. I. Ia le ia le ngalo ka ke vai fo le ke le o ka mai I ma o lo langi o mai o so taxi ya fa lo ko mai o mo kwa ma ngai ko ku lo langi a. I. Ia ka mo ma mai ngai ma mai me la ko ku pu o
fi ala ko ia me nge ese mala ko mo ia kele ka o ia kele foi fala ia sa o le ia o nge ia o mai sa o sole nga eu fauling ki ali ka ko ia sa o le ia ia sa no mo o fa so si va nga na e pikia mai te fa so ia malo ale yo ke pikia ma ka ko i Sāmoa ia le ma ia sole pe fo lo fa lo me ko ngia ngai ka alo ia ke le lo la po a me fa ilaso sa fai e mo to luwa o te fa sa longa nei te o le fa nga malo talu ina la to fa il fa na fa va ina po kala mele o la le ale la u fa tau no fo i pe ona ia pe ia mai foi la nga le o ka e le ngo fo fi o le wa le fa ngo fi ka long ia sa la o le si me le fa ngua le lo fa long ku le la ko su e lo inga le sa vi si ka e o fa ka wa ia ka singa me to lisi atu o ko ia o ko fa ka wa a ngela nga la me la o yesu su ngai lo ngo vinga ko fa foi uma ya ele e ngai me nga ho ye ka ki po ya kwa ho le ta le ka wa kupu ia se vo io ke le nga me ia pa me ya ka ko ka po ia ngai vai ka uma le ka fanga malo ye malo ia uma ho la ko lima ko sa ia o le ia va pe foi a ingi swinga ia la fa penga la al kai mia walu ia al pe le nga le ka manga kai o ko le gole o malo ka ko mai ring malo fa on va fa fai ia mo ila ai mangelo mo i pe ngai menga malo io a tai ala mo ge ma ko nei ia lo fatele tu mo to na e me tau el pensini ma so una o le la ma ya le la lo le lua iva fa penga 2.9 fa penga le mele yai ia kolu point kasi le si nga pe artiso nga ale ia la o ya po o pe ya o le kolu lua iva ia fa penga kolu point 2 fa penga ia mano me ia fa penga mano ele ku sa umala o si pamu ya sa malo ia fa tai wala mai lo fitele atu manuel fa ngol vai aso ia va pero ia mo ia foi ia so foi ala ustamale sa un loi kalistete na fa tai le lo manuel atu malo la o fa tolu va lima no fa tasilta tu numela o fa tolu va lima no fa tasilta tu numela o va ngana mai ni telefone ia pe o le o ta fiel tem le lisia to le malo no le mafu angale disi atu tangata no fo tangata le mato disi tangata o peia ona fanua eles foi le mata la tato po ala vani fata o inga fia fai tu nei nga Sāmoa o lo mai tawina pele fa se ina ona tangata e fafo mana o ta vale en fata o le Sāmoa fiu es o tangata na vel tupe o le wala ma nei lo utal tonunga o ise ta vale fa sa la mo no Facebook mai Sāmoa wa ise se lo wa inga Sāmoa ya lo va ta vale nanga le teno fo mau atu i fafo alu le va ta vale va le no mela na mai vili fai se tala ma siaki uma me siaki boile le stala ta vale va pe se loan o il ta vale me umana au o va ve le tu per me muri ta o fi per tu pe ne New Zealand po Australia po America se longa o mautinoa e fa to a ve tu ona ua tupu telele sulu atu na ia inga e ove meo fanu fa tau ai se fanu e fa sala lau mai lungo social media por Facebook por ala wala le lei wana e lava le tupe te malanga o Sāmoa alu le lei a pe ai se solo wa inga te fa moi ina i Sāmoa o le tupe o le mea muli ta ofi nei le tupe o le avea e muli a fa mamulu le tupe fai mo mua tala msiaki umme umma ia e au nanga e mafai ona la to fata wina fanua i Sāmoa ia na sa te vai ato le tele o nanga ia luai le ofisa fai sto tala mtala noa au ane i vavi avea le tupe
o le tupe o le mea muli a ave. Ia, malo, a iei fo inisi a wala pio ma whaala tua u whaia tangata ua whaase ai le tātou o tunu o vili mai le o whātoru walu lima o whātase wha matala ina ia si le fia le tunu ma mala mai. O na file na matala no toi matasi le whaina watu i tātou talifou e ana. Ia le leisi tangata na ia company ta vale na na tau whaataua mai le ta vale o mai lo le toi vili tua kilomita le ta vale. Tolu sifuru wafe kilomita u toi ave SCR ua vili tua. Yo lo le whaatau atu mana tua la ala iti kilomita le ta vale o le telefo ina le tau. Ia na maua la tau sanga ova mal tau sanga o whiwa ile hainga le ta vale u whaatau i le company lea. Ai o tu le file service le ta vale. Ai maua ese kilomita le na wha mawina i le taimi na file service. Ese kilomita tu sao le o ova mal tau sanga o whiwa ile hainga. Ai maua e tolu sifuru wafe kilomita i titi ai. Maua ilo ina. Ia, na wha asala le company le lima afe tala. Toi to tongi ma le afe tala le a inga lea na la to whatau e le ta vale. Toi la to tongia le lua sifuru wha afe le a inga lea toi au mai le ta vale. O le tau ana le ta vale le whatau e le a inga lea. Lono mea umai e tatou mata alai. E ofo i tau o loa i pipi i le whata o le whale o loa. E ese le tau le pi e ese le tau le e oso mai le masini. Mata alai tatou o la u. Whai whatau alea. Le ale tau la pipi ai o te tau mawhai ia sa o le ia uruatu le lu markaunta asise e no whai lori i whatu vai. O le tau la pipi o e ese ma le tau le sau lunga o lau computer leu te vai atu i screen. E am whai nalu tangata siaki am whamai sa o la. Mo se se le leipo whatu e fialan tangata la ua wa le wa sau le wa o maua ina le wa tau atu. E fialan tangata la ua se se la ua. E ona le ile o stala e whai mena o le tele i o supermarket i wapena ni usila le na whaasala i fo. E se le tau e pipi il fata, e se le tau le i to tonu o computer ma le sistema le au nang. Na alu se se e ale wapena. Mata ala i tātou le nei taimi. No vai ato fato e se stasi pia le pick and save lo hat ina wala tau langa ina le ato stasi o tangata i le ta tauna la to whaia ngā luanga lea. Ia, nana fato ese te se o latonga yoinga. Whawhiwhianga sui whiwhiro i taia o kase mana i o taia o. Talo falava o Fipulea i Helen Monanu Tupai o le Signature Choir. Whaafonga i le porkalame a tina matamaitai a Safarele sfultasi i le taia o Sāmoa Capital Radio. Tell
talofa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellingtoni. Whavivianga mai le kolisi le fifi ia o le pesipisenga o le tae au na i pesipisenga le ua tātonu lava le itu la iwa. E ia le tauvanga e niu a le nuu leo Cook Islands. A mara malo i se di talavau e lusi fulu lua tausanga. E whate si ma le valu se kone le vavi o le e tangata le niu. E leo te vai atu i le umi o le niu. Pe atu sa i mwha momonga leo te vavai atu ai. Pe ama le valumita. Ia, o le vai taimina lua fisu fitu le niu le valumita o le vavi o le e tangata le lima te si ma le ono lua se kone na e. Lima, ele ato se minute.
Ya le niula le na ele ile uta ya le mtati e val e fa te si male valu se konni. Va viole e lungal ni. E tala ne mai sa mom tala fo le uta tonu le ivo se men fa fonga. Whamalo atu lo tātou atanu le whalaunga le nei vai aso, e na wa tātou tini tau nu mai fo i lona whaai unga, e ngā ruenga matiu te o whenga iai. Ana mai o le whaupoponga o tala fo mai Sāmoa. Wa whai loe le whionga le ministao ele le atanu, fo i sala lilo tu uione. Wa tā awhi nei mo se teimi le tu mau le toe tāna sango nisi o le atanu, moni whanua lisi o le māloi upolu, e me se lawa ino whala la ta mai ia pia e pe o vai tele, se ia fo ia mo mo le whaafita o ri wāli ia e mai le teimi le nei. O nisi o i lato lo o disi whanua o le mālo, e wo lato fua ina moto e lisi natu e mawai se leni. Wha i loa le whionga le minista, e leo le tu unga lea o lo i lalo o le whaavai o le tūla whono lisi no whanua nei. Mai pe a mai asu enga lo whanga solo, e ono toe se i se mai lisi mai ai lantou. Ma tu i nā tui le silia i le tōt wafe o i lātou o lo i le lisi whaatalitali. E tōt waso se whontanga o lo awai ma Jesu i me toke lau, o le atu kuki ni we whaatase masuia Sāmoa, e whasoa i tūlanga pūlenga e tali atua ia a whianga o mata aupu tutupu whaafo sei, mai o le aunga le whaamoe moe, o le lumanai manui o so se atunu e whaamoe moe le pūlenga le leima whainga whaavai mautu. Lena sau noa le fionga le minista long langon mtanga luenga le pāne mia ma le kāpeneta, le fionga vui i inga sione i inga. O le manu lau tifo i lea ta iana o le ati na ea Sāmoa po le Pathway for the Development of Sāmoa. Ina ia wha mautu wina le nofu le lei, saunga le mūma le sa o le tongo tangata uma. O le wha mamafa le mālo, o le tapue o na ia mati na e to mai maanga wa o tātou tangata nuu, e whae titia ia whianga e pe o le mativa ma le ola whalolo. A ia maua hawa noa te tusa mai la tōlo soi fue se sio manga maa ane ale, e meise o le mawhai o na maua anga waa, e ati na e ai o la tōlo toi whale. O le teimi mua le watu whaatasia ai se wha soa tāua wha penei, e manatu le malo, e tāua le tapena mamau atu e meise o le mautu o fuafuanga mwhinga wha vai, e tali atuai ine mea tutupu wha fuasei, e ono la matia ele soifua madui o tangata, ma le tamau a inga o atunuu. O le ua mai ona tō lau le whaai unga, mō li mau e tō lima se fulmalitasi na leu sta ia, le whaatununga le whaamsinonga e tūtū lai e mō li mau, mō li mata upo whalea lili numero mua. E tō lua se fulmalifitu le ua mō lia nei le leu sta ia o le polo a inga. Tō se fulmalifitu ua whaasala ina e tatongi le tai lima se lau tā la, ai to iwa, la to te tongi ina le ta i lua se lauta la le tangata e to tasi. Mai atu whaatasia ia sala tupe, e o atu le se furu afe tol se lauta la, o le ao la to te tongi ina tu le official farm sinonga. O le isi to tasio i la to na molia, o le tinaya wha amotu le tia seu tawhatafa, e wi o lo wha amau nia fo ila na soli tu la fono, ai wale ai se wha asalangan tu ina tu i eil farm sinonga ona e ngase. Mai ua whaatonu i nai e le whaamsinonga i lantou umale nei, ia o atu le aso se fulma le lua le maasina fou, ua mai a on totongi umasala tupe, ua whaatulanga ina mo i lantou teitu tasi. Vanga nai le isi to lua se fulma le tolua i lantou nei, ua whaaleo ngai na uma lantou mōrianga, ona ele i lava mōri mau i whaasanga ia i lantou. Ai ua whaamawine le whaamsinonga, o le to tasi i lantou nei o le limas fulma le tasi ua maliu, o le isi to tasi, e le io o iei le tuse samania, a o le isi to o lua i lantou nei, sa manatu le whaamsinonga, sa te tau o nao fia i lalo le to o lima se fulma le tasi, pe tai, e ese ia mata opolo su e nai i la ua ia, pe a whai e wha mao nia ngā yo inga wha sol tu la fono no la wha tino ina, o le atu ina tu lo iei mō lianga wha sol tu la fono, ma o le atu ina tu fo i le kopi tu stu si o le whai unga mo i la ua ia, e sila iai le loi sili. O le whatoa maua tau i se leni mo alo ma whanau na mau pine, mai ta alonga le Pasifika na whaia le Solomona i le tausanga rua whelua se fulma le tolu, o se ta iala sa whaata oto mua le whainga malo i tuatu, na wha malo sia fo i le whainga malo taruai,
Peitai e le maua ni tau se leni mai ia teimi, au lewa whaataunuina le vaiaso ne le wha moe moe. Pe ona sau noa le teitai o le atunu e whaata ua, le sao maanga vaa, o tā leni mea lofa tātou walum whanau, o loo whai maawe fu o lo tātou atunu i tā longa whaavao maa lo. Ma o whaalui nai le se lau wiwa se furuafe tā la, e whaatupe nei tau i tau se leni, mo i lantou umana mo pine, whata se mawhaia onga. Ia wha o Sofia mo ea luanga, i tamata alo Sāmoa, iai le tāleni, e turi mata ngau, lau ngā luenga, ma lau bala wina, tai nane lau tāleni, e manui ai oe, lau ainga, e meise se ngua tau le leia o le tātou tino. Ma o le ngang whaaftai fo ina mamoli le fionga i le presidente o le asosio ta alonga Sāmoa le presidente o le Sasnok, to au pepe Jerry Wawok, ma tui atu e pe mo nisi o tau sanga, wa oma o na polomisi mo ni tau i tau se leni mo alo ma whanau. Ma lo tau pati Sāmoa whaaftai mo lau tau poiga, e tele foi nisi ta alonga na ausia tu langa maurulunga. I tau sanga utua na e peina o le lua whenua whā, ma le lua whenua lima. Ia, ai ai le tantununga, o leo ta oto, se ala fua o pitu sili ona le lei. Ia mana ia atidi ai, tau tua matavela o along whanau o Sāmoa, mo Sāmoa. Pe ona sile fie tol sa fuma le lima pine auran man maluaire awa Sāmoa, i ta alonga le Pasifika lua whelua sa fuma le tolu, ma o tau i se leni o mai ona whaatulangaina, e lua awheta lai le pine aura tasi, ma le awheta la mo le whaia onga. Ai mo auto o tele pe sili atu le tōtasi, e wha awheta la, ma le awheta la le whaia onga. Ma u whapena fo i e la tōna tausi nio le tausanga le nei, e ta misanga o ta alonga pii ma le si o mea mamafa, le asa tari malo ai lo tātou tano. O nisi o tala mai Sāmoa, manu i tele le whai uon vaiaso lo tātou tano. Whasoi foia. Talo valava o talafou mai le si uafonga le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao, aso se furufito i ulai lua a whelua ono. O ana na fina wha moe e whai ai se whailoa inga ale minista le vai whafo New Zealand, wa wasa mana ia Winston Peters, ma minista mai niwe Viti ma Sāmoa. Ele ile watu nei ona saini le mali lienga tau ile puipuinga au se tālia, ma Papua New Guinea ile tau sanga na te anei. Wha pele isi mali lienga na sainia ma Viti, ile vai aso taluai. Na saunoa Peters, ua le mautonu le lanolangi ile nei taimi i whainga wha apolokiki, o le mea pito silio na tāua ile taimi nei, o le ngā lulue whaatasi o atu nuu, ma wha le lei feso o ta inga. O le aso tōwhina whai aise whanotanga i le wāo saki asiti toka o minista o Fiti, whapea whata Ryan Schuster o Sāmoa, ma le minista o whata wa inga New Zealand, ia Todd McClay. Ma o le taimi mua lea o le awhiloa e atuai Dalton Tangilangi, o le pale mio niwe ia wawasa manaia, talu ona toi whitifilia mai a me. O ta ua se tangata e ia ilona tō mai whaapitoa i le artificial intelligence, po o le poto whaafolinga o masini teknolosi, o le laasanga lea wala ai au se tālia, e whaia se ofisa whaapitoa mo le AI i le pito ilunga o le mālo, o se lapata inga mālo si lea mo ta itai o New Zealand, ina ia vave o na ngai oi. Ua whaamatala ina e au se tālia lea fuafuanga, e whaapea o se whainga mua lea i le lanolangi, ina ia tu whaatasia ngā luenga a matanga luenga le mālo e whaatatau i le AI, e mawhai ai ona pūlea ma wa aia tūlanga la matia o le AI, a to ai ma le amana ia ina o na tūlanga le lei. Ua folofola e Albanese o le palemia o Ausitalia, o le atu ina atu ni tula fono fou i le amatanga o le tausanga fou, e whaatulanga ai ni ai inga manino mono fuanga lau tele, e te uma whaangaio i ai whaamaumaunga, whaatatau i le tele o le Letisia ma le suawa i lato te whaonga aina. Na saunoa Dr. Andrew Lenzen o le University of Victoria, o le ala asanga wala ai Ausitalia,
Ua whaailo mai aile le mālosi o le taitainga o New Zealand, mai I vaenga whaupu whai uma I tutonu o le atunuu. E matua whaanonoa lava I le whaatua I o na anga I lumo New Zealand, pe a whaatusa ia au se tālia. Na tā ua I lensen I lungo le midday report I le aso tofi. O le tuina saa o le office o le AI I lalo le taitainga le palemia o au se tālia, o se vaenga le leilea, e lau tele atu le pule ma le vaenga le palemia, na I loo minista e nafa ma se vaenga e tasi, ma ua whaalia ai ua malama le malo, I le te leo le ao ngā, ai le ngata leo a afianga e mawhaiona au maia ele artificial intelligence. O loo whaau au pea ele malo New Zealand se awala e le mamafa te le aitu la fono e whaatatau I le AI. Ai o loo tamawhai fo I e wawe whaalau tele le whaonganga o le AI, I matanga luenga ale malo ma pisinisi peitai, na saunoa lensen, ua a matao na iloa e isi malo o le lanolangi, tūlanga la matia o le AI, e peo le ono whaateteleina o le tangata o le soifuanga, whaapea a fia ngai ngā luenga, ma isi whaafitauli. Na ia whaailoa e tatau na fō ia nei whaafitauli, ina ia mawhai ai o na ausia benefiti manino le AI, I vaenga e peo le soifua maloloina ma pisinisi, ma ia mauti noa e manu ia I tangata lautele, ai le na o kamupani te tele wha te konolosi, na fesilingia fo ia lensen, pe ai sea ua le whai ai ni whainga whaavae, whaapitoa lava mo le AI. I le masina o me na whaailoa I le malo o le a whaateleina le whaonganga o le AI I matanga luenga le malo, a o whaaititi ai le numero officer, ma le tusa ma le iwa fe o isinga luenga I le vaenga o au nanga le malo. Na fesilingia le Radio New Zealand le minista o tupe Nicola Willis. Pena ia maoni fautuanga e winga I tau ma benefiti o lea fuafuanga peitai na tuina atu e Willis lea talosanga se furuli maso whainga luenga munmuliane I le minista mo tangata whainga luenga ale malo ia Paul Goldsmith mulimuliane na toi whaatali fo I le ofisa o Goldsmith mo leisi se furui vaso whainga luenga o na ua ia whaailoa mai ua toi tolo pole tali se ia o ile aso luas furufao au kuso. I la lotu la fono whaamaumau aloa ia New Zealand e tataona tali atu le matanga luenga ale malo I talosanga mo whaamatalanga I tutonu o le lua se fulu aso whainga luenga. Ua whaailoa mai ele AA e fōlinga mai o le atoi si itia le tau o le pinisine ma le suau u peitai ele o whaamoe e matua ma walunga e peo si itanga sava ai ele amatanga o le tausanga nei. Ua si itia le tau o le suau ona o le toi whaatitele o le tau o isa sae tututonu ma ua toi si itia I le vai aso nei le tau o le paelo suau I le valu se furuta la tupe Amerika. Peitai o whaamaumaunga ale kaspina whaalia ai e o mai le aso tofi sa tu maupea le pau o le tau o le suau I no foanga whaatau o le averesi o le tau o le pinisini iwa tasi le atunu a toa sa alua ta la valu sene I le lita o se pau e 5 tesima le 5 sene pe a whaatusa I le luas fuluvalu aso o atua nai na saunoa le so upo le AA Terry Collins e ai lama le whaatuai o le taimi I le vao si itanga o tau o le suau I le maketi whaavao malo ma le taimi e si iti ai le tau o le pinisini ma le tiso lea e tutongi e tangatani usila I pamu pinisini. Ua whaalia I whaamaumaunga fōu, ua lata I le fitu se furupa sene le si itia o suenga na mawai pauta whaasai na o le cocaine I whale whainga ruenga I New Zealand I totonu o le tausanga e tasi, na tā ua e se tangata sue o le si itia ai o lea fuai numera o se vaenga ua lewa o na whaatuputupula ia, ma e mafua mai I le maua lunga o le ngao singa o le cocaine I le lalolangi, whaatasi ai ma le whaatuputeleina o le whewhaauia inga o le pauta, lea eui mai le Pasifika. Na lipotia e le Drug Detection Agency, le whaalaputupotonga tele I New Zealand e whaia suenga I whaala au whaasaina I whale whainga luenga, e whaapea o le cocaine, na ofia I le lua tesima le valupa sene o suenga I le kuata lona lua o le lua whelua ono, o se suenga lea e ono valu tesima le 5% pe a whaatusa I le vaitaimi lava lea I le tausanga taluai. Na sauno le pulesili o le TDDA Glenn Dobson, o nei whaamaumaunga ua whaailoa mai ai, ua toi si itia le whaonganga o le pauta o le cocaine, e ui ina whaititia inisi o whaamaumaunga mua. Na tā ua ele au o le pauta o le cocaine e te leina au mai whaanana, ma momoli atu I Amerika I saute, hanga I atu I le itu langi le Oceania, lea e ui atu I atu nuu o le Pasifika, e iai fiti tonga ma Sāmoa, a o le itaunu atu I maketi au se tālia mani usi
Sila lea e mawanunga te lea ile tau e whaatau wai pe a whaatusa i isi atunu o lalangi. E tusa imali poti, o le tau averesi o le kalama e tasi o le cocaine i New Zealand le tau sanga lua whelua lima, e tusa malitolu se lau wono sifulu tā la. O tau pito mawala lalo sa lipotia i tu malo o Taranaki ma Northland, ai o tau pito i mawalununga sa wha mawina i nisi o vaenga o le motu i sauti. Ua whaaliese li poti mai le matanga luenga wa onga, ua sili atu le toa tele o tamaiti a onga ia o onga mawalununga o lo o whainga luenga maa o onga. Ile inga tailea o le toa tele o ila tau ea o onga mawhainga luenga e pito sili o na pasi mawalunga maka na ilo ila tau ele o whainga luenga. O le li poti wa whaingo aina o le working while studying na whailo mai aile mawalunga o le numero tamaiti a onga sa whainga luenga i maa sina au tu moa o onga ile lua whelua lua ma e ui na whaititia muli ane aina tu mau pele mawalunga o lea fwai numera ile lua whelua wha. Ile tausanga lua whelua lua sa ile vao le 5 ma le 9% o tamaiti a onga sa whainga luenga a o whaawaua onga ile a kuata. O lea fwai numera na sitia mai le fase fuluono ile 5% sa wha mawina i tausanga wa mawai peitai o le lua whelua wha na toi paula i titia ile fwai numera ile vao le 5 lua ile 5% ai sa tu mau pele maua lunga pe a whaatusa i tausanga a ole i o ile lua whelua lua. E masani ona fautua ina tangata ni usila e siaki pe mawhai ona lato maua se tau e sili ona le lei pe pa ufoi ma i se isi kamupani e le tise o aila kamupani o lo o manu malo ma o ai o lo whaia ina i le tau vanga mo tangata whaatau. Ua whaali ei wha maunga al Electricity Authority e whaapea o le Genesis Energy na sili ona to o tele tangata whaatau na o ese mai ai mai i le au nanga i le tau sanga e o mai a yuni mai tusa ma le tolus fululima afe ma le se fulu lima le au whainga o tangata whaatau na whaititi ai. Na o ese mai fo i le iwa afe ma le 5 iwa o tangata whaatau mai le nova, whapele tolu afe tolu se lau lua iwa mai le mana wa, ma le mercury e lua afe fitu se lau ma le ono, le au whainga o tangata na o ese mai peitai, na maua ele contact tangata fo e lua se fulu afe 5 se lau fitu, maua ele electric kiwi tangata fo e sfulu tasi afe 5 se lau iwa se fulu, ma le meridian e se fulu afe lua se lau valu. A fua i leo whai a toa o tangata fōna a wai i kamupani ele tise o le meridian na sili o na toa tele ma mawai le sili a marisela wafe o tangata whaatau fō i le tausanga e o mai a yuni peitai na lusi fo i e lea kamupani le iwa sfulu tolu wafe iwa se lau se fulu iwa o ana tangata whaatau e tusa ai mali poti. Ua tuina atu e le komiti o whaamasinonga mo whaiaonga se whaasalanga aloa ia i se whaiaonga na ngalue mua o se whaiaonga ina ua ia tongi ina ni polo kasima i leo i le taimi na ave e se whaamalo sia i leo i la atouia na apima momo i lumor palemene i le lua lua o na o la lato te te atu i ala afua na whaia le malo e pui mai ai ni usila mai le pepesi o le COVID-19 furuiva. Na tā ua e le Teachers Disciplinary Tribunal na o lato maua se whasea e winga ia Billy James Charles Natanahira i se taimi puupuu ina ua mai ala na solitula fono peitai na o lato whaatali se ia mai alo na whaamasinonga i le lua wha o na whaato a ilo leo lana mata upu. Sa whaasala lau e Natanahira videos o ananga yoinga na whaie whaasanga i leo i lungo lana Facebook. Ma sa whaasala ina Natanahira i molianga o le whaatupu vevesi ma oso whainga e whaonga ai se a upenga ua whaasala ina foi i maasina i 5 e whaiainia na ngaluenga i le nuu. I whafoato ni usila, na tula i maini solo te te i Ukraine i le tae au laso tofi, ona o le avese o le minista lau i loa mo le puipuinga, e a Mikhailo Fedorov mai lona tofinga, na moli mawina e tustala al AFP i Kiev, le silia ma le toa afe o tangata na potopoto i se malai tuto tono o le taulanga, sa o lato usuina le vi o latun o Ukraine, sisia ai le tangava o Ukraine ma le Unia Europa, ma tauvala au ina i toi whaafo i Fedorov i lona tofinga. E na o leono masina talo na tofia Fedorov i lea tofinga peitai, ua lau i loa o i o se taitai na tau mawhai, e whaafou ma toi whaanelea vaenga au a Ukraine, lea ua matua a fia mawai o na o le silia ma le whātau sanga, mai i oso whainga Lucia. I ta alonga, ua whaia ele whaia onga o le peleki Dave Rennie suinga e whai lana au, a o sa au ni e pui le matatia i le Malai Eden Park,
Tolu se fululua tausanga ile imalolo lava ile malae. Ile imalolo le orpeleki se taalonga whaavao malo. Ile Eden Park i taalonga i 5 fululua. Ma o le lato whaia ina muli malae o le lata alonga mawhalani i le a feiva se lau i wawha. O Josh Lord ma Patrick Tupulotu ua i le pea loka a o Adi Savea ma Luke Jacobson i le pea lusi. O le se fulu minute te ele fitu i le fiafia tae ao e taa anoa i le oropeleki ma Ayalani. Ma o le au pe ona whaalau iloa mai o iai Ethan DeCrute, Cody Taylor, Tyrell Lomax, Josh Lord, Patrick Tupulotu, Tupova Ai, Luke Jacobson, Adi Savea o kapiteni, Cam Roygard, Ruben Love, Josh Morby, Jody Barrett, Queen Tupaya, Will Jordan, Damian McKenzie, Asafo Aumua, Xavier Numia, Fletcher Niwo, Anton Segner, Peter Lakai, Cortez Ratima, Anton Lynette Brown, ma Caleb Clark. Tala fōwia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Le va formal tautua si fonga le no mua he al sfurulua te mola no fa fonga telefo afale i val tau nei por kala me tala le unungo le vai aso tel no le fionga le puli afam sanga te al moresi e fa pe e sa velina casiano ya ma lo le velon sa ile la fa solo nei fa fianga le tau a ma le fam tala tul tala le stamale na lu fa hilan fa tau peken se vilo hat tau no fa le vala wat ala foto na ticket le lua so mulmuriane e se lau lima sfulta la alulo iai e velo tu sia ki atu kemlo e na sfulu ono a minute ne paka lan ta vale failan fa ta ulen to e cancel ticket ya ma nei nei vai nga ie a wole vatu lo ticket po ala un fa salanga talitonu do i a manatu ala sa o ya fa fi na ala tu samale tu la fono la tata to pese le uta pena por kala mi tala lo lungo vai asol to tu si fong le mua o le te mi le urus fu 2 minute u te nei le iva Ilo uloto lenu, osikuwa masiona ba
itami Aetalia ole la to uluai ulufai ole masi Wamana onesi na e aluma ave la natama Ifale alupo ile ainga polo natama O inana mawai e alaua le fanua Malea la ifanga tapa ua mapele osina Usulo atu ifiti Iasina tapu itea Tamaya na tue so sola mai fiti iwa tuua Sa ilima yele fafine ua ele ausana Aena kontulanga bailonga ile matafana Ole mabaena ile tula pasa lo otaua Ole mabaena lava asina ya toiba O ile afiafi o te tumai ole talisuanga O sole fetuao sauniloa iyo faiba Le maungai o mafalu Bafuli maya beta numiai Le ulua imasina maua Inakua mele aile matani Manatua ilo uloto le nuku Osukuba pasio na vai Le ufa asamo na foai Foai mai Osio unuku Afio tapa amale matua Sāmoa leo inamu Imalailo na talaanga Ila ua ingoa male mama Ile ala taua Ofa alupenga na walawilo ai Sāmoa Ofa alupenga na walawilo ai Sāmoa Pamalo Sāmoa, ua o wilo, wala wilo, lo wingoa. Ila none, male masa atoa, ilo walo, fafua lea. Lea i se hoi, lea i se popole, lea umai fai mufie, ile faa mole mole. Tau fima, lo pale Sāmoa, ole ano fala u Sāmoa lea. Tau fima, lo pale Sāmoa, ole ano fala u Sāmoa lea. Moso oi sili sili le manongi Ta utino mai lo ta ofi Mausalilo fa amaoni Tu mau pea se io o ile oti
talalala, talalala, afio oe ai anu ita. Tu Yehova ino tama, tofa ina soifua. Nanga alif sili le sasana, itu e fa o Samoana. E fa atosina yo anganga, ya te o e sunga le te ine tau sala. La ula fala wa avea, talua yo e sunga le mana mea. Pe a fai ua elekea, tu ua e pea sia mea e ta fea. La upua tau no fonene i tau ai so se e sili le la lelei. Ma le fuaro sa ngumu e te whaata patima e tuli usisu. Ta la la la, ta la la la. Ia e fifi lava e whaatalo whātul nei tae au. Mano lava soi po maua ia tau tau malawa lo mwhai o na whafonga mai. I le tau tau maasani le siu fonga le lau mua i le nei fo ias whareile. O le taimi le nei o le pol kalami o tala la walunga o le vai aso pe ona maasani ai i aso whareile te itasi. Tal tanoa toi me le fionga le li pule af masanga te ala moresi. O ane tala fau sa whafonga le nei vai aso i o la none mwhai o na whalau tele ai. Ia ai mai se fo i o a fo ini to langa i ngā luenga ma le tau tu al siu fonga le lau mua. Yo taimi fo inei o lo o mawaile ava noa e wha mataltala atili ai. Ia fifi lava wha talo wha tau lau fionga masanga nei tae au malo lava soifua. Talo wha foi savalita ia wha pe foi le mamalu le tato o wha fonga masani siu fonga lau mua. Malo lava le soifua lau le nei foi vai tau soifuanga. Ia savalina atonu taimi muli dau tanoa toia o mai Sāmoa. Ia. Oi, malo. Ia, malo lava le leonta. Mana ia ma fan o Sāmoa. Manea. Atonu a foi o lea e whai e matato sota inga ia ma le tau whai nisi tūlanga i tato awa neta no mai o kilani. Ia mo whawhonganga le atunu o lisia wala le o le tau whai e tato whesota inga whapene o le anga i lumo si whongo lau mo o lisi wha le tal no solo maistanga te lungo le tato whesota inga le Zoom po alama nisi me teknolosi whaonga. Ia leo whate tato pol kalame nei au iei lewa noa i le fwoi whawhonga me tato atunu. Ia Savalina e atonu e mane wholo talta noa tul vai aso vai atu talo maile as wharoi lentea. Ia e ele asi singa na oanga e fwoi malai valile. Wai so o ai ele fale na fale kofe na ile awala le la tuanga i ale sa o le kofi ale sa Sāmoa. No fa pe atono le sina vai ngai. E ngai mo le autorisi. Ia wafe lo fa turisi loa. Walu se o va ai e pe fa pe. Ia ese foi tate lo atu mo me o kofe la tau fa mamango i lungo. E fo fola bo e pe se fala vo le ai fola fa ngale la. Ia mai si la to trace e fa nga fa pe na pe o mane e foi tau fa e o le tina e na e va e foi tanga te i sina ia o mo le kofe a ngai e whai mala tō kofe fo mo tō pepa. Ie whatau ma e aluma o lau souvenir na e fo i le vaenga o le motu. Ia e o ngā fo le tūlanga o le economy po le tūlanga tau te mao a ingo Sāmoa. Ia nana whateita i leo le kofe. Ia esi ala te inu le kofe fo le mba sa nei tātou le la tei maisi me whapena. Ia inu fo le kofe Sāmoa. Ma nia la tō. O tō impan tō ia sola wasa. Ia fo kofe isi vaenga na te whaimota whateita ia. Ia na o tō e mole le taste. Ia atonu nisi o ainga whaalongonongo mai la tō i kofe la tō fo whatoanga. Ia e masani ale ele avo ele tofo le kofe Sāmoa. Ia atonu le sina vaenga mwhai fo i pa'whio inisi o tātou whalauloa i le autorisi. Ia e maua e fo i te mao ainga ele ngatole ainga.
Ia e mo mga ruenga tanga te whainga ruenga. Ia ma tupe maua ale malo Sāmoa. Lesi vaenga lea, iai fo lesi fale na wafe iai o le Immaculate Cafe and Religious Shop. E talani tonua o le Cathedral, Catholic Cathedral i Imuivai. Le vaso ta whaalua i luma i na asa wali mai songi alu le aonga. Ta te le yo ai te tonu. Ia le te mine o whaapeo vai tu lai tusi mai lunga o le cafe whaape i so walolo se o matamatai. Mana ia la tau, te le ia vaenga ese taule e kale sia o lo whaatau i whaasovani e tangata. Ia ai mane fo i o lato tau mafol tai au sa iei. Ia na tanta noi fo le maniso la o whainga runga. Ia o whai atu lo bai. Le la mo le manoa a palolo po kala me las falele. Ia na mo e lo mo le whaasala lau e fo mo le tau ngā runga. Ia mo e tupe sosoni fo ngā runga ale lotu. Ia a tonu o le sila vaenga na le wawa e nei a o iei nei. Mo le anga i luma. Ia e mo fo si ava no whaapeo isi e kale si e te tele o iei nei Sāmoa. E mwhai fo e ona sosoni i tātou whaalau loa lato au nanga amisia i vaenga i mwhain whaatau e tangata mai whafo ia i mea fo ia e watu e le ngata e whaasuboni e lato. Ia ai mo e tupe sosoni i ngā ruenga a e kale sia. O le vaenga na mo ia na mo le malau whangu fo le po le soa u e le e tu. Wha mea alofa mai e le whale ia e watu le tipi le tangata le na mai a te walu mai le mea alofa na ia le ala ua. O maua le mea alofa te watu maa una le tato ofisa. Malo. Ai tonu e ngā mo tau nei na. E ala na ma ua maana e au ngā iei le pau una. Ai a tasi, tau wena ngā ia tasi. Ia malawano. Malo la. Ia al manei ia mo nia Sāmoa ia le awa wa mai al te lo si vaenga le no sa ue fam ia fo i taltala noa ma whaatala noa. Ia le lala to i fufu to i te liwa tu whai ngol vai. So i tato whiroa ia le ia ma taltala noa mai nā tato studio le asfali. Ia tu nao ta se sei nei lona ia potu i nei i lalo vaia. O le nafi sa matu tala noa i ma Katinia o ia le vaenga le ta o le Pac-Mass. I nei Sāmoa, stasi nā whono no umna e whatau no o te le fo i atu. Wa o lato, e ngā lulu e whatasi lalo o le AB, o le Australian Broadcasting Corporation, o le Services, mai i lalo fo i o le whaamalu o le Minister of Foreign Affairs Australia. E maua le vai ngā tupe e wheso soani e ati a e aile mo au unanga whaasala lau i le Pasifika. Tonu nei loa le sa talua i nei le sa i ta sesa i fiti. I o se awa no fo ina maua i si ini wheso soani al vai ngā le Pac-Mass. I ma le whanau naunga e whiwa i o tatanga te media i le Pasifika. I ma tau mwhai e whaal lau tele fo la tosi la fia. Ia mwhaasoa fo i la tau si la fia il whaingo ngā ruenga whaasala lau Pasifika. Ia nā lai lua vai aso lena i ta sesa i nā le Fiji Village i Fiti. Ia o te mitonua lena i ta sesa i nā e whaliwhaamsinonga Panorama. Ia mau sa o elo tātou whaamtalanga i tala fau ia malipoti. I le tūlanga nei e fo nā whaamsinonga tele i Fiti. Ia o ngā ruenga la whaapena lai mau elso soani e awala mai i le ABC. Ia o Katinia, o ia lewa ia. Ia kanina fo i lava lon si le fia tūlanga tau media, sa ngā lua fo i lalo le official pale mia steam. Ia ma le vai ngā tau whaasala lau nei. Mana ia la ta noanga vai fo i tato watina ele tau wha au wau nei Sāmoa. I mo le anga i luma. Ana mato tala noa i tua i ngā paketi fo lele whai o na whaamatu mai malo Australia. Ia mwawa i e whaonganga po le ale awale e mawhai e o na mawani fsosoni whapena. Ai tela mo training o lau whasala lau. Ia male Media Association, ia o neila Sāmoa o le Jaws. Ia peo nā tele fsosoni fo i Katinia ia lato. Ia o le mesilia ina ia maua le a fo i le leo whaasala launga. Ia o te loa o le si ilu i tau mo so au nanga whapene.
ia vanoa e tala noa ima maua whaasalaunga a saunoanga fo ia ale malo ia po le pale mia po ailawa ia pe oisi mea na o li tauna isi motor Pasifika e le ngata fo le Pasifika anu tele o laulangi e isi taimi a watuna tangata e whaia ia interview a Donald Trump e le tautala Donald Trump i inisio media fo ia o le tūlanga na o lai maua e tau aila se awala ina ia maua langta si o maia ia vaenga umali media se ina ia whaingo fie o na maua tangata ia whaangolongo ma le au mai moa ia whaamtalanga o tina engo malo ia mai se aila lo le whaamalo le whaatemokarasi ia wa le mena im whai o na malamalama tātou ia wala umai whaanga iu i whainga malo ia pe o le vaenga na manei tanoanga lela ia isi vaenga umu whaatatia mo tājese ia mtātou e tatano se vaenga i lumo i le vaenga lea ale back messy ni Sāmoa ole si vaenga le talno el tato ngā rue whaatese fo i ma Ricky Meredith nei ia tau ole whaingo se ala leo whaasala lau e tāsese nei Sāmoa ena ia mawhai e ona maua tātou le se pitanga fo ile ele ngata ile avatu e whaasala lau ngai nai a tātou ai maua i fo i whaasala no e whaasala lau mai tātou i nai nei pea no te leo teimi. O mata upu tau soifua maloloina, o a onga, o employment po ngā ruenga, e au ngā lawa e mō tangata i New Zealand, whapena ma tangata i Pasifika, e le nau Sāmoa. E a peo lisi a wala le e mawhai e o na maua i a fsota inga whape lumanai. O le alawa a matana wha mautu, e peo na maua tu lau tanoanga i vai so e luo tu nai. Leo o mona matoa si asi lunga maunga fo i e tau sa ma wawai. E o leo tau nu male antena o le si tau o le vaenga le tau wha moi whai ngā ruang. Ia a tonu a peo no whai atu le tui mamau, ai a matalona whai se e mo whasalonga whai e whataitai, ia mo siaki po anisi vaenga tau na wha le ato toa. Ia o na maua e lole o a manoa na mo la tau i nei, e mata tau i New Zealand. E ki a lau frequency i lau le tio, e maua loa, a wai a wha pete wha longa whai tu la le tio le aso. Ia te leo lau tata e maumia. Ai a whaile tio ia na le ki ai tono le tā vale. Ia ma tono fo le fale. Ia o na mau e lole whaasala launga. O le sila whaafita uli le na watu o le Savalina Vaso le ntia. O le frequency fo ia mo tā vale ia pani. O le tusia i lalo e a fo ia o la tau i na ia pani e whaongai la tau le vao le fitu ono e tau le iwa lima. A o tā vale a ia whautonu ia pani. E le ova tu le iwa sifuru, e whauta vale a e loka, e fitu ono e tau le iwa sifuru megahertz, i le FM frequency. Malia la, o le vai aso nena o whai tau e se fono na whai e company tā vale ia pani. Na whai e le sau noanga a le tuita taifono. E te tau ona wawa ai le leia ia pani, e ngā lurue whaatasi. Ina ia mo whatau ngofia tau ta vale lona lua i whai ngofia ina na tutusa uma ia vaenga ese o ta vale whatau i whafu. Awa u pole nei a pani. Wa tele ina marosa ina ia la tau i ta vale voi whatau ti vaenga ese o ke lope. Ia la veila me Europa wa nai numero tasi ia pani. Ia le fo so i luma ia saina i le tūlanga na. O le lau tawa wa e nei whaisia awala o whapero la ia. Awala la le la avene se imeri i leo. A mele to te wa i frequencies. Ina ia tasia frequencies e mo mai le tio ke lope. E la velam Sāmoa mal Pasifika. E wa le tele no ta to whatau mai second hand cars. E o wha la veo ta valena na whau mo le tio ia pani. Ia mai nei ia le au ngai nei pia fi whanmo longo se si i tavale le tio tono tavale a pani. E pe o le si vaenga nei, mane fo ia whaise i meri a tono e tati o la to taftafa e mawhau e ia ona feo e o ngā fo ila mo tato atina ai le tau whai ina i whatau mo fia ai. Mo tangata i neimal Pasifika on whanongo longo i tavale a pani ma maua ia frequencies e a. Ia mese ila ia
ala leo le lunga to le was fulu megahertz le maulunga. Ia wai nai I New Zealand, o le tasi o ono te si ma le tasi nai whaasala lau I tātou. Ia fo la tāwale ia panina ina second hand nai a mai e si whal tāwale. Nai mau le mai na. A tāwale ai na mai au lai fo. Ia lai mai lau o mana whai wha pitoa ia frequencies. Mo New Zealand. Ana second hand cars na mai o ka mai ia pani. Ia lai mau le mai na le mo fo tāwale mo Sāmoa mo le Pacific. Ia manisi no o lang. Ia pe o nai vaenga nai an me siri le o vai nei o la antena ia o nafi sa mata ima se fo ia to inga ia le la o sound uni ia ta se summary ke o ia ele tao le pom fa pi me ia fo ia fa te inga stem mu ia pe o nai vaenga nai a Sabrina fa mo to ta por kalami. Kono winga lau mawave na ola le tio le frequency na o lau ma watu le enten. Na o tūlanga tōnua nei o lewa wa ion whairo leo whate ta inga ia matato wa il whaonganga le anga iluma. Ia la fo ila ua avele le fo le leatana ia il packmas. E wa ila to il whaonganga o tato ia mo same interview wala to lungo le tato le tio. Ina ia marmala mai. Ia ma tano fo inga ruenga nai whai tato mo si moto le o le Pasifika I pantau po tau so fua maloloina. Wai o le Pekmesia o le ia la tau tua ini ai whapena ma moto o le Pasifika. E la vea ma le moto Solomona, Papua New Guinea, I vaenga na ia mesia o lai tau wawa ia Australia, New Zealand. A wa ele whai leo la tonga ruenga so soni whapea. Ia mai fo leo seina ia taipea la ne le ia le tato Panga paanga male ampasa saina le ia house our radio after we ta se la ampasa o silina o silina la ampasa o le tūlanga na ia mai tauna mata le Australia ma New Zealand I to fiala excuse me ele ia se se ofisiri mai pe house our radio a sa la ampasa saina fa penan fa felo I ta se Wale fata tai se fata a fiala pe apa ulpo mo fata ita ia asai. Na. Marola. Ia malo masanga ia ona e moni o le nei o kilani e pa malulu atu foi le malo lau fa fonga pe a fai e fai sipa o atu isi tai. Ona mantol tai mine o le e tu wanga o le mela le mau te no fo le mau te au le mau te e. Io tafa atu le ina isi a ingo le no fa malato fa nau. Ia lai fai si pisa o ta mai ti wale e bewa o la wata pena e toi fo no wingo lam toa pisi au o inei o kilani fai ngā malolonga nisi o hainga ia o ta e au le fai le laka pi fo i lea le tal malo i o kilani a talo le kile fai Eden Park e volta longa tele le Warriors e pio mena le pisi le fai ungol vai aso i nei o kilani a mātou i na o mai o na o le o se whalawala fo ia po oni mea whale a inga I nei o kilani. Ia pio nei vaenga na o lea e whaisi pisi e mana ia le solo lai I au kilani nei ia le pisi maasani fo ia o tangata ia lato ngā luenga. Ai, a masanga pe o nei vaenga ia lena ele I mawhai o na whaatala noa I le tapo kalamil vastal wai o na ua whawe fo I le taimi. A tonu e taha ua ia le o fo ia I o sau finangalo o na pe ole mafo faunga po o peto na inga o manatu fo yo tangata fai to fai le tamau ainga ona I le vainga fo I le o tangata I lunga to le ono lima nga I lunga tau sanga ma ole supa le silia male pe ta I se lau valu se fulu wafe ta lala to pe maua ia po o le fa afsili pe ta tau ona la to maua pe le fa mani anga le supa ia pe a fo ia I manato lau fai tō whai o le mau ai. Io e moni a tonu e o se mta upo o le whanwhatal tano le ni mitau sanga mwhai o le siriat foi. I e lawa I lato e fai tō whai te le tano mta upo lea. Po pele o alanga te tau I le malo po New Zealand o na wawa ai I tangata I e maua lato waso tangata I lungo le onu su lima le maua le whamunianga lea. E la vea ma le au milionea o le au bilionea. Ia mai la tō
tele tupe ule lopo la me fai tupe. Ia o tātou ia le mana o mia tupe, ia o le o lala ia le awanona wai whapena le lunga lai tite toa le lua pasene o tangata le ia nei le ta i onu sulima tau sanga malunga atu. O le ova tu le onu sulima tau sanga. A wape o lainga lue maua la tol se lau wal suru wafe i le tau sanga. O le maula ni si utoa tele na tope le tau onu to e maua la to mo le pensione. Le la e whaalala mai le si upu whaperitania o le means tested. Ina ia saidi, iau aseta, malau tupe maua, e mfofuola i e tauna i se limiti fole whapea, a whapea maua o toa ngā tupe le malau tamau a inga lea. Ia atonu le ala ngā te tau ona e mau se tupe whapea, ai tu una e whaasfua moisi. Awa le whaatupula ia pele numera o ila tau e a fo e qualify pe mau e a fo e ala e talfia ngai ona mo la tau tupe lea, de pensione. Ia aile o lava i la tau ngā lulu e whapulputu tupe mo lumnai. O tangata e mo nel pensione. O laito tongi tangata whai ngā luenga le pensione lea, i le teimine ala i la tau la fonga. Ia nā laua vai pe tau ona sui le taxi. Ia e maari e ia, e teimine ia o lomo le pālota. Ia la uoso mai lea voi le naso mai le ia ma se me suia ya fa pena vo le pa le ia ma se fa se me i te muso le fa pa lota ya fo pa lota molato ai o le to tele o tangata ia ma tu pa lota ele o afia i na ona tu pulanga tala vo ia o la to ia tausia i la to le nga luele ia ma le lumana ia atu no na la tau va ai mo wala to ia i pe no va ai fo tu langa le atu no tala fe ngai le isi swinga awai ele mawhai ele ngā whatia e le tupulanga talavo ona whaaputu petu a le ua soifu o loa le au mātutua i le teimina whai ele whai unga lea e le tō tele nisi e umina o te mantua le teimita o whai ngā ruenga uian malo e le umina li tae sa ngata whanau kuma umoliu ele tele mai le ale te mea li tae ia mai tono sūtau sanga ia ne ia le o tai vals fulu ta ivas fulu se lau ia lo na winga e fiu na tanga te whainga ruenga e mai la to la fonga tutung el pension na tanga ta ia ala to telefo ele pena mai le lipoti to tele la to tele la to tupe ia ava vai fo to la ngol palemini a po palemia ia la tele o tupe la to pension le mo ia la vo tele la to le tama ai yo pamonia fa pena e o le tau va e tu la fa pe mai te tau ona fa le minister ta pe ona fa isi fo no le la langi e Australia ma a fa pe o lo tongi le ia tau na va ai au aseta pe le lava na tu pe te ola ia ta ti le si mo fa mo si e malesi va ngale e la vai o le wa matana compulsory pe wa maua o mai tātou le una i o tātou ina ia sefelau ki whailau kiwi seiva. O le si lana tūlanga e se leo e nei mo tupulanga lea. E o atu te miri tae lātou o te le ma lātou tupe sefe ma le kiwi seiva. Awai a matalona whainga ruenga ia tipilo ma lau kiwi seiva. Loinga a whainga ruenga te mi umale te soifua e tau leon sūlima. E o tuai mo tua te le au tupe na tu so la oia na sopa e una le to tongi e se tupe le sopa al pensione le mo le temi nei. E lau ngā tupulanga le fau le wa amata na sefia la to tupe mo le temi uma ngā lue ai. E atono na swinga na te lola fo ilo malo se temi tana no fo ia Barbara Edmonds o ia pisita. E wa ia na e ngafa fo mfatulanga ngā tupe la to fo pa keti va ia to fina o ia le malo. Ia ai te ua manuia ai pale mai. O le sumpe avea minsta o tupe. Lono inga o ia la e wawa e tonu e tūlanga whapea. Malo. Ia ua tala noa fo i nei vaenga mantua lea la vai whanga solo ia whalaulanga o polisi a vaenga whaita i tasi. Ia mai se fo le tāpenanga o le whainga pālota. E le saililinga le PMN. O le sa fai i whinangalo whaalio tangata e whaatataule i le tūlanga o le whainga pālota.
Ia pe o le mau ato le tau o le soifuanga le mata upo le pito silo na lawalunga I manato tangata palota Pasifika. A o lo mana ilwhenga palota tele lea. O le PMN mo le whaafonga le tino o le Pacific Media Network. O le lunga e o kilani sa ele 531 PI mo le New Farm mo le foi whaasafa sa la o le tato o le tio o le pokalame sa mo I nei te usanga mo le lua fesfufa yo mo le lua fe lua sfudu. Ia o nai whaia la tō su enga whaapea. Mai ele la tō au whainga ruenga whaia research. Ne lai mo wai ma whaaringa o whina ngalo fo I le anisio le atunu. Ia ele ngate la tō ale whai isi researchers po la tō so I tūlanga whaapea. Ia le tō le wa ai a tangata Pasifika I tūlanga o le awha mele o lo awhi e tātou tangata I tono o New Zealand. Ia o nai numero tasi ale tau so I fuanga lewa ai lewa na ta whatala nol mta upule taru mai ale taimi o le COVID Ia mai ne ia o lo numero tasi lewa tau rai wa ai tangata ele ponga whatia la tau tau so I fuanga lo iai tau mafa. Ia mai se fo ile swau o le tato pensini o ta vale o le fo le fio. Ia talua na so ia alo Donald Trump fa to pulita o I Iran. Ia le o mai de la uti nga ina ia tato sa tau fa le fo le vale a tau fa le fe ngai na ia pa se I to fi le mo ia le fo to o so fa ia e Amerika I Iran. Ia wa ti le ale fa le tong. O me I tutupu I fa fo to New Zealand. Ai a fi tato ia mato ia fi malo fa nga malo. E tata tau le tau tau fuanga o no me ma foi fa foi ai o lo tau fa le palo te o le palo te malo e po se si o no tu langa fa pena ia lo ninga o me ia ta pule la fa tu la me o me foi fa fi tatu ina ia tatu o fa le palo a o si temi o me fa fi tatu ele mo le fa so longa ele si lima se fulu lo se fulu tau sanga ngai lu atono o si vai ngana I tau fo tato wawa I mamau a o tato wai na tau sanga e vai po le ate a fianga o le atunu ina ia so longa le ia fufuanga mo te mau aingo se atunu a pe o le sa ili dinga la na le PMN te le o le e o fo ila I susu engo o le sila fia malango patine I tangata Pasifika wa pe o la tau fa pitoa e le moa o le fitsu lua pasene o tangata na sui ia eva ia tu pe fa le lo tele le national ia tūlanga fa pia e mai le malama le national le Pacific ia o tele o malama le po le aston wale o te tonu o lava fo sila fia palangi ia o le Pacific e pa va itala ango tupula o isi o tangata I le national sa o nga fo tangata Pacific o fo I moto le Pacific ia leva mai o le vaina tangata ina fai susuenga. Ia ai pe o tūlanga na iai. Ia ai pe lai siampine ia le leipa I marmlama o mawala I mawhai pule o le leipa I tono o le pāti. Ia na ai Carl Tipuloni ia mai voi ma Barbara Edmonds. Ia mai si voi maunga I lunga au kilani mai lalo ia tātou. Ia ai o le mania lai lau vai savanina. E tangata Pacific. Ale te whanonga, e vo tangata Pacific e fi palo te lipa. E fi palo te isa ngata e isi pati. Ia tonu o pula tangata e lana e whaitalia e lana whaingol palo. Ai mana e vava ai mamao le so longa fo I lele manuia lau tele o tangata. Ai awole wha aina lo manuia na oe. Pero le se ngana me e la vava ai whaingol polo kikima. Ai vai mataulia fo I le sa tau whai pa ia tutongi o tangata a le equity payma me whapena. Ia o leo to e a mai lunga mta o puna le teimi nei a o loma palota. Ia o te tono I sina ele o le cost of living. Ai awato e nei ma mea na o tutongi o nei tangata ia va ia tangata mātutua o nei tau si mai. O le au kilini ngai tangata ia whalele uma mo tau tātou. Wa ale ma malwhale mai maisi whale ia e le mana ia matango fia pa o tu e tangata siasi. Mone le. Ai se tātou vai po a fia o ele
Wa leo amata na fai campaign, leo tato fa ngolonga wa amata na mai polisia. Ai te si temi ilumina ia leo palo te na interview fo leo tai yo. O pati e pe on masene fo tato le tio temi palota. Moni, after yung sanga, ya si fai sina malolong pupu wa ya, so foi mai le fa wa le vanga mulele, porque la meneta ya, ai lava. Wale
Ia, toe whaatalo whaatu i le mamalo lau whaafonga nei tae au, o le vaenga lua nei o le pokalame o tala lau alunga o le vaiaso. O le mata aupu lea o masanga e pe e iei nisi wha la potonga, po nisi fo i kampani o la tau i e su e tangata mō ngā luenga. Peila ua e moni lava o tikeri po whailonga nei i mai tō la fono po le po tikeri whalo ia. Ai ua a matafuena la tō tilo i tō mai o tangata whaingaluenga. Nisi la tō mai e au noa mani vaenga ia po ni whailonga po tikeri ia. Modi atono li si vaenga le tāua te nei. Ola ua foi ma fofauli i temi tangalua i foi ma whaasalaua wanoa i ma whiriwhiri tangata i vaenga mo meo tofinga i se tono ofisa. Ei tangata o atum whailonga. Ai se alova i le whaatinonga o la tō voi tiute. O le ala vaila tō i tūlanga whaapea e manea su e po hanisi skill sets po vaenga i le leia tangata wa o lesi rotu ia e tele i o tu inga tālonga se iai po isi tu inga whaamalo stino e whaiala tō po ngā ruenga fo e sosoani al community ngā ruenga fo e volunteer e tono fo e kalesia o isi e whai au ngā sā e tai au whai pese me whapena o loinga nau whao ngā e la tō skill set i mena e mo mia lai tono ngā ruenga whapena o lela wa ai to nela I pe o company lo ia a watu tanga e le ngata la tu malana whailonga I mata upu tau tula fono lo ia ai vai po ani si la fia manga ba au ye la tu o tanga tana sau la ru tonu nga ruenga lo si foi le ni si ona anga va fa pena mane o te lo e vai istanga te tano foi ye e vai la to le upa pilchani mo le character tangata foi le songa su e ma tele o me tau fai I lo tangata foi na watua a va pe on tau pule vai pa wana on tau pe va titilo ye ai mangani tangata foi le e tele vai nga sila ye e fa la we tele le na na sila fia ma fo fa e mo so ni foi le fa tonga I longa on tele Malo, tai. O le vasol nei o le sa o le tangata pise tau lele au kilani le na whaasalaina le whalepui mo tau sanga e lima ma le awa tau sanga. O no whinga tau whaasefo I e tupe. Ai o tupe na ia maua po o whaamatalanga ia na ia whaonga ina e maua I tupe nei mai le ofisa o la ponga mtu langa wa pena. Sa ia whaatawina mai lungo le dark web. Ia o na e loka o mai na whaonga password ma. na o tele ia loa ia le tāku e pisau titilo. Ai sa, o vaenga na ia le vaenga whaapitoa na o le upenga pisau te inga mi whai o no I tangata. Ia o nai, o le au vaenga leo mai ma hack, pe o le foli le ave o mawha mau company, ma tau lia fo I tono New Zealand le health sector, po le vaenga soi fua maloloina. Ia nana la vevea isi o ave uma ia swafa o la to o iai, o la to wha ia no mai lo le tawa no e pache tupe ai to fa fo I mai vaenga na ai le o la to ave I upenga so ta inga fa pea io le la mo na mo le tanga talia alu fa tau mai na ina sa lo fa la na a mionga na o le sa I tupe pe ave si tupe mai I tupe te nga tupe tanga wana o mo mai na fa mo o password numero fo I po le upu lilo I fa na alu tonu o le tūlanga na o le tau wha se ma le o se wha inga mwhai o na whai e la tō e awala I momeni o teknolosi.
Mena e whautua i alta tō pokala me te lo taimi. Whai masui lau password. Wa afa pe alu tangata le wha ngā awa umanto i sui lau password. Ia whiu alu tonu e sel mela na mau o le tā koe pe e sel mela sa wha i mau e. E a tonu fo i au ngā wha manatu nei taimi i lau wha fonga. Alu sui lau password wa le ropo i se o lai tau whai e lama lau. Lau te o ngā tupe. Ia ma nei aluan e tonu whiu e au te lo le lo sem e le mwhainal i e tonu. Le toma fo fo tanga ta ile te ia mo le tu sil te le lai ta la fula ye o ile la fong ai le lo pol na le na ma fo mai ye yo o awala po me tutia umana i tau fa asese nei tangata yo le si lo tu lo te si lo fa pe o si li va tongi te o ave fo pui pui o ba la tu ni se tala ia le la pa fa msino yo awala umana e awe te panic awe te ato tu vale ai vidi le official la fonga afa tu o se tu pe la fonga yo na vidi le mo fcda se fa mo le apo ye se fa le tongu lo to ai la fonga nai yo na fa mo la ma tu le ya we ma lo fa tai e ye le pe se no fanga o tu fo ile e pe o se ta o yo le o le tonga fitinga mo mo tono New Zealand mo le tangata ua le mawhaiona tu ule fia ila na telefoni fea vea. Tangata po ile e moe ala e atanga o le telefoni. Ia, o le mawhaiona taime malo lo tanga o le telefoni. Ai pe o le vava ia tua ye se fofuanga mo moe tono New Zealand whapitua fo ile tong fitia ile. So inga whapita uli le pe tau ia o se maa. Ioi, mania o fai tau le article leo whapea o le tusinga whapea. Ai wawai lau langi mele nei. O le au milionea, au trilionea, bilionea. O la tauna leo mai ma teknolosi le e adwal tato te. A whaonga le leia, te leia la ngā mo tato. Ai a whaonga le whitau iloa. Ia nai ma i lola ia. E pēla o ta pule wa mai nei policy o tele taimi o te loa mo la fa fonga foi a eva ai po la le taimi na te fa on le Facebook o le TikTok Instagram email o la telefoni fe avai o ina tu se na la sia ki o po la tu la na ye lo so fo malo lo ina fa on le technology e tele ta wa lo se fo ma e te va pia pe fie tu la na lua na fi na o Facebook kai pe fie tu la na walu ile TikTok ia ai se foi la fa nganga po tal fe ngai lo fa nganga inga ngana foi le fa lo male a pe io le la va ini mo mo tanga te ile mai le la o fa ini me ai ma fa faula ole au mau mea i teknolosi ole ai te la tu pe mo me tato ai to mama i tato ene to tongo fiti le tato ai tongo fiti vo tato a tax tato la fonga le avel malo mai lo malo tau faini ne una ala e fe wa ya la u bilionea ma la teknolosi i teknolosi fa pe ele o ya se pole la to o sistemi no male fa pe va to pele so ni i au nanga fa pena ai o tato e to e tongo fiti e tato ia fai fufua i tato i loa fa ngango mene ai also no fai was so se mea a so no fa nga ia na ngase le tato va tulanga Australia le na fa sa ta mai ti la los furon tau sanga o no fa nga a sabrina le tulanga o smartphones ia io na o tau vai la to wa mai o le Europa la fo te tilo la to tau kopi me Australia tato fo New Zealand la va ia ia ai le la e le o afia mo tangata le mama ia la to fa nganga o telefoni te no tani ia o le si e so se mete lo to o la ale to telefoni te linga ia ne la mai ne le vaanga le o le wa te mo fai ni ia fo ni mene e so ni ia la to mana ia se o te o fo ia tu fo si sakio tato wa office savrina polale o mi te mi alwa tanga te TikTok mo Facebook ma me ia man to fo yo le Facebook ma le TikTok le mo mai stato e fo ia fa tu sai fa ia tato po kala e lunga le tio yo ai mana ia ai se se fa nga a to lo tu langa to no na o si le
whaonga il tūlang, il tuinga whaonganga. E a fia man mafofau. O le whaonga le tawina. Ia e fofo oi a whapeo na ua amata na mau o le loto fo le ato tu vale. E lo mafofau ma tūlanga whapena. Lo inga i nai whale tonu ia. Ia mea na te siri le Facebook ma le YouTube. Mōne lei, malo lava whawhtai. O le fuafuanga le na te iwa ua wha a veesele pe se 4 miliona mai i le pakete lea o le fono fo i lea atu moto al Pasifika. So tu pe ia mai New Zealand so soani e vaenga i no winga lea e fo istulanga e a afia ia le fo i fuafuanga a malo al Pasifika i fono ia le a moto al Pasifika. O le tausanga nei le luas fuluondo le whai le fono le ale PEF po le Pacific Island Forum i le astolsfulu au kuso i le motu Palau. Astolsfulu au kuso e o atu le tolu whaasetem. Alo tausanga fōu. O le wha moe o New Zealand le la a haustai po tātou le la tani malo le fono le al motu Pacific. Ia ina whatatia mo se paketi. A lea wa e atu tūlanga fo o fisu ia ingo o tupe o paketi. Ia le pe tau whaata mai i le o lava le tupe mo le tapenanga i le fono le a motu Pacific i New Zealand. I le tau sanga fo. Ia o atala o whai tau whapea e le o se issue e le ise me pole fo la i Winston Peter se loa se Winston Peter so tupe whai me whapea e le se me tato pole. E malisi tu langa le ia ine o le lomal whai ngā pālota whai ngol tau sanga ne. Ai se swing on malo. Lo inga e whai ngō fiande sui fo impaketi. I pe to pale mai fo i whai ngā malo le ia nei pe se swing ala titi. O te loe mai lova pe ia vai o le priority po o bena e tau un tato wawai e mo le tau sanga ilumnai. A wai ta wale tato vāna nofo le lei ma motu o Pasifika. Ia pe a whai mea e le angalo mai whai pe atu. Na le esi tato ti na fia whiranga o le level paketi e whai tato fono. Moni le. O le vanga le wa misina abatu le taibele na tala noa i ta avale fo ia mai a pani. O nei le ta avale fo ile o i tauranga. Pe i se ta avale fo ile le maua e wa whaasala le company. O nei pe uftango fi sui le me o le fua maila. O le ta avale e i whaakawina. Ia, ta avale o mai e mai tauna Wai, ia nei ka mai kilomita vole le sa volta avale peta avale fa ta avale fo. Al mele ia le fi ia le fam sinonga le ma le fa sa le tanga tele. Fa ta le ta avale e se ia le avole ma le telo kilomita nei a no fo ia to sui. Au va ine le telo ta avale fa ta second hand. O si tanga te va tu mo meta avale termina o ka mai mai a pani o mai ia. E mo fai anto no foto e fala titia kilomita na ia. Na fa tau tu lole o tavale. Ia na ve lola ele tūlanga na. Tu so fai te tala pepelo ma o lesi ala titi kilomita si tavale fa pe o loinga la le tai ia fai on fa popolunga lesi lua fel tau tavale. Ia ala uta no fo ia company e si fal tavale to sui le fa o maila tau ile maila wai masani ita po kilometers o umana fa ngal ta vale yo na la mo wal tu langa le mai mau pe na fa peso sta vale sa mai o ai se li se na lista la fo le tia lo siaki na lo se ta vale mai a pani ya lo fa te inga po ni Sāmoa o le fa yo kilomita ya ai lo la fa tau en fa ina lo siaki po kilomita na le tu sa mo le tau le na fa tau mo se fa le second hand show i ka di le ni ia fa pena foi la mena na mo waina ia o le laki o le suaki fa le tangata no ta vale na mo wai vai fa ngoi ia na e mo waina Ni o lo tave ato le Toyota RAV4 ia to sa le ma lo ta vale. o lo ta vale la RAV4 va pena lo ta vale lo fa ta ana Malo lava. O le vaenga le masanga e pe le fo na maua i tala i le nei vai aso e o le tulanga o tangata fa ia ngā lulu e whataitai ai matata ese me o tau el tisi. Pe o le
e mātauina e tola i tupa to ngā i la tau o loo ngā lulu e fo i e to i ngā to mai. Ioi, o le va ai mau fo i la tau lo ngā whai. E mo umia le ba le tolu afe le wha awhetanga te avele apprenticeship. Pe avele ia tātale ina ia wha tupula ia ne numera e mo umia tonu New Zealand tau sanga. Ai mese le wa e mai male solar. E wa o tangata ia electrical workers e wha popo e male solar a mole whainga. E tau ho ila o na wha popo male vaenga nei ia onga la tau ia. A tonu e tau fo ina wapa i tato wa ini peo Australia ma toa i tele au solar la walu longo fale saina o lewa na whai la tau mai sinu o laulang. O New Zealand, o la e tau mwhai tato e wha sa ia pol kalame fo ia na whai ngā malo li leipa o iai. Ina ia wha tau mo fia le whai ngō e tā rafu. E whai eni vaenga na. I le taimu nei, o na ia isi banks na o no whala tō wofo. E tasi le pasene mo le tōtau sanga e whai le loan, pēmana e whai lau solar panel. E whai nisi vaenga fo climate change. E o isi e se ala tō fo i a wale whawhiwhi e pe whato sina i tangata ina ia whai. O i nei Sāmoa, a o iai nei, o leo te wai ne te leo le awa no mo Sāmoa i whai e mene i mamoto o Pasifika, o ai tele le la. I lunga o tauas po maunga ina mato e wai e. E lawa a mata o na whai e a solar panel sa o whai e. O le tutongi e la pidi o mori masani. O wala o sa o ale pawa mai i solar panel ia. O le tūlanga ne tau na ie e vaenga e le tutinga e ne tau whai le mita ma. O te tonu e isi teimi tato whai se campaign e sosoane fo i ainga. A wa te tonu o i mo ainga i nei. O le tele o atina e whape, e whatupe mai whafo. E tele fo i la lewa no tato sosoane i. Ia ai mo mien tangata pe o le lofsiri i. E tele i ngā luenga fie whai ai le lawa tangata e whai o langa e tauna mau le to mai le e whai ngā luenga whapea sa venina. Ia, malo. E le mata upo le atono e mana ia fo i se whamanatu mo mātua. Ona o lea ua whaasalaina ia. Pe o mātua mo ia le whaasalaina i tutonu o New Zealand i le. Tu la fono fo i le nasu i le malo mo mātua i le to anga e aveta mai ti le a onga. O le Eastern Bay of Plenty. O le vaenga lea i le unga li lea. O le vona tuli le mtanga luenga amata mai le lua felusu tasi. Aveta mai ti le a onga. E matauria o isi a onga. A whainga tā te leuta mai titi o na whaatea le ma le a onga. E o na suilo le a onga ewe e o le mea e tasi. E whiu tuli ia e re kia e ima atua ia ma le a onga le auta mai tini. Le ala na whaiwhai ai o na whaiwha masinonga ia ma whaasala i loa. Ala ie fo meisi matua la wa o swinga na tula fono malole e nei. O la whaasala ia matua e le ona ia tamaiti pe le avea tamaiti le aonga. Ia tato mawhawhau lo loto i tūlanga whape nei. O matua, o la taule e tauna taitai lima ina along whanau matua awanoa i awana la tolu manai. Ai le whaia la i e tiutia matua le ave o alo i aonga. Tusa na wa e de whaia le tiutia o oe awale lumanai o le tamama le teine lea. Ia nola e lola ia whanolo wa le eise i skills po se tila fia po se whailonga e mawhai o na mawanga ruenga. Ia ona toi te le fo le o le si avenga e whai e society i tangata lautini. Wa no fo tōtau whai a wale e whasosoni nei tangata i re ni ngā ruenga ma pēle fo ni skills. Ona o mātua ia na nofo le whai ngā ruenga tiu te wha matua e avelita miti au. Ia le lau a matan whaasala a tausio e le inta tangata Pasifika whaapea. Ia iei fo ia whaafonga mai. Ia ona le tu o lalo tamu whai e sile lau tiuti. Wawa ai o le te tu whai le awa noa le leimo lau whanau mo lumana. Ina ia iu le leila tu maua ngā ruenga, maua le aonga, lava mi lea fo sile fia. E whai e so se ngā ruenga ia ngā iei. Ai a wha apea o tūlanga le ota maiti le aonga ono le whai o lau tiuti. Ia le whai le se awala le. Mai e le matango fia la wa ai pea wa e tu apise ma i mātua e whaasalo ono le veta maiti aonga. Moni le.
Sa o lea. Malo, ia, ona o lea va atu toe vivesi fo ia Iran ma le United States ia o lea lava fa solo ina luilunga le tau o le suau. Sa fa pia nei tato le au le oto e sau ilalo ia le vo oto e ngā pāvo ile le tau lea ia ma toe alu i fo ilunga le tau le suau ma le tin. Ule mam lama o mele tupu a tau saini pepa ia toe whaile taua ta tia a le o le lola po fele lea o ye nele tūlanga leo toi o ne ye le taua lea. Awai, o le whala vila, o lo o a fia mai tātou. Tau o pensini, tau o soifuanga, e lena o i le vaenga lea, au nu umana langi le vem tātou ni Sāmoa i mai nai New Zealand. O no le alo fo Donald Trump le amatanga o so fa ia Iran le o pe visi fo tātou mo tangu tāle soifuanga. Ia le o le loan mea, no o le lisi teimi o tau wha pe o lela, no fo Amerika e pidi uma wa ai e ui tonu i ale o ngā sami e Iran ma Oman. E lisi mea iai fola tu se o ngā sami mau se atu ma Amerika. Ia le ua tau la vea tu ai. Ia, tātou ono sai, e le no e le fai misa tātou a tinga ina tātou i mele tupu. O nei, malo, ia. O tūlanga e ta alonga ma nei o le nale a wai mai ia Dame Lydia Cole le ta sanga ta polo le New Zealand le tau sanga le asa. O fai si le vai sanga ia New Zealand. O le lua fesuru ne never pele na malo fo i Lydia Cole ta longa le a. Ia le la to sa un le lua fe lus fulu no lus se futa sanga. Ne tau vai fai ta longa ia poli o ta san fo. A mani e mai fo ta longa i na New Zealand. Ia ma fo i va tu mai stanga te le a mesi na i na New Zealand le fo ia e la tota ia ma Australia a tonu mo mena no ni so Pacifica. Ia o vai le umana so ni la to fi tanga polo ta longa le tanga polo. Ia tonu e tonu le mo le ta Lydia na taimi pe o le uta walu la lo ta va va e tia Lydia taimi nei. Ia wale le pa tai mo sanga tonu le pa wi o mata o lewa pena tala no ina nei vai aso fa malola fa tai. Au ia ni fai tai o na mo ta longa la kapina e va ina TV e ta to ina. Ia o le tau su le no e so isi to inga me tu tie mo wali TV o na ia la kapina e fi o to ri ya so na. Vai e le mo mo fi TV nei. Ia le tau ia ina ia wala na ki na mata le laptop. O ia o mal tai mi le sa wa sa tele ina fai ana mata mai ta longa e o ta longa. Ele mo wala o ta longa mo sa ma to le si forte malo ona fa pe mo ni la to screen apo ai o no ta longa te ni lai foi mai e o ta longa o sa ia e lo to lo le se li na lo fa ma telefoni te o fa tu telefoni mo me le ma to me ai ma ta ia ai ke mo le telefoni na ma ta lo le telefoni. Ia malo pa te le lava sanga mo le pokalame nei aso ia ton fo ia leva ia sfo ia o toi fai so pokalame tono tato ofisa fa salawi sono porirua ia ai malo lava manuia lava le fai unga lava aso ngaluenga fenga ia ia mo le fa pena foi mo fa fonga le tu tato toi filo i foi le tin fa pena va sfo ai tu fa so fo me Sāmoa. Ia tato pokalame na malo lau fa fonga o tala lau alunga alwa yaso, toi mo foi le pokalame le verso fo ia fa soifo ia mai au kilani nei. Oh
o te whaatalo whaatu ma le nganga whaaloalo, i lua malo lau whaafonga, mai maunga te tele se i o i maunga iti, i au tau sā o tau pa ia ma whainga tā whaaleanga nu, ai maise le tala le lei, te nane le ma malu lau tele o lau whaafonga anga Sāmoa, tā lofa lava. A ma loso i fo maua, ma lau tau langi mā tafi. A tā lofa whaaloalo o te fo ina o tātou ta māmtina mātutua o tātou matua tausi. O le malu foi o whātau tolia i whātau whangase ngase, i lango mea ai o le whala, ma le a pulo tō whanga. O le malu foi o ngotia i whānoa noanga, a malole on sa, whāwhitai lo tō whātau toa, i le whenga iei ma mea mawhatianga, o le neiso i fuanga o lo tō so i fuama tātou wolai, i le tino, i a tō ma mawhau whau o loto foi manganga. Tātou whamoe moe ma whātua tua pēr, o lo so i fua lo tātou watua e tauto o lua ina lo tātou vai vai. O le si ufonga le nei o le lau mua i Wellingtone, malana por kalame o le ansi singa i ngase e peo na masani ai, i as whareile te tasi ma le sifulu tolu sifulu, i le sifulu ma le tasi i le tai au. O le a tātou tāpo i atu i le tua. I autou oli i le alii, au o le au noa, o te toefa i atu, i autou oli. Si o tātou te talo. Le tua tolu tasi pa ia le ta male alo, male anganga pa ia. O le puna lavala ufi o le oli moni, o le wana wha oli ina i mātou, i le mātalasi o wha manuianga i le tino, o le mawhau whau e maise lava o le anganga. O mātou whala tala tātou e tapua i atu, ma i whantu i lau ufio, ma o whanau na wai o mātou loto, i lo mafuta mai lo nganga, i le matu tapo i atu i le nganga ma le whamao ni lava. O matu tu i nātu aila matu vi inga, o le whaftai ma le whamanu ma i ta ele o matu loto, i whapale nai lo swafa ma malu, o no loa lofa ma lo whamao ni mo i matu, ma lau whanau lava i le lalulangi. Whaftai wa leo noa, o noa matu moli ma wina pēr wavenga, o loa lofa ma lo whamao ni, wa le ngata i o matou lava o langa, a o so i fua maola o lau whanau. Whaftai mo le ola, whaftai mo le malosi le tino. E wina mai tia o matou tino, ai wa e anga le leipea, ma wha malo lo i ate i matou i lo walofa tū noa. Whaftai mo au mea lofa wha le mawhau whau, ua e tufa ina mai o le tangata malana, e ati na e tā leni manga wa, mo le whao ngā ina te tau mo le manui au isi uso a tangata. E meise o wha manuianga wha le whātua tua, i o mātou wola wha le nganga, e whisota i ai malau fio, i le whātua tua ma le alofa, wha tupu i nailo mātou fia ma le oli loloto, wha malu si ai mātou i teimi whainga tā, o leo langa nei. O mātou whawhita i tele, o no limita mai tai fo mai. Ai meise i lanto uma o ngā lulue whātasi, mo le tautuaina o mawhatianga o tangata pupo ngā tia. Whawhatai mo le ata mai ma to mai ese, wai wha mea lofa i nai o lanto mawhau whau maloto, o lanto lima e whai ai ngā luenga le lei, o whai ma awala o lo mana whai wavenga. Se ie wha manuia a lanto ngā luenga le lei uma. Whawhatai mo ngā luenga whisoswani, o ngā luenga la vea i uma u whaia la whanau. Mo se au nanga o ngā, o whatino ina e ofisa ma matanga luenga o le malo. Wha lapar patonga le lei o tainane o lotu mai kalesia. Whawhitai mo lato tautua uma, o whaia mo le manuia o la whanau. O le whawhitai lava i sili o no Yesu Keriso. E ngā luenga o le whaolutanga o e saunia. E ala inona soifua pa ia ma le mamaa. Mo le whaola ino i mātou tangatanga sala, o mawailo mātou whamoe moe, i le ola fau ma le ola e whaavavau. I e tū mau i lau o fio le vi inga, o le whaafetai, o le whamanu, o le pule au au ma le mana, ne i o i le whaavavau, e whaavavau lava, amene. O le atatou pese i le vi inga o le tua. Yesu
wina o le tuspaia o le tusia ne mia i le whengang tuai ma tāpui valu o te whaitawina whai boiva whaangata mai sfulma le lua. Se whafonga mai o fionga pa ia nei le tua. Ne mia o le li e pule lea ma e sera le whaitaulanga le tusi upu ma sa le vi o e na wao i le nuu wa lato whaiatu le nuu uma. O le aso pa ia le nei i lo o tau tua a wane i o tau whano noa a wa foi le whitangisi a wa whitangisi le nuu uma ina wa lato whalongolongo i upu o le tula whono. Wa i whaiatu fo i ante i lato ina oia o tau ina ai mea lololo ma inu mea sua malie ma i au tau ave tufaanga i ante i lato i le isau nia se mea malatou a wao le aso pa ia le nei i lota atou walii a wane ti ngafo i outou a wao le fia i le alii o lo outou malosi lea wa whawhi le mua tufo i sa le vi i le nuu uma o whape atu fifi le muia outou a wao le aso pa ia le nei a ua nei ti ngafo i outou o na watu leo le nuu uma e ai ma inu, ma ave tufaanga, ma tau whai oli tele, a wawa lantou langona upu na whai lo atu i a te lantou. A manuia tele mai le tua, i lo tātou whai tau, ma le whalongolongo i a nā fionga pa ia, me i a te i pelo na vi inga e whaavavau. Amene. A wā o le fia, po le oli i le alii, o lo o tau malosi lea. O le toeati na enga o pā o le aio i Jerusalema na soloia i lalo i os whainga ma tau tia Papilania. Ma le toe fausia o le malu mo tapo inga i a Jehova. O le ngalu inga tele le nama le whainga tā. Le wala wina i ai le atua e Sarah ma ne mia. La te taita ina ma whaatino ina. O le vaenga o le tusia ne mia na whaita wina. O lo tā waile tau mwhainga ina i toi whawha wina ma toi fuatai le ola tā puai o tangata i uteia. E ala le toi whaita wina atu i ante i lātou o le fionga le tua ai meise lava o tu la fono le tua. Ne langona i tangata uma o le nuu le mawhatia i le whanoa noa ma lātou whetangisi ai i loi mata o le whanoa noa ma le salamo. Ina wa lātou langona lo lātou wola li liu ese mai le whātua tuanga i a Jehova. Peita i sāpopo i atu nei mia i upu wa vea mā tātou matua i nā oia utou ma ai mea lololo. Ma inu mea sua malie a wā lea sopa ia le nei lo tātou wali. A ua nei ti ngāfo i utou a wā o le oli le li o loutou ma losi lea. O le ai mea lololo ma inu mea sua malie o le whai longa o le fia ma le oli o te tia ai. Mai le loto o whaafitai i le tua. O wha au tūlu ma tā upu le nei o le tusia nei mia, i le toi fuata inga, po le toi whaafonga o le whaatua tuanga o le nuu o le tua. O fia wha mawhaina i le launga, le oli i le alii, po le oli o le alii, o lo tātou malosi angalea. O le oli i le alii, ese ma mauma le fia, po le oli wha le lalolangi. O le fia wha le lalolangi o tātou masani ai, whalango i mea tutupu i lo tātou sio manga, ma o tātou langona whātangata. A le leili ta mau a inga, ma tau launi wha moe ngā o ngā, o na tātou langona lea le fia tele, pe ma losi foi le tino, ma le a whaina ni ngase, o na maua leo le fia, ma le loto whaafitai peitai. A o mai loi tu waso le anga, ma le whainga tāo leo langa, pe le lava ma uti le whaasoa, pe whafua sei foi ona tutupu whalewe lave matu ia, e a fiai le soi fua ma le ola, pe whatau tolia i ngase, pe maua i whanoanoanga, o na ave se ai leo le oli le li, o na whapulo wina lo leo le tangata i le papole, o le whememe ai, o le whanoanoa ma le mautonu. O tūlanga nā, e o iai le tō tele o i tātou, o na ua le i ate i tātou, le oli i le li, po le oli o le li, a ua nā o le fia o le lalolangi. O le oli i le li, ua nā o i lātou, o e wailo moni le tua,
O e whātua tua, o tali tonu moni, ma whalango lango ia teia lātou te maua. Lātou te maua pēlea oli oli, tusa lava, po o afo linga o lo lātou sio manga. Tusa lava, po o ame o lo tupu ai ia tei lātou, e lea whai na ailo lātou oli oli le alii. E lea ve se aile fia i le tua, pe whai ti ai, e loto whaftai i le tua pe atu tupu whaingatā. O tā vita le whaisalamo, le tupu tau o Israelu, o le tasi le te ngata whātua tua, o i longalo na soifua, o na sa ia teia le oli moni o le li. Sa vea mona malusi anga le oli le li. E wila waina tele mea whaingatā, e wina tele lui tau, sa wheta iai ma tā vita, o popo ngā ese salamatiailo na ola whātua tua, ai sa tu mau pea i lona nganga ma lona lote oli i le ali. O nisi nei o ana sa finga, wa whamawina i lau tusi o le salamo, pe o le salamo e sutolu 5 i le ono. A wau nei o te whātua tua i loa lofa, e oli lo loto i lau whaalatanga, o te pese atu i le ali, a wawanga le lei mai o ia te au. O le mele e fia ai lo loto ma oli ai lo malu, e malo lofo i lo tino ma le saunga le mu. O lo i lomani no ai nei foi tau, le anganga oli o tā vita, e uina si o mia o ia i lātou a ve mona fili, o lo fia whale anga mai. E ui fo ina luita wina lo na ola whale whantua tua, i tonga fiti ma mai leia li ti Apollo. Ai sa mau pele tō vai, o lona whātua tō mau sali, ma lona whā moe i le oli ali, e vea mōna malo si anga. Whāpenafo i le ngona le perfeta o Sapakuka, i ona fo i taimi o lui tau, sa tau wivi ai, a whātino ina lana ngā luenga whā perfeta, mō le nu o le atua anamua, lea na ia whāpeane ai, e uilawa ina le funga mai le mati, e le ai foi ni funga ni fua i vine, e i wale le fua le olive, e le tupu mai foi ni me ai le whanua, e wha umatia le lafu ma moe le lotoa, e le ai foi ni povi le fale povi, ai pe ta iau, o te oli lava i le ali, o te fia lava i le atua o lou wha o le tanga, o le atua le ali, o lou malosia, i Sapakuka mta botolu su fitu o le suluiva. O alava mea whainga tai tu tupu, o a mawhitianga e o le tangata whātua tua, tali tonu ma wha moe le atua soifua, i le ave sea, e le li iwa le loto le tangata i le oli, le loto whawhitai i le atua i teimi uma e le au noa. O le whātupu ina foile na, o lona mā losi wha le whātua tua. Moli mau foi le apostolo Paulo, lana tusi le kalisi Filipi, o saise tia Paulo le falipui Roma, fa tali ai lona fa msinonga, le ana fa salaina i leoti matautia. Ona lana mau ia kiriso, fai mai aia, o le toi manatu le neio o usoe, i outou oli i le ali, mata apostolo fe mo le Filipi. I le malea, i outou oli i le ali i le au noa. O te toifa iatu, i auto oli, o sautu o lua, o sautu o tolu le whamalosi o Paulo le uso, ia oli, o le manao o le apostolo, o le uso whātu o tuai Filipi, a whewhengai la tōmalu i tau, o tangata tau whaaleanga ia Paulo malana tala lelei, ia mautu pea lo o tau oli, ia mautu lo tau whātu o tuai leli, a mata ite ti ngāo le ola whātua tua i le lalolangi whāpau, ma se lalolangi le talitonu i le atua. Le au soe, le mamalu leo whāwhawhonga i le netai au, i le tau mataina lo tātou whāwhasanga i pēr, ma tau wivinga ese i tonu o lui tau, o le ola talitonu ma le ola whātua tua i le atua i se lalolangi whāpau. O le a fia o tātou tino, a fia o tātou mawhau, i tu ainga ngase ese tele, o leongo tia o i tātou i whanoanoanga, ma le loifa fonga ma lingi ni steimi, o whalawe lawe ma mea whawhatiata mai,
Lo o mai ai le popole i o tātou loto, ma o mai le mau tonu, o whao so songa le fili, o tonga fiti le ti Apollo, e whaono pā uai tātou le angsala, pitai le au soe, a whai tātou te tū mau le whātua tua, tū mau le tali tonu i le tua malona lofa, le a lem whai lava, o na mavailo tātou oli lo loto i le lii, ma lo tātou loto whaafitai i le tua, e mauailu tātou toa malie, mauailu tātou toa file mu, i le whamalosi mai o le anganga pa ia o le tua. O le soifua pa ia o Yesu Keriso, lo tātou o li whaola, o le whatinonga ato toa le nā, o le oli i le tua, pēr tātou talia o ia, e vea mo tātou o li ima whaola, i le salambo ma le whātua tua whamaoni. O ia lava o whitalai, mo whaiatu nei mea ia te utou, ina ia tūma wai lo oli ia te utou, ia ato to foilo o tou oli. Ia tū mau le tualevi inga e whawa vau. Amen. Sio tātou te talo. Me tualo whai. Se ia fisosoani mai, ina ia mātou maua mai lo tino. E oli o lau fio i o mātou loto mangang. E pule a i o mātou o langa, e le nā oli moni. E ala i le whātua tua ato toa, mo le masal salo i lo lofa tausi mai, i tu aso uma o lo mātou ola, e meise i tu aso whaingtā. Whātupu ina i pēr lo mātou malosi whaile whātua tua, ta wivi ai ma le mauti noa i lo whātasi mai. Ma mangalo mai le ali ie, lo mātou ola fo iai whaile whātua tua i o luma, ma ia whaia se loto fō, ma se loto mau mo i mātou te to tas. Mātou te talo nei, o lau fio le fō mai sili, o le fō mai o mātou tino o loto ma nganga. Mātou mana tua lau whanau uma o whanta otolia, whantawa gasa o le tino po le mawhau whau ma loto. Ina ia ilo anganga ma lo alofa wha malo lo, ma ie mātou tua, se iau ina whanau laiti, whale mai po a inga. Fo i atu i ailo manuia, o lo file mu ma lo oli o lato loto. Wha manuia ngā luenga, a wauna fo mai. A wala tu ailo mana whai wawenga, a malo lo ina ai lato o tusa ma lo whina ngalo alofa. Mato mana tua nai o mato tina, te mātou tua. O e utau nganga ifo le lao le soifuanga nei, si o mia i lato le ali ia i lo oli o lo manuia ma lo file mu. Fo i atu i ate i lato le loto tele, ma le onsa. Tau ave ai fita, ma ti ngā o le tino o matua, ma le soifua o whaafua loa. Se e lango maluinai, o lato tau tonga ti ngā uma. Mātou te talo le ale ie, o i lato whea ngai ma le loi fonga malingi, whanoanga. O na oe pele, o ave seile ma liu ma le oti, mai mafutanga mafana whana i le o langa nei. Se e wha maise, wha mafana whana lo wanganga, wha tupu le oli i lau fio i tono o ti ngā o le ola nei. Fo ai atu i ante i lato lo file mu le ali ie. Ma le mauti no le ola e wha vau te lato le oti, ma le tunga mau. Mo e uma u whātua tua, a muli ai su. O mātou talo mo lau whanau i ai, mana onga whapitoa o e longa noa, o e ngungu be pili ma pole ma ai, a tō manisi a fianga o le tino po le mawhau, o mawhati ai lau whanau le lalolangi. Se iefe so sani le ali ie, ma vatu i ante i lantou lo file mu, tu mamai nai o lantou mawhatianga. Wa manuia le tō tele o sai tia i to ese ma whale pui o nao whasalanga, ina i lantou maua le salamo, ma ia maua se ola toi fuata ina i ate i lantou. Wa manuia ngā luenga la veai, o au nanga so sani uma u whaia, mo te ngata puapo ngā tia i so se atu no. Talo mo le lalolangi mawhatia, o nao le whitawai ma le whea nai o malo i nisi tuo le lalolangi. Ai maise o nao malo le natura, whalawe lawe whafu se, ma le tō tele o te ngata o mawhati ai.
o ti munga te tele malolonga, o afi musa e sae ma le matautia, o maunga mu o mafui lele ie, se ianga le leile to tele o lau whanau o lau mafati ai, o e mali liu ma e manunua, te nane meu au ngā u whatama ia ai. Lele ie lo manto o tua, se ienga lue pea i lo lavalof, e ala i te tāpena ina, i ala i lau whanau lo ngā lue, i ngā luenga fisosoani, ma ngā luenga la veai, ina ia maua i la tau le manuia. Tālo mo ngā luenga mo li mau, a lau e kālesia kirisiano, au i le lalolangi, ina ia whamalo sia le whātua tua leo kirisiano, e mo li mau atili, i lou malo malama i le lalolangi, pongi sai le angasala. Whamanuia, lana ngā luenga whamisionare, i so se atunu. Tālo mo whainga malo, i le neia tunu o mātou no whai New Zealand, mai se lo mātou o tunu i Sāmoa, te nane e vasa Pasifika. Ina ia tū mawai au whamanuianga i upwhai o malo, ai mai se i lātou o te itaina, mo le manuia o tangata o malava. Whamanuia o mātou a inga, a mele lei o atia e ai, ai mai se o mawhitanga mātua ma whanau, ina ia mawhana whana, whialu whani, mo whiwhalo aloai. Whamanuia lau whafafonga o le nei aso, ia lantou lava singa le lei uma. Whamanuia le nei ofisa whasala lau o le siu fafonga o le lau mua, ma lona tau atina enga. E meise ana ngā luenga le lei uma, o lana au whai ngā luenga, ma le au whai polkalame, ina ia vi i ai lo swafa, whamanuia ai nistangata e tō tele, ia lantou ngā luenga le lei. Tātou mafuta malau fio, tātou malanga ma oe le lumanai, e mautino ai le manuia, o la mātou whai ngā malanga o le ola nei. O a mātou te talo ia te mā, ma le loto whawhitai, o whai ei le whātua tua, i le swafa o Jesu Kiriso, o lo mātou wali, ma lo mātou whaola. Amene. O le a tātou pepese i le vi inga o le tua. Yeah.
Ia manu ia taurumanga o le nei aso ma le whaiunga o le mai aso le alofa o le atua. Tātou whai o le te talo. Tu maumai e o mātou lunga. Ma lunga lau whanau ma lawa i le lalolangi. Le lofa tu no tele o lau fio le atua o lo mātou tamaa. Le alofa silisili ese o Yesu Keriso o lo mātou wali ma lo mātou whaola. Ia maua pe mātou le mafutanga o le oli ma le fia ma le file mu. Ma lo lava nganga pa ia nei. Se iau i le whamavau e whamavau lava. Amene ma amene. Tui whaatalo whātul nei tae au, ma lo lava soifua ia tau tau umalava lo mwhaiona whaafonga mai ele nei fo i taimi o le tau tua le si ufonga lau mua. Pol kalame le nei o le ina ilaua tina mata mai tae, pia na masani ai tae au aso wharai le tai tasi. Fia fo i e whailo atu le nei tae au, ia o le amatal no atu ma le uso ia pol sunga fo ia ana whaasolo. Whaawau le tasi o vaenga o pol kalame tae ua le nei pia na tala noa ai, i le wao whanau ma mātua, o hafo i awala o loo whaafeingo fie iona, wa ai e mātua i a whanau. Ia, pe lava o na whaelo atu inisi pol kalame ua maea. Ia o le pol kalame fu nei tae au, o le a taltanua e maana. Ia o le a whaasoa atu lava ia. Ia matu ina atu ni fesile winga i waenga, le mata upule pe o na tanua ina nei tae au. Ia e talo wha ana māloa soifua nei fo i tae au fo. Talo fa malo soifua le uso savelina toi fa talo fa fo e tata o fa fonga masani ia o wompa anga fo e pokala mele ina ila watina mata mai tai ile nei aso fa raile malo la val soifua manuia ia malo ana fa tai fo ile fa avanol taimi mole pokala me toi fa awau ia nisi o vaenga o mta ua peona tatala noa mai ia fo iwa yaso ua tuanai. Ia ai o te loai e se le vaenga le la a e se fo i se mta upo le anga i el tal noa ngai mo i lava sa ia vaenga na e tangu fia i le mta upo le nei ia ai o te loa e le i o i le au i linga atoa ia maona vaenga te itasi wai te tau lava o na o tatou malama i ai ia ai le lava tu atu e te amata mai ba le mta upo e nefo ua walava i lo sila fia ma so ina. Ma lola whaftai savelina i oe o le tā polkalame le aso o le a whapitoa lava ma whata ua le awili linga o le malo si anga o le mawhau ia o le rei maua lava whasa mo o le meleta o le autism ia po tamaiti fo ia e maua i le autism ia e maua i fo i tangata matutua e pe whapitoa lava le tā polkalame mo alom whanau lea e maua i le autism po wa diagnose fo i le autism e le tatu silia na au mai ia o lo whaongaina fo i le porkalame al Incredible Years o lo whaongaina fo i nisi whala putuputonga
e fisosoani e whaamalama tili ai le winga o le autism I nai mātua I alo ma whanau e maua I le autism. O le tusi ua whaingoina o le I am autistic. E tusia e Chanel Moriah o le tusia lava le tangata e maua I le autism. O lo whaasoa mai fo ia I ona langona ma vaenga uma lava o lo o maua I lona ma fau ma lona whai ai. Le olo o tutono le tusi lea e tele lava ina whaailoa fo I mātua e mwhaiona o e whaitau e malamla mātili ai I winga o whanau e maua I le autism. Ia o Savelina o tātata no nei o no tā ua fo I le tā o ngā sā ia e fo ia nei tamaiti e maua fo I le autism I tono tā ua o ngā sā. Ia le fo I whafonga mai nei tātou wompa anga to a tele fo I o nei tātou alon whanau Sāmoa e maua I le autism. Hai mana I ta amata mai I o le ata tamwhai ala e whaaniliu ia vaenga o le tusi. Ia le lai amatai I tu lau le whaapea mai. What is autism? Ia pole ale me ta o le autism. O le whaawinganga o lo whaapea mai e wheso o tai ia e wheso o tai ma le nervous system ia po o le e sele wai aina o le whai ai o le tangata e maua le autism e le tutusa ma tātou o le au tātou le mwhaiona tātou whetutu na ai ma me pe e normal o tātou whai ai au whai ai lau ta maiti po tangata e maua le autism ia e ese fui le wai aina e whaatatawanga I le lātou nervous system. Ia. Wai tu sa taule nervous system ia o whaaperetani ane le tātou te tau mawhai e whaaliliu mo whaawinga lona winga pe o le o ia o le whesota inga pe whesota ia I le vaole o le tātou tino o le tangata ma le whai ai o le saonga lea ana moni le whesota inga I le mai le tino anga I le whai ai lea e na te whaatonu ina ai ia ngai o inga lea control ai ia movement pe e whaatonu ai ia le tua inga ia o senses ia po me tango o lima o le whengai o inga o itu tino o molo tino ia e te le lava la le lona sootanga ma le whai ai I le vaenga mwhaiona I lo memory po le e te le lava le afianga ai o le whai ai o le itu tino po le totong o itu tino whai ai le mwhaiona o awina ai pe le learning ma le memory e tu sala o le vaenga tele ala le I Savelina o le nervous system whesota inga tele na I le vao le tino e whesota ai le tino ma le whai ai e ma whai ai ona whaatonu ina ia ngai o inga o le whateita inga Savelina I o tā ua o tātou pepeta maiti e normal e te whai atu ai no foi lalo e te whai ona tala noa atu tala noa mai ia o ta maiti lai e mo le autism e pe e delay ale whesota inga o le nervous system o le vaenga le whesota I mai le whiau mai le tino anga I le whai ai lea lai ona e se lava o la tau ia ngai o inga I lea taimi ma lea taimi tu sa mwhai ona tau bea wale whamela communicator bea na tau se ave whiau moni tau whawhaingofie ia upu e whamatalai ale mele I wa mantu ata o lo tatou senses ia o vaenga fo I e fia fo e lima pe o le tango o le pai o le songi o le whaalongo ia o le vaai ia ma le whaalongo le lima ia I vaenga ia ta ma le tofo o le tāua I o vaenga lea Savelina wa whaila o tātou ia whateita inga wape o le ti e se ulo vevela I lunga o ngā umo ia o le iloa e tātou le nomo a tātou whai ai e pa ai loa mu ia o tamaiti e mo le autism
e o atu afta ngofi e tuwai e alala ona vave ona me ile limo tamatiti le autism ona le wa mu ai e umia se taimi e feso ta ia ile fe au mai lona tino anga ilona fai ai fa pe ave e selona lima le wa mu ona le o hafianga ile nervous system lea e ese ile wa ina wala to o lato fai ai mana ia malo ana le esele ta wol fa mani no ala mel no winga le wata mai ye le e pe finga tale so ta ingala le vaenga le pe o tato ave e te loa ato le ulo la ua puna no winga vivela e ta tau ona fe so ta ia tu la no ta nervous system malo ta fai ai le ai ele ta tau no tango ye te mo ele tu sala mani ta mai titi po le tangata le e ia le tu inga e finga tanta ta o le mai ele se mai le me o le ona o le pe ona ta o le e se foi le wai ai not for le fai ai ia mai tawina lava nei ai New Zealand o tele o tamaiti la autism e mawalunga ale tulanga ia le spectrum on tuol pe o le laina le masenta tanoi e is tamaiti la lo le spectrum e le onga tele ia afianga e la tamaiti ia fa pero o le 10 out of 10 o la moto ilunga o le spectrum tamaiti la na e o ai le saulta avale e na tele iloa ele ise awareness ele mfaiona ona ele mfaiona na fai ai ona fa tonu le tamo elu mo ta vale ya lena o te lope o kilani le na maliu mai ai si tamo titile na tamo ifa fo male van o veni fo ia veni fa ave e tamo ti o la to mana o to mau ya na is tamo titina na la ve ai ona na mo ifa fo male veni pe o vaenga va pe nai te le se senga o tamaiti e le si taimi tato te whaape ai o le whaalongo tamaiti e whaapea matua o val malo vale e alu solo e le ise pa pui o le whai ai e whai tete ai se mea ai ona o lato whai ai e le tutusa o le fo ina se tatal noi nei fa ta inga i fa pula tili pe sa o e te fa longo i fo ina i tamaiti la e mana ia le e le tai au no fa longo mai fo fa matala e mari a bele sa o ai te ua mau atu sa tamaiti ti fo i pe mai ia afianga po to inga vaenga fa pe ilona ia fo isoi fo malolo ina o la savali o le savali na tele lo po fele mele savali anga ia pe savali fo ile mele tau ma fo fa wal tamaiti pe la o to inga winga fa pena wana tamaiti pe ta wole upule o le nomo e pe io e pe fo io tato e le tulanga masani e na telo ai le mfaina savali fa pena wa pole ona ma tua e malulu e te iwo la vese ta vale ale fa mai na ale fa mai marina lo atua la savali atu le se e vai le toting sa ele o pire o langona ina fo i pere e o fo i fe au i rona fai ai o le malulua o no pe on e sa no le communicator o le fesota inga le o le tino ma le fai ai ai le fe mai fa pe mai le dairy o le masania le o tamititi le o le sau e alu atua inu fanuino le ele ia so ma ave luma i toni o le sau inu pela me fa pena ele o ia se awareness e man o toinga tamaitia le e taimi tato te whape ai o tamaitia le anga vape o le anga le ulu pe ia pe o whaingo fo i o wanga oi wale o le alu te tono le whale o loa ai o alvaenga na e umia le delay o le momolinga o le whea mai le tino i le mafo i le whai ai e mafu ai ona whapena ona inga i oinga ta wala alvaenga lea e te tauna tato malama ma tato ele whapena o mātua a le ainga atua o tato pelena tato wa onga saifu inai whanau whapea ia malama uma tato nei whaia o ngā susa ia e se fo i tono a onga la tau le ave inai whanau ai tu mai la ia ta o le tatana wale tate vai e te tawilana tato malama tato whaia o ngā susa I
I mana o mianga o le tamaititi le iei ia nei vaenga whapea. Moni. Ia mo le tali e toi tātou. Tau ne so sani mai a mātou nei ele. Tātou uma. E wha matala mai polana le tali e toi tātou. So i ngā whianga whapea. Ioi o te loa, Savelina, o le ia o ina pia tātou, ia he ofo ia au, e whaawau pia la tai alu, e su ea, awai ese uma lava fo i tu ainga tamaiti mai tu ainga autism. I le tātou tali atu ai, e tātou te tali le mu atu iai, awane i tātou ava avau, pe awane i tātou ote, awai e tele o vaenga fo i tātou te, ele mawhai fo iona e whaano fo e lalu stamititi autistica e whai e titilo mai a oe. E whaingatai a lātou o le eye contact ma le isi tangata e le mawhai ona titilo sao mai i mata. Ai on mahali la Savelina o e le wo a luani e maua fo i le autistic e autism o le vea la talua ina moe le matau fale a te whanonga atua la he pe e misa mai maluani e tupulanga le leia o le tau o le wa tangi a luani wa fiwe wha amana malama atu isi ana wolea e lua ia ta i tolus ful minute maua le itu la e tasi ia o stamaititi la o le whapea mai ele ai e tauna 5 o tolu e mato ai fiu tato e fa amana malama o le alo mato ai frustrated mato ai ita aluani ia o talo atu la e tama fai o le fainga tai o na tau fa amana malama ia toi titi foi umalo taia no taia malo si e faile tasi todos por minute le sit e mato ai ele ma fai ona tato ia e sile ele fa file mu ia ai e suise me e ave ele fai ai ona ele o malo sile fai ai e tau ave ia le mele fai atu ai te lo foi o nai tamaiti e pe tu si e sea la vet tonu o a onga ia awa vai la le tu sale le itu ainga receive le tu ainga talio le o onga le o me fai a onga ma tamaiti e normal e le fai ngofia e mo mia le ono sai mo le matua i ele tamaiti ti whapea e mo mia le ono sai e o le vave le ita e tau fai malmalam o le tā ua le tatou malmalam mai ia fo i vaenga o le sese o manga o le soifua maloloina moni le o le ao ngā ia wale tatou ia te saua o ia mai Sāmoa ia e le nia mea e tate le whaalongo la mai Sāmoa ia mea o autism o ADHD ia le wo mai nei te lo se amatanga le lei fo i mo tatou e au inai le isi au ngā tupulanga le soifua mai. I whainga fo i o lātou whānau, i am whānau o lātou whānau. Awe e sele, vaenga fo i le tātou te tustusi 5. Awa le si vaenga tele ale e whainga tā i ona talia le matua o lana tā mai maua i le autism. Ona le whapea o le ngangana fo i le whapea ia e mai. Ia, moni. Mai e mai le tāma e pēra o le whaupungana e talianga tāi e tātou. Ia e leo se mai o tamaiti ia o le epito sili o nā tama mai. Ona e pau o le waiaina o la tō whai ai lea lai ona pei e tau e sea e tātou. Ia, tānga i mai le si vaenga lea o le tawa atu le pepa lea lena e tāpenaina o le stimming. Ia si whamatala po lea nā mea ana mo le au whaafonga. Io e Savelina o le stimming pe o me foia e te vaai e fai e so o ale whainga e tamaiti i o lato 5 ia po alato repetitive actions repetitive movements e te lo fia tamatiti e maua i le autism e pe e lulu 5 e te lea ale o nae e pe e so ale whainga pe kiliki wha pea 5 ia pe fia fo i e whaile ia leo i le ngutu pe ta le tele o mea alo nai e patipati ia a fia e te vaai e tango e tele o tanga e whai ona 5 e alo ngai tango valu e isi vaenga nai nā tā pepa Savelina.
O le te whea tō le siwa inga pe fo i fia a wha pe nofo ai. E lue al nofo, e wha alue lue nofo. Ia pe o so i lunga. Ia e la le siwa inga pe savali fo ia savali lunga o matiu. Tumu vai, tumu tamai vai. Pe e savali wha pe na. Lulu le ulu. Ia, e pe o i siwa inga nga... O le si... E ele tamai tite o te waai e. A wha pe te tu atu i ele le mea ai. Momoa songi. Momoa songi. I ana whatoa ailea. E vo le taimina e tu atu le mea ai. An songi a. Ia. Tue tu ese. E le... E pe o le manongi. A tonu polo manongi o le mea ai e. E whaongai e mwhaiona. I ole te le o le vaenga le I tamaiti o testeka e. Ole Sāmoa, ole tuainga texture po le tuainga whalongona e ia I ona lima o le mea ai. Le ia e mea ai wa masani ia a whapeo mea ai fo ia pe whapela pe o le momi. Ia o tuainga mea ai alana I fia ai. A te lo Star War lea e ia se manongi whapitoa lava I fia ia. Ia o whateta inga whapela e ista maiti o chicken nuggets a pe o po nuggets. E ngā o nuggets al McDonald's e ai. Ai a whai nuggets fo ia mai tau la le o ngā umutu lo. E le mwhaiona ai e lātou wa e le tutusa le lātou whtango whilomi ma le manongi. E le tutusa ma le nuggets le maua I le McDonald's. E wele tamaititi e na o le pan, e na o le pani lava le maua I le pack and save. Pani li pot whalawa. E longo fia tamaititi wa mai le whalawa wa eset whalawa lawa ai. Ona lai tango atu e lomi ma songi. Ona maa losi o lako sense o le songi. E longo fia e lātou I le tu ai nge mawhaiona ai lātou. Awa I tamaiti savelina na o mea ai malola vai ai e le mawhaiona mea ona tau samina ni mea ai sua vaia. Awa e le isi tamaititi o le mātou ai ngai e le mawhaiona ai se supo e momuatang le mea ai le watu I lungo le sipuni pe sua vaia pe malo. Ona le ai le ia na o nuggets fo ila o le McDonald's ai e umai tu ai ngā whainga mana I e whai ai. Ia nuggets e watu le whaatau mai le supermarket mai whalai whalai pe tau whalai. E matu ai le aia e te whiu fo ila ave e se le pa o le nuggets whapea e trick ai le mawhau e lo le leia ia le ese senga o le ano le nuggets le. E le taitai lava lao nei. E le taitai Fiolai. O mawhau le tala noa mai o mawhau whapea. Te ngā tamaiti lai mo meo so e ngā vo I o ni vo I a whapea la sai e o le moli mau lea. E matua I loa tamaiti. E le ata mamai o tamaiti e matua o mantua lao is tamaiti e le mwhantau tatala mai. O le tamaiti te tele upu e fuafua lava I le laina o le spectrum le ai. E le tamaiti la e matua I le ia se upu. E le tamaiti masani lava na matou tawhao le whale. E pau ale me e loa I le mea le mana oi. O le sautusi mai le lima le a le fia fo e tango atu mai whaapele le lima e tauwhi stop e le mana. O le ala e mawhaiona fisosoani nei mātua ia. I le tamawhai e introduce ia upu I tamaiti. Awa e le tamaiti ti e a le coach mai o la ititi I le non-verbal, le tautala. E ana i tamaiti a le lava fo I le metoti ai nei mātua. E matutua e le ai ma se upu e mwhaiona tautala ai. Ai atam whaila tātou e awa fo ina I tele ni upu e awe tamaiti wha te ta inga la le wa sauni tamaiti te o fia ai sautusi le mea ai e whaina e whai atu I ai eat ai e wha maasani lana wha alongo I le upu la le tasi ai e le mawhaiona tato wha pe atu e te fia ai it's too much e tele na upu mo lona whai ai e tu salava poni au whai upu e lua e matua I le mwhai ai lona whai ai ona talia ina ili mwhai ona process ai pe o awala na mwhai ona wha awala to ai me se fisosoani mātua ili o tau tatala la tau whanau
ia wapea o le inu le alua mai whangu vai mai inu e le tamatiti alua mai whangu vai tu atu ia o le mana o i te tango i te tala ia nai wapea la ia te tala open ia mawhai ai ona whaingo fie lona whai ai ia maile o nei whaatinonga e moni ala iti ai e tā ua ia o le moa ufo ia moa o te fia malama i vaenga ia wai pelona tatala noa e whatu i tato wa ngā sā ia masisi mea a whapeta te alu e te vai se tamaititi whapea ia e whaingo fiona te tau malama i ai ma tali atu fo i le mana ongol tamaititi le wa o te ilo o e whaingo fia na e pikia le awhiangol tamaititi po le mele po se tamaititi whaapea e lai mau le to ngā mele le autism ia masalo po whiai te alue ia te whaingo fiana e loa tamaititi le pe te alue e tala nua i mātua pea io e Savelina ole a me se lava nei tato mātua Pasifika e tate fia sosoania e lava e pela o le whaingon vai aso le nao e se atoai fo i inisio pitonu o Wellington e le nao ai ti mato ti whanga mana isi woa a le si au vaenga le na mato o iai mai tawina la le ista mai titi e mato ai le mawhai ona nofo wha le tono ti whanga e ta amilo va solo atoa e a whata fo i nofo i lalo e no te tangola i a tamawhai e fisosoani o tamaiti e tamawhai wha anofo i lalo e te tango mili ia low contact le tino mili pe ave se me foi le fidget ai pe ave se toi e ona lai le se toi e ave ia tango tu elo lima ia na vai la ia tango e tango lomi o lima o le mo mi tu sa lai alu le atolo na fai ai a lai mo mi se me foi le self regulate fa to fili mo elo na fai ai ona la o le tifanga ia o le brightness ia ele o isita maiti autistic ele fia i toinga i mea malama e whatatau i lights ia o te lole isi vaenga na ele mawhai ona no fo le lalono o la a fia ia ona o lana va ai i le brightness le o le screen ia na mawhai na whaasoa isi tina lea ne lon tina ia o le upua fo ile talinga tai o le mai talinga tai fa pe mai e fa tata ia pe ala ta mai mai ia o se fa upunga fo i sele pe o masani tatu Sāmoa ile ta o upule le mai ai longa se upule le ia mantua le ia ile upule sa o le tau mawhai ina ia tau mamau e se malemele o ne ta o le mai wai pe mai lo se me watu nga be wa fa ese ai ma tu ese nei sa mai ti po nei fa na po nei tanga ta foi ai pe ole upulele tu wa ta ma sani ole o mana onga e ia nei mana onga fa pitona tanga tai pe o ma we si upo toi fa onga fo e Sāmoa au tele o ma e se le mana onga tu mau wa e tai fa pena fo le pe o mana onga tu mau po mana onga fa pitoa e pe ala o le upule mana onga tu mau pe sa o oi o le upule e te tauno o mana onga tu mau wai ele mawhaiona toi te e se vaenga e sa ola ia i le tele o whala putuputonga e lango e support mo mātua Pasifika te sabilina le sa whatala noa i le tatau tautua ia Daniel Filemoni ma ana Filemoni o la ua ia le olo o na whawaina le passage po le Pasifika Autism Support Group o si tamaya Daniel ia e a onga na tali i le matua onga e a onga la i le potua onga na i tamaiti mana onga whapitoa e maola na tali i le autism a te metawina lava ia Daniel ia so uma pe se routine o tamaiti autism e tatau lava na i lata routines o le routine la tamaiti lea e ma e tu ua loa salon ta ma e whawhailunga e tu ilunga tau au ai whawhanga i ta avale so uma ai vele wa matu al tamaiti le o mamafa o la e whai ala ruenga o le e whainga tau na tu ona
o le mea wa o lai masani ai tu sa o lai regulate ai fo ia ai on malia la e tata matutu e mawale autism pe la o le si tau le ale na whaingaluenga ma no tina tami titi leo tai au maulana routine o le alu le count le Woolworths whaatau lana whanguino i o na alu lo le i le whaingaluenga e tatala la lang whanguvai e whamatala le aso atoa ia e le o le routine ala le tamiti o matua po losful mo te putau sanga e alu al fale fa matala na whanguvai tu se o le mea le tu e lana whanguvai e sawa i le siaso e inu mai ai i ai pe le misi ala tai au le whaatau whanguinu le Woolworths ia na matala ala i lo tina mai e pe e le fifia e la i stangata i le a whaatulo le lope maua le pe autistic e whamai le lope sa au wau le mea lai whai o ia lai e whamaina ipu whamai la hita te le tama pea wa umaneo na tango whaasono le whaalaina ipu tu tonu uma whai umana pe whai e lona mawhau le whai ngō whamaina ipu ai vai me lau toi whaupopo tu se ipu ia whamaina e ai le watau ai solo ipu ai pe o vaenga na e ese ale le whai ngō lātou le whaangai o ingo lātou whai aia a o a taimi e whaalaina pe lau tamaiti ia e tate aloa se whale lai laina umamaini ni toys e mato i wha needs le whaalaina ia o ona lau ta i te tate le a tamaiti ma mea lai alu i lātou whai ai holo o iei le tele officer so anim whai ona reach out ai wha pena fo i fo mai au te lola vai foi Savelina ia mana ia tele ba ngali tati toi foi me pea uma ta mano longa ia na toi fa lau tele le vai ta wa yo ta to mana malama i tu langa fa pe ta toi loi foi le tali tu ia e se i vai foi se pese ia na toi foi mai le fa wa le tanoanga nei tai au fa tai level fa fonga mai
toe fo I mai le vaenga luna luon le tato po kalame o le ina I launga tina mata mai tai pia no tau whaafonga mai ei tano atu le nei tai au ma le uso ia ana wha solo ma nei ei o le mta uple tala noa le autism ia o po onisi fo I o a afianga tu mau ia po mana onga tu mau e mwhaiona e wa ai I lau tama ia e mai se ina tau po tangata fo I o lo ia nei whanau o lo wa ai ia tu inga mana onga tu mau whapea ana esele mana yol vaenga le wa uman tachana no ia mai tang whai wha maneno ia mwha malama ia ale wo mai le si vaenga lea tono e le lava tu atu e te amata mai ia e manino I fo I le whaasolonga le tātanonga ni tai au. Malo whaftai Savelina o le wata o mai ia inisi fo I o vaenga a tono e mwhaiona fisosoani ai I le ngangana e whao ngā pe wheso o tai atu ai ia I tamaiti e maua le autism. O le toatele o tamaitu te lopo le iwa pasene o tamaiti e maua le autism. E la tau te o au upu a me se tamaiti e tele upu e mwhaiona tau te talai. E tele ina la tau e se le process e la tau o au whamatalanga e whai ai. E o la veini au upu fo ia pe te fia maalie po ni au upu sarcastic ala e te whai atu ai e tele o tu sai le o sa o le whauinganga o le tala le te mana le te whai atu iai. E talia e lātou peia o se tala fo I leo, le te whai atu sao ai a lātou. A leo nā fo I e te leina e confuse pe e fiu o lātou whai ai e whawasenga ia e le winga o lau tala nei whai atu. O tātou la o le ala le to inga tu se mwhena e mai se whata I ta inga o se upu fo I lea po se tala fo I lea e. O talo atu nei whai le tamai titi lea e sel whau I nganga le tamai titi. Au se tala fo I lea e pe ele o le whau punga sa o lea le ta te whai atu sa o ye. Tu sa ele o le upu le ta te whai atu. O le wha peata I tolu tangata lai e nomo se tu loa pe o tangata I maasania pe o tato. Mwhaina mai se whata ingo se upu lea e te lua tu whai a lai tuane nefu mai le to inga tamai titi lea fia le a fianga le. Moni. Ele ia whataita inga e mai le tusi Savelina ia o le vaenga le wha pētea lwatua e whai le tamaititi. Yeah. What's up? Ia, what's up? Ia pe o le wha Britania ia o le whaliwina ia ua pe o le ua. Ia o mana tua o tātou o le tātou te expect le tamaititi e wha pēa mai. Whatua o mana o ai. Ia wale tali na ua. Ia, what's up? Ai le whai ai o le tamaititi lea autistic. O lai te whai atu ai what's up. Ia lai whawinga ia whapea o le langi malalangi. O lai mai. O lai me lai pito I lunga. E pe o le whawasenga ina ilo na whai ai. Ia ta alo lunga ia e taulua me ai po le whapea me wha alo whale. What's up? Ia e tali mai ia po le atonu lava lau fesili le fia whai mai au. Ana te whai mai WhatsApp ia e fili lona mawhau pule. Sa olele. Ai mai sa wai tau nei to ingangana na le mo tātou pe. Moni le. E o tātou I le whai sa le fesili a mo whai upo. Ia a le ala e te alua tu whai le tamai titi le ai le o. E se fui lona ia whau ingai. Moni. Tele o whataita inga Savelina na e fo e mai le tātusi. E le si whataita inga e whai atu ne le tamititi e grab a seat. Ia. Mana tuala a whauinga e tātou o le alu e nofo I lalo. Alo o le te atal whamatalanga e le teine le tusia wa e maua le autism. O le whapea mai e mo I lava e se ia ai o lailo e ia a tu mau o se no foa e le o se me te tawana whai. O lai whape ia e alu e si mai le no foa. E avele no foa e tu I se simea. Wa ile ese nga o le tātou mawhauwhau ma le mawhauwhau fo ma le whesota inga ia po o le avenga momolingo le o le awhi au le whesota I mail tātou pe ona tā amata mai la matanga lina wha amata laina mai la matanga ma le whauinga ngā fo I le tusi lea.
Ala la te mawawau, o le atonu la lau. Tala mwhaina, na whaina ia manino ile ta mai titi le. Po le tangata lea i le a fianga tu mau lea, po le mana onga tu mau lea. O te iloa whapele te mana o e nofo i lalo, ia e whaingata ia e sea lava mwhai ona ta whai atu si tamititi e nofo i lalo wae, e le mawhai o la tau whai ai ona talia lo ta whai atu e nofo i lalo, pe whawhaingo fiela pe a whai atu iai, pe a tala no atu iai, le whapela taimi o ta ele, ia mo ta maiti ele ini upu, e tasi ala upu e whai ta ele, o isi tangata e whao ngā ia visuals, ia po o, ia mātou te whaongaina la i te tonu o pokalame autism lea. E pu ele ata wape o le ata o whalta ele tu low lava, o le ata o le whalta ele o le whale. E pu ele lei lo lomi e tipi whilea whai ia cue cards. Ia na whamalola, ia na avela, ia pe o le siwa engana e whai ona soa ni upu. E whai ona titi o tamiti autism la e prefer atu e la atou ia visuals e te taona wa ai i le ata o le mele te mana oia le whai na ilo lo whai atu o le upu. E whai rana e whai atu tu uilunga le ata o le shower na e whapele ta ele. Ona ilo la ona mawhai le ona te ta ilo na whai ai e usita e anga i le ata le te avatua na ilo o le upu le te whai atu a whape whai la o le alu le a onga pu e le ata o le whale a onga whaamalo ona whapipia le lungo le aisa o le vaenga na mwhai ona fsosoani ta maiti wai o isi ta maiti e whainga tai a la tau mei o upu e sili a la tau le vai i ata ona le vai atu ia o le mele le alu ia sa uma o le whale a onga ia o le taimi moe o lona potu o lona moenga ia tele o me whai na whaonga ia visuals e whawhaingo fie fo i te whaingonga ruenga whaamatua i le whale mo alum whanau i e maua le autism o le mea te mātau ina fo i se tamaititine ma sain fo ina tatanoa o le e whaonga le device le mea o le po le tablet po telefoni ia na matamata le iata ia pe o atata maiti fo ina e o a onga a le fo i tau tala noa i vai taune o le one over tele le screen time le time tele o le time tilo le tamaiti le screen po le masine lea ia a fai fo o le simele le whaafile mo le tamaiti le wale te vai atua le fia ia au por kalame a tamaiti o i e pe o le fai mai ia onga o meo o le minoi solo meo pe komi ma tai e sa wailonga ia na pola fo isi moni le savelina mai tawina nei i tonu o a onga e tele o su engala tamai e wingala le screen time mo tamaiti mo le autism o le fape mai e tele o benefiti mo tamaiti e mo autism mo le lato wa onga o lato communication no le whanongo o le vai ata ia mesela o ata maenga e tele o ta alonga e vai whelai le tele o whala putuputunga po le lotu e tele automatic autism e tu ununga le telefoni ono le lato ia lea metotia self-regulate ai lato e mawhai ona nofo le pawana o le me mawhai ona whaanoho file mua e le whai ai e le pela o tatu tamaiti fo ia normal e tele me mawhai ona whai no e tusi le api e mawhai ona whai tau le tusi ia au tamaiti e pe e prefer ai lato le screen time e tele la ina e se umala ia tangata mo lato mato mo lato metotia ia polale limit polale umi o le taimi e mawhai ona nofo le tamaititi i le screen ia o le tele au tamaiti autism e over ma le fia i tu lao nofo le screen e ona i tu le lei ai fo e ona i tu whaale le lei ia ona i tu le lei ia o le tua i ona tau tala ia ona lana o le wamasani ai le screen le matamatai ele o yeisi tangata e feso tai atu ma connecta ma feso tai atu te ia o le siva inga ia e afia i mata o no le e le mo so fo malo no ina o mata e ai mo le e afia i fo ile moe po le sleep ele mfai fo ona umili tai me moe ai
paule nei tu le leo le self-regulate e nofo ai lava ia mawhawhile mu ia po taimi fo taimi fo fono po awainga mwhai ona whaonga i le screen time i tamait. Mana ia, pia lai wa taha o le vainga na pia nena a matan tatal noa tu inga fesili fo ile le pina e taha ua te latu fesili oh what's up? Ia. Ala tu lo to mai ti lunga po lalme lai lunga al fa alo po le a pe fa pe o le tau tu lo lan tu si le to va to vai tau ala tu ti lo ono al fengo fisi ina tali mai fo ile tali mai to nga tali ia o faila o le nefu yo le nefu to mai ti il tanga mai ti le fisi le vai atu sa mai a wati le landa nefu tato wa le tali le tato ono le tato fisi ma le fengo tato upo o le tau te whaonga ina e to inga tamaiti po tangata fo i to inga mana onga tu mau ia po mana onga whapito. Moni le lei. O le isi vaenga Savelina na le ta o le vaenga na le implying ia po ta te i lava i le whaingo fiso ta inga ma upu foi le lawata o mai i tala tamaiti e whai mai i mātua le wa umon tato tata noi le i whaupunga po whai upu e whai ai mātua i whanau a le lawata o mai i upu ia e mai e whai e tamaiti e ia whaupunga e whai mai lato e se ale whauinganga o lato whaupunga lai whai mai ai le pe e whausoita ia tato wa e le whataita inga lai nā e whapea a whai mai ni se tamaititi o testa ki a oe wale o tele lo musika po wale o tele ia laula awa tu sa ele o whapea o whasea tu sa o le whapea me le tangata lentu siltusi ele o whasea o tele o whasea atu o tele o whai atu fo e a meti lalo laula au e pa o lau tala le whai atu e pau lava hoa o lo te fia whai loa tu ia o nai leo tele lau your music is too loud ia e te tau launa e tali mai e se me te mana o e whai le musika o lo leo tele e man tu atawa aina i whataita inga ia e tele ina whaatu puita ia tātou whapeo leo lala au e sautami ti whapeo leo tele lau la au e mwhai on tātou tali atu whapea ia lea sau whea au nalo walua e e tele tupu. Ia po ole whapea mai fo i ole tamaititi mai i your house is a myth. Pe o tua palpalama ia lo fale pe o mesi solo tele ngas. Na ele o whapea mai la ele o whawinga mai ia whapea. Ele o whawinga mai ia whapea Whaatūro le tango e ta pena lo fale ia wae e osa ni lava ia whalongona ma whauwhaunga na ia tātou. Ai wala na ia whai upu o le whamatala ia le mea o wa ai. Mana tuai le ise malo si anga ilo na whai ai e whetutu na ai o le tala le tau na whai o le tala le tau na whai. Ia o te loa ia tamaiti fo e nomo e tau le mwhaiona whai se upu whapea wa e loe la tau e o se upu mana ia le e mamoli atu i se whale o stangata e o yasi i ai au tamaiti ia e honesty o la tau to e whai sa o lava le upu le lo na mawhau o mantua i loa le isi tamaiti ti Savelina na whai sa o lava i le whai haonga your breath smells lo whai sa o e manongi o ngutu atu lo e o oso ma leitor whai aonga a o le upu sa o ala e watu e tamaititi o le mea lena te na o le upu whai lea e le ma whai e se isi tamaititi whai a nomo na whai e se tangata matua o nei loa ele o se upu lei a o tamaiti la ia e whai sa o la wai e le tala e tu watu sa oa o le ute tilo tu e se le taha ua o le vaenga lea ana wai pe ia umala malama i le o le ngai o le mele wa tala no ai le pokala mene tai au ia o le ia le pem faina fa pe le muta anga ole o le me ta una muta mai la to inga tala no ai I to inga ta mai ti fa pe ia malisi me ia o mala malama
Pei o le tamaititi e o loni nei fōringa wa ia fo ilo e tau loa. Tamaititi lea le e afia ia pe iai ia ni mana o ngā tū maupo ni mana o ngā whaapito whaapea. Ina ia mwhaingo fia fo ilana o tali atu iai. A ile to i ngā mea le afia ai. Moal mela le pēna tātal noi, o le wato le tala e ne nefu o, to e sau le tali ne nefu mai. Ia na o lo leo le ita, whaapea o le tamaititi e whaalonga tāma. Ma le whaalongo ai ngalo ai o le eisi mana o ngā whaapito ai le afia ai. Moni le Savelina tāua ia nei tātou mātua Pasifika, mātua Sāmoa. Ono le tātou te mafuta lava e tau whaititi ai fo i le ita. Ia. Pe a malama le mano fosila fia i le tele o vaenga mwhai ona sue ai le whai ai o le tamaititi. O le nama tamai a tāpol kalami o tāta noi i whai ai o tamaiti. E le wata o mai i whai ai fo i ma le tina inga fo i le whai ai o le tamaititi po le tangata e maua i le autism. O le lawa e whamatala le waenga pe mai whaatai ta inga o saule tamaititi le maua i le autism. Le whapea mai o le o tele lau musika. Ai tu mai la i pe whapea lau o mai mawhawhawla tātou ia. Le o tātou whai atu nei le tamaititi. Your room needs to be cleaned. O tātou na whamamalo potu. Ia le wa mai le tamaititi le maua i le awhianga tō mau lea. E le whape o tō meti lava ona i e loa. O lea tau te pe wha i loa tō wha lea. O ta tauna, ta pena ma malu na potu. E pa o lava lana mea le manatu ia. Ia o ta tauna pe o le ia ma malu na potu. Po le saonga le. E le o kilia le i lona whai ai le. E le manino lona whai ai le anga le tau te le o whea sao. Ta pena lo potu. E le whai le sifata i ta inga nai nasa Savelina e le taimi e tātou te whai atu ai. Do you have a spare pen? Yeah. Pe o Jesus iau peni. E o le whapea e mawhau i lātou. Ia o lai ai le spare pen. Ai le o iloa e lātou. A meo lai te mana o e mai lau spare pen o te whau mai. Lo winga o le tala te tauna whai atu iai. E iai ses o i pe whapea. E ma se pen. E mwhai na o whao ngaina. I ai a pela umi fo. Na umi fo i upua. E paule le me mwhai na whai a mesi tamaiti e taulini upua. E na pena ta i tasia e te whai pen. E vele ia. E whao ngā ai. Usa. E na le e wai whatu nei ai. Whaman mo lea pe isau penis i whonga. Ia wa umi tilena. Wa tilena tu aina na whaawasenga tamaiti. O le peo ta toi mantua i le ta porkalami fo i le Savelina e whaingo whaatonunga. Ia sa o le. I le manino whaatonunga. Ia o le fo i e whataua fo i mo tamaiti e mo le autism. Le manino whaatonunga. Wa i tātou ia tamaiti i mwhaiona whai atu. O le me le tāti i lau atu. Ia e toa nei lua e tamaiti a whai atu le tamaiti ti autistic whapena. Wa ati le ona ni nifu. Sa o le ia. E pe o lo toi fo ia le amatanga e toi whaamanatu e. O le ta o mai ei. E o lea e so solo a le whaamatalanga o le mata upu lea. Le ngata o le tamaititi o lea e ta ui le upu e normal. O lea tō langa o solonga le lei lava lona ia mawhau whamalona whai ai. Ia o tamaiti fo ia o le eisi a fianga tō mau po mana o ngā tō mau ia e tatauona. O na tatou malamalama manino ia. Ana ona o le taimi. Ai se vaenga muli e fia saunua iai wain whaintoi. Whaawau fo ile mata upule i le taimi wa leo te wa atu ele umal tusi le e selmana ia tatou manino umai ai. I vaenga ta itasi ene i whaingofi fo tatou talima so ta i mata maiti e ia. Mana o ngā po o a fianga tō mau. Le Savelina mana e fo i wamole a mano e whaasoa e pawale le whamanatu ia po le longo puli foi tato tunu i fesosoani o lo maua fesosoani mwhaiona fesotai pe awa pewa a matao na vaaya ia ni fōlinga vaaya e pe whawhaingo fie lava ona e tanga fesosoani i lo walo pe a vave ona e mai tawina ia fōlinga vaaya
Ia awani tatou whaongaina le sasa pe awa ai atu e ni fōlinga wa aia. Ona e atili e lava ona whaatupule le ia le maalu atu ai lunga le spectrum. Ai le mawhai ona fō maali e atu pe awa pe e wawena wa aia o te lo fo i o le whawhitau li le whengai mamatua sa velina o le tuai ona diagnose. O ai e o atu i fō mai e wha pe mai fō mai o le ai ele o ausia le maka e te tau ona diagnose le autism a le ona o atu wha pe mai o lai titi tele le i te tau ona ai wha ai pe oi i lo walo ma vai pe por kalame mwhai ona fsosoani fo i mwhai a oi susuing ai te lo ta por kalame na mo neas whareile sa velina whaftai lava Io e whaftai tā ua ia o por kalame nei pe tā matoi whanongolongo ia ai o lai whamanatu mai pe e tātou ia nei vaenga laiti pe laiti fo i pone vaenga te tele ia ai tau te iloa ai le tautu sanga inga matamaiti po nei whanau foi. Ia iei manong whakto awale ita. Awale wawele ita. Awale whasia nei tamaiti pe o foi eilo to tamai. Ia ai mawhau po o hani vaenga tāwe whawhai ngofi e ona. Tali mana onga o nei whanau ie. E ia mana onga tū mau po mana onga whaaktoa ie. Whai ngofi ona tātou. Ia fofoi nei ia vaenga whapea. Ia ai whaftai tele lava ana mo po kalame nei aso. Ia ai talitonu ia wa ngata mai fo il tata noanga mo le fo i vaenga po kalame le ina ila o tinamta mai ta nias fraile. Ia e toi whaawau fo ile tatou po kalame o le ina ilau i le vai as fo tai masani. Ia al taimi nei manu ia tele lava ngaluenga o toil wha ungal vai aso. Ai whaatou wha soifua mo le nei taimi. Toi whatalo whato le whaupoponga o talafou mai le siufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le awa uli. Ua whaamauina le siitia o le numera o tangata i lunga o le benefiti, siitia fo i le numera o i lātou sa ilinga luenga, e tu sa ai ma whaamaumaunga lata mai. Ua ta ua i le ituangai, o nei whaamaumaunga ua atangi ai le tau lau o fuafuanga a le whainga maloso o whaatasi, na tau mawhai ai e whaititia le numera o tangata i le aininga luenga, i whaamaumaunga mai le matanga luenga o anga fiso o tai le MSD, o lo whaali ai e lua se lau se fuluwalu afe 5 se lau, tangata Sāmoa le benefiti o le job seeker ia iuni luafe lua ono. O se si tanga lea e lata i le luafe 5 se lau o tangata, pe a whaatusa i le lua se lau se fulu ono afe sa whaamauina ia iuni o le tausanga wa mamae. Na si itia fo i le afwai numera pe a whaatusa i le kuata tausanga e o mai le whai ungo mati. Le asai ai le lua se lau se fulu ono afe o tangata na maua le job seeker benefit. Peitai, na sau noa le minista mo le matanga luenga o anga fiso o tai Louise Upston, o le asitanga o se suinga masani e tupu i vai tau ese o le tausanga. I le taimi lava e tasina si iti ai leo whainga o tangata na o ese mai ma le benefiti ma maua ngā luenga. Ma o atua i le valu se fulu ono afe 5 se lau leo whainga. O se si itanga lea e lata i le ono afe, pe a whaatusa i le tausanga wa mamae. Na whaamamafa le whaasoa Upston, i le whaataua ina o whainu mera o tangata ua o ese mai ma le benefiti. Ai le o tangata ua le aininga luenga, maninu mera whaupopo o tangata benefiti. Ua whaawau pea o na si itia lau whainga o tangata e maua le benefiti sa ilinga luenga, talu mai le luafe lua tolu. Ai ua fisilingia le leiba, po le ala la tau fuafuanga e sui ai lea vaenga. Na tali Chris Hipkins o le taitai o le pāti, e la tau te toi whaalau te leina le porkalame mo le apprenticeship boost, pe a manu malo mai le pālota. I lalo o lea fuafuanga, o le atutongi ai e tangata e ananga luenga le 5 se lau tāla i le masina mo le lua tausanga, a e le toi tasi le tausanga, ina ia la tau whaafainga luenga ina tangata awa au po apprentices, i le tele oitu a inga ngā luenga ese. E tu sama le luas fulufitu afe tangata o le a manuia mai ai i lea porokalame, e o atu i le tausanga i lua afe tolu se fulu, ma le lua afe tolu tasi. Pe a whaatusa i le tu sama le iwa afe o tangata sa whaamanuia ina i le lua afe lua 5.
Ua whaailoa mai ele pulenu o Aukilani Wayne Brown, o lo oia mawhauwhau e whaamalosia isi awala mo le puipuinga mo ia lava, ina ua tau mawhai se tau lea lea, e whaao o lima ia te ia i se sauninga na whaia i le maasina taluai. O lo o te te ele so upua Brown i whaamatalanga whiaweai, e whaapea na a matai Brown le vevesi. Na tula i maile a whaalavelave se sauninga o se sailinga se leni, mo le suitau vale national mo le tumaloa Aukilani tutotonu, i a Candace Kinsa, lea sa aua ia tuai Brown malona faletua. Na ta ua ele so upua Brown, o lea tau lea lea e le masani ma Brown, ma sa tau mawhai e tu i le pule nuu, pei tai ele Italia tu Brown i ia ngaioinga, pei ona li potia. Ua whaalia i whaamau ngā loa ia, e silia mali se fulu afe tangata mali liu whaupopo na lipotia i atu nuu ale atu Europa, mai le malosi o le vevela na afia i le tui sisifo o le konitineta i le whai ungo iuni, o le toatelo i la tau na mali liu lea e silia mali i afe, o i la tau e ono sfulu 5 tau sanganga i lunga, e tu sai ma whaamau maunga na loa mia e le Euro Momo, o se upenga ofiso ta inga e langolangoina e le ECDC, ma le soifua maloloina a le lanolangi, o le malosi o le vevela e mafua i le mali liu o tangata ona o le heat stroke. Pe whaatitele ina fo i ngase le fatu maa la toto, ato ai ma ngase i le maa nava ma maa. Na whailo mai le ofisor soifua maloloina lau tele a pele se uma, o lau whaingo maliu whaupopo ua sili atu le numera, na i loo numera na iai talu mai le amatanga o whaamaumaunga i le tausanga i lua afe. I se isi suenga whaasayanisi na loo mia i le asonga fua. Na whaailo ai e tusama le lua afe fitu se lau tangata na mali liu i engelani mawelese i le masina o me maiuni. Ua ta ua se tangata e ia ilona to mai whaapitoa i le artificial intelligence, po o le poto whaafolinga o masini teknolosi, o le la asanga lea wala ai au se taalia, e whaia se ofisa whaapitoa mo le AI i le pito ilunga o le malo, o se la pata inga malo si lea mota i tae o New Zealand, ina ia vave o na ngai oi. Ua whaamatala ina e au se taalia lea fuafuanga, e whaapea o se whainga mua lea i le lanolangi, ina ia tu whaatasia ngā luenga a matanga luenga le malo e whaatatau le AI, e mawhai ai ona pūlea ma wa aia tūlanga la matio le AI, a to ai ma lea mana ia ina o na tūlanga le lei. Ua fola e Albanese o le palemia o Ausitalia, o le atu ina atu ni tula fono fou i le amatanga o le tausanga fou, e whaatūlanga ai ni ai inga manino mono fuanga lau tele, e te uma whaangaio i ai whaamaumaunga, whaatatau i le tele o le Letisia Malisua vai lato te whaonga aina. Na sau noa Dr. Andrew Lenson o le University of Victoria, o le ala asanga wala ai Ausitalia, ua whaailo mai ai le maalosi o le taita inga o New Zealand, mai i vaenga whaupu whai uma i tutono le atunuu. E matua whaanonoa lava i le whaatua i o na anga e ilumo New Zealand, pe a whaatusa ia Ausitalia. Na ta ua i Lenson i lungo le midday report i le aso tofi, o le tuina saa o le office o le AI i lalo le taita inga le palemia o Ausitalia, o se vaenga le leilea, e lau tele atu le pule ma le vaenga le palemia, na i loo minista e nafa ma se vaenga e tasi, ma ua whaali ai ua malama le malo, i le te leo leo ngā, ai le ngata leo a afianga e mawhaiona au maia e le artificial intelligence. O lo o whaau au pea e le malo New Zealand se awala e le mamafa te le aitu la fono e whaatatau i le AI. Ai o lo o tamawhai fo i e wawe whaalau tele le whaonganga o le AI i matanga luenga a le malo ma pisinisi peitai na sau noa Lenson ua amatao na iloa e isi malo o le lanolangi tūlanga la mati o le AI e pei o le ono whaateteleina o le tangata o le soifuanga whaapea a fia ngai ngā luenga ma isi whaafita auli. Na ia whaailoa e tatau na fo ia nei whaafita auli, ina ia mawhai ai o na ausia benefiti manino le AI i vaenga e peo le soifua maloloina ma pisinisi, ma ia mauti noa e manu i ai tangata lau tele, ai le na au kamupani te tele whaate konolosi, na fesilingia fo ia Lenson, pe ai sea ua le whai ai ni whainga whaavae, whaapitoa lava mo le AI. I le masina o me na whaailoa i le malo o le a whaateleina le whaonganga o le AI i matanga luenga le malo, a o whaaititi ai le numera o ofisa, ma le tusama le iwa afe o isinga luenga le vaenga o au nanga le malo. Na fesilingia le Radio New Zealand le Minister o Tupe Nicola Willis,
Pena ia maoni fautuanga e winga I tauma benefiti o lea fuafuanga peitai na tuina atu e Willis lea talosanga se furuli maso whainga ruenga mulimuliane I le minista mo tangata whainga ruenga ale malo ia Paul Goldsmith mulimuliane na toi whaatali fo ile ofisa o Goldsmith mo leisi se furui vaso whainga ruenga o na ua ia whaailoa mai ua toi tolo pole tali se ia o ile aso luas furufao au kuso. I la lotu la fono whaamaumaunga aloa ia New Zealand e te taona tali atu le matanga luenga ale malo I talosanga mo whaamatalanga I tutonu o le lua se fulu aso whainga luenga. Ua whaailoa mai ele AA e fōlinga mai o le atoi si itia le tau o le pinisine ma le suau u peitai ele o whaamoe moe e matua mawalunga e peo si itanga sawa ai ele amatanga o le tausanga nei. Ua si itia le tau o le suau ona o le toi whaatitele o le tau o isa sae tutonu ma ua toi si itia ai ile vai aso nei le tau o le paelo suau ile valu se furuta la tupe Amerika. Peitai o whaamaumaunga ale kaspina whaalia ai e o mai le aso tofi sa tu maupea le pau o le tau o le suau I no foanga whaatau o le averesi o le tau o le pinisiniva tasi le atunu a toa sa alua ta la valu sene I le lita o se pau e 5 le 5 sene pe a whaatusa I le luas fuluvalu aso o atuanai na saunoa le so upo le AA Terry Collins e ai lama le whaatuai o le taimi I le vao si itanga o tau o le suau I le maketi whaavao malo ma le taimi e si iti ai le tau o le pinisini ma le tiso lea e tutongi e tangatani usila I pamu pinisini. Ua whaalia I whaamaumaunga fōu, ua lata I le fitu se furupa sene le si itia o suenga na mawai pauta whaasai na o le cocaine I whale whainga ruenga I New Zealand I totonu o le tausanga e tasi, na tā ua e se tangata sue o le si itia ai o lea fuai numera o se vaenga ua lewa o na whaatuputupula ia, ma e mafua mai I le maua lunga o le ngao singa o le cocaine I le lalolangi, whaatasi ai ma le whaatuputeleina o le whewhaauia inga o le pauta, lea ewi mai le Pasifika. Na lipotia e le Drug Detection Agency, le whaalaputupotonga tele I New Zealand e whaia suenga I whaala au whaasaina I whale whaingaruenga, e whaapea o le cocaine, na ofia I le lua tesima le valupa sene o suenga, I le kuata lona lua o le lua whelua ono, o se suenga lea e ono valu tesima le 5% pe a whaatusa I le vaitaimi lava lea I le tausanga taluai. Na saunoa le pulesili o le TDDA Glenn Dobson, o nei whaamaumaunga wa whaailoa mai ai, ua toi si itia le whaonganga o le pauta o le cocaine, e ui ina whaititia inisio whaamaumaunga mua. Na tā ua ele au suesue, o le pauta o le cocaine e te leina au mai whaanana, ma momoli atu I Amerika I saute, hanga I atu I le itu langi le Oceania, lea e ui atu I atu nuu o le Pasifika, e iai fiti tonga ma Sāmoa, a o le itau nuu atu I maketi au se tālia mani usila, lea e maua nunga tele ai le tau e whaatau ai pe a whaatusa I isi atu nuu o le lalulangi. E tu saimali poti, o le tau averesi o le kalama e tasi o le cocaine I New Zealand le tau sanga lua whelua 5, e tu sa male tolu se lau ono sefulu tā la. O tau pito mawala lalo sa lipotia I tu malo o Taranaki ma Northland, ai o tau pito I mawalununga sa whaamawina I nisi o vaenga o le motu I saute. Ua tuina atu le komiti o whaamasinonga mo whaiaonga se whaasalanga aloa ia I se whaiaonga na ngalue mua o se whaiaonga ina ua ia tongi ina ni polo kasima I leo I le taimi na ave e se whaamalo sia I leo I la atauia na pima momo I lumor palemene I le lua whelua ona o la lato te te atu I ala afua na whaia le malo e pui mai ai New Zealand mai le pepesi o le COVID-19 furuiva. Na tā ua e le Teachers Disciplinary Tribunal na o lato maua se whasea e winga ia Billy James Charles Natanahira I se taimi puupuu ina ua mai ala na solitu la fono peitai na o lato whaatali se ia mai alo na whaamasinonga I le lua whelua wha o na whaato a ilo leo lana mata upu. Sa whaasala lau e Natanahira videos o ananga yoinga na whaia whaasanga I leo I lungo lana Facebook. Ma sa whaasala ina Natanahira I molianga o le whaatupu vevesi ma oso whainga e whaonga ai se a upenga ua whaasala ina foi I maasina I 5 e whaia nia na ngaluenga I le nuu. I whafoato ni usila, na tula I maini solo te I Ukraine I le tae au laso tofi, ona ole ave se o le minista lau I loa mo le puipuinga
Ia Mikhailo Fedorov mai lona tofinga na molimawina e tustala ale AFP i Kiev le silia ma le toa o tangata na potopoto i se malai tuto tono o le taulanga. Saula to usuina le vi o le atun o Ukraine. Sisia ai le tangava o Ukraine ma le Unia Europa ma tauvala au ina i toi whaafoi Fedorov i lona tofinga. Ena o leono masina talona tofia Fedorov i lea tofinga peitai ua lau i loa o i o se taitai na tau mawhai e whaafou ma toi whaaneleia vainga au a Ukraine lea ua matua a fia mawaiwai o na o le silia ma le whātau sanga mai i o sa whainga Lucia. I ta alonga, ua whaia e le whaia onga o le peleki Dave Rennie suinga e whai lana au a o sa au ni e pui pui le matatia i le Malai Eden Park tolu se fululua tausanga i le ima lolo lava i le Malai. E le ima lolo le o le peleki se ta alonga whaavao malo i le Eden Park i ta alonga i lima fululua. Ma o le lato whaia ina muli muli in Malai o le lata alonga mawhalani i le a feiva se lau i wawha. O Josh Lord ma Patrick Tupulotu ua i le pea loka a o Adi Savea ma Luke Jacobson i le pea lusi. O le se fulu minute te ele fitu i le afia tae au e ta a anoa i le ono peleki ma Ayalani. Ma o le au pe ona whaalawi loa mai ua iai Ethan DeCrute, Cody Taylor, Tyrell Lomax, Josh Lord, Patrick Tupulotu, Tupova Ai, Luke Jacobson, Adi Savea o le kapiteni, Cam Roygard, Ruben Love, Josh Morby, Jody Barrett, Queen Tupaya, Will Jordan, Damian McKenzie, Asafo Aumua, Xavier Numia, Fletcher Newell, Anton Segner, Peter Lakai, Cortez Latima, Anton Lynette Brown, ma Caleb Clark. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Whamalo atu lo tātou atanu le whalaunga le nei vai aso, e na ua tātou tini taunu mai fo i lona whaai unga, e ngā ruenga matiu te o whenga iai. Ana mai o le whaupoponga o tala fo mai Sāmoa. Ua whai loe le whionga le minister o ele le atanu, fo i sala lilo tu uione. Ua tā awhi nei mo se teimi le tu mau le toe tāna sango nisi o le atanu, moni whanua lisi o le māloi upolu, ai me se lava ino whala lata mai ia pia e pe o vaitele, se ia fo ia mo le whaafita o riwali ia e mai le teimile nei, o nisi o i lato lo o disi whanua o le malo, ai wo lato fua ina matoe lisi natu e mawai se leni. Wha i loa le whionga le minister, e leo le tutu unga lea o lo i lalo o le whaavai o le tula fono lisi no whanua nei. Mai pe a mai asu esu enga lo whanga solo, e ono toe se i se mai lisi mai ai lantou, ma tui nā tui le silia i le tōt wafe o i lātou o lo i le lisi whaatali. E tōt waso se whontanga o lo awai ma Iesui me toke lau o le atu kuki ni we whaatase masuia Sāmoa e whasoa i tūlanga pūlenga e tali atua ia a whianga o mata aupu tutupu whaafo sei mai o le aunga le whaamoe moe o le lumanai manui o so se atunu e whaamoe moe le pūlenga le leima whainga whaavai mautu. Lena sau noa le fionga le minister long langon mtanga luenga le pane mia ma le kabineta, le fionga vui i inga sione i inga. O le manu lau tifo i lea ta iana o le ati na ea Samoa po le Pathway for the Development of Samoa. Ina ia wha mautu wina le nofu le lei, saunga le muma le sao le tongo tangata uma. O le wha mamafa le malo, o le tapue una ia mati na e to mai maanga wa au tātou tangata anu. E whaiti tia ia whianga e pe o le mativa ma le ola whalolo. A ia maua hawa noa te tusa mai la tōlo soi fue se sio manga maa ane ale, e meise o le mawhai o na maua anga waa, e ati na e ai o la tōlo toi whale. O le teimi mua le watu whaatasia ai se whaasoa tāua whapenei, e manatu le malo, e tāua le tapena mamau atu e meise o le mautu o fuafuanga mawhinga whaavae, e tali atuai ine mea tutupu whaafuasei, e ono la matia ele soifua madui o tangata, ma le tamau a ingo atunu. O le ua mai ona tō lau le whaai unga, mō li mau e tō lima se fulmalitasi na leu sta ia, le whaatununga le whaamsinonga e tūtū lai e mō li mau, mō li mata upo whalea lili numero mua. E tō alua se fulmalifitu le ua mō lia nei le leu sta ia o le polo a inga.
To se fulma le fitu wa whaasala ina e te tongi le ta i lima se lau tā la. Ai to iwa, e lātou te tongi ina le ta i lua se lau tā la le tangata e to tasi. Mai atu whaatasia ia sala tupe, e o atu le se furu afe tol se lau tā la, o le ao lātou te tongi ina tu le office o le whaam sinonga. O le isi to tasio i lātou na mōlia, o le tinaya whaamotu le tia seu tawhatafa, e ui o lo o whaamau nia fo ila na soli tu la fono, ai wale ai se whaasalangan tu inatu i le whaamasinonga ona e ngase. Mai ua whaatonu i nai e le whaamasinonga i lātou umale nei, ia o atu le aso se fulma le lua le maasina fou, wa mai a on totongi umasala tupe, wa whaatulanga ina mo i lātou teitu tasi. Vanga nai le isi to alua se fulma le tolua i lātou nei, wa whaaleo ngai na uma lātou mōrianga, ona ele i lava mōri mau whaasanga ia i lātou. Ai wa whaamawine le whaamasinonga, o le to tasio i lātou nei o le limas fulma le tasi wa maliu, o le isi to tasi, e le i o iai le tuse samania, a o le isi to o lua i lātou nei, sa manatu le whaamasinonga, sa te tau o nao fia i lalo le to o lima se fulma le tasi, peitai, e ese ia mata opolo su e nai i la ua ia, pe a whai e wha mao nia ngā yo inga wha asol tu la fono no la wha tino ina, o le atu ina tu lo iei mō lianga wha asol tu la fono, ma o le atu ina tu fo i le kopi tu stu si o le wha i unga mo i la ua ia, e sila iei le loi sili. O le whato a maua tau i se leni mo alo ma whanau na mau pine, mai ta alonga le Pasifika na whaia le Solomona, i le tausanga i rua whelua se fulma le tolu, o se ta iala sa whaata oto mua le whainga malo i tuatu, na wha malo sia fo i le whainga malo taruai, peitai e le maua ni tau i se leni mai ia teimi, au lewa whaatau nuina le vaiaso ne le wha moe, pe o na sau noa le teitai o le atinu e whaata aua, le sao maanga vaa, o tā leni mea lofa tātou walum whanau, o lo whai maawe fu o lo tātou atinu i tā longa whaavao malo, ma o whaalui nai le se lau wiwa se furuafe tā la, e whaatupe nei tau i tau se leni, mo i lantou umana mō pine, whata se mawhaia onga. Ia wha o Sofia mo e aluanga, i tamata alo Sāmoa, iai le tāleni, e turi mata ngau, lau ngā luenga, ma lau bala wina, tai nane lau tāleni, e manui ai oe, lau ainga, e meise se ngota o le leia o le tātou tino. Ma o le ngang whaaftai fo ina mamoli le fionga i le Prestenio le asosio ta alonga Sāmoa le Prestenio le Sasnok, to au pepe Jerry Wawok, ma tui atu e pe mo nisi o tau sanga, wa oma o na polomisi mo ni tau i tau se leni mo alo ma whanau. Ma alo tau pati Sāmoa whaaftai mo lau ta poiga, e tele foi nisi ta alonga na ausia tu langa maurulunga, i tau sanga utua na e peina o le rua whenua wha, ma le rua whenua lima. Ia, ai le tantununga, o leo ta oto, se ala fua o pitu sili ona le lei. Ia mana ia atidi ai, tau tua matavela o alon whanau o Sāmoa, mo Sāmoa. Peo na sile fie tol sa fumale lima pine auran man maloere awa Sāmoa, i ta alonga le Pasifika lua whelua sa fumale tolu, ma o tau i se leni o mai o na whaatulangina, e lua whetā lai le pine aura tasi, ma le a whetā la mole whaia onga. Ai mo auto tele pe sili atu le tōtasi, e wha awheta la, ma le awheta la le whaia onga. Mai u whapena fo i e la tau na tau sinio le tau sanga le nei, e ta misanga o ta alonga pii ma le si o mea mamafa, le asa tari malo ai lo tātou tanu. O nisi o tala mai Sāmoa, manu i tele le whai uan vaiaso lo tātou tanu. Whasoi foia. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Manu malo se pepa tala oloa mo au whaatau le back and save po le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le papo le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e manu malo mai se set i le teaching cell i a safari le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maualo ua vano le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se leni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers,
sa i se lau tala o le asa ina ia sofarai le taitasi. E iai ngao le nei whaapitoa. Sekia di Giselle. Mana tu ele
Ala va fonga mai tau tua si fonga le mo nei tu la la oli le taimi ya le wa se mai va le wati wa afatonu le sfuru le lua afatonu le sfuru le lua mo le tu fa taimi fa malo il tatu tuno il tatu maftanga mai lava le taia o nei taimi ya nei fa fianga su filo ye tai to luai nei lo tu pa i mo tu mo malu ya o fianga i to tele mai malo longa na iti mai nga wenga sa ye na le la e o tatu tau tua e pa ia tu lava li tu la lima le fia na nei ya fa malo lava lon sa i fa talo fatu nei ave ta vale uma lava ya malo nga lulue o to lo fio i ta vale nga wenga ia mai la to fio i ta vale fu fuanga fa le ainga nei matua ia inga na lo lava lon sa ma lole tawa tai fa tai mo tapo inga e manatu ayo ave nei tamite fa ta fa nei yaso i wa nei to yaso la tu wanga fa fi fianga se fi filoi ya ole nei tu la oli tai mi le utoi luas fruiva minuto na ta le ole tasi ole tau tu ole nei mo ole si fong le mo ma le penino ti fa Sāmoa
Ia alo ese mai le fili Tangata le whaatutua A pese, pese ma fua O vi inga mai le tu Ia alo ese mai le fili Tangata le whaatutua Talofa a o tano pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellingtoni.
Silinai lelo loto le sami Maualunga Eo se manu le langi Silinai lo fetu o le langi Lo ua lo faya ue E malosi e matatia Silinai lo sembiti falia Town ava tu malo uneyola Lo ua lo faya ue Sao su eina oe Ilepo o malulu Mamatani Matani malolosi Lelo faya oe Teletime sana lo uneyola Pese af Le bumbu o le alofa Vai vai Il tusio le ola Lo ua lo faya oe E malosi e mata utia Silinai lo semiti fadia Tauava tu malo uneyola Lo ua lo faya oe Sao su eina oe Ilepo o malulu Mamatani Matani malolosi Lelo faya oe Silinai lelo loto le sami Maualunga Peo se manu le langi Silinai lo fetu o le langi Lo ua lo faya ue Sao su eina oe Ilepo o malulu Mamatani Matani malolosi Lelo faya oe Sililolofa ya oe Hey No It's our people It's our people Alofa ya usunga It's our people No It's our people Atulo waluma wa umasunga It's our people Ole mautanga baby Lea ua lolo mafau Ia whamaruru atu le tātou pese na ia pe whoringa meile. Whai estau mawhtanga o lea o le tātou whai pese. Ia le rato e sui atu le tātou pese lea. Ia pe ia la whai pese lea la pese atu. Ia na whai le lato te talo ane le la tai au. Ia whai le lato malu o le tai au. Ia ona soso ai lea ma le lato mea i o lea wauli. Ia o tā pena mai le lato tau mawhtanga o le fiafi. Ia le usui atu tātou whafifianga o le nei tū la. E mala whai pese le whetū lima. Sifuru 2 minuto lo toi o le tā lea. O le tasi. Jango kwana
Santa, Adakari Kari, Asuri Sada, Bikeri, Adakari Kiswa, Adina Yetu, Akutuna Matata. Take me back to the island, oh, jungle wild, yeah. Take me back, I wanna stay. Take me back, come on girl and take me to the island. Come along with me, feel the jungle breeze, drinking rum and cola under the coconut tree. When you see my people walking hand in hand, there's nothing better than living in a jungle land. Take me back to the island, oh, jungle wild, yeah. Take me back, I wanna stay. Take me back, come on girl and take me to the island. Take me back to the island, oh, jungle wild, yeah. Take me back, I wanna stay. Take me back, come on girl and take me to the island.
lea ia utalima Pesili so o whatupuita So ia e lea whaina Paulama ia oe mataita Ia maua Se olanga Ia le whaapito i tangata se masaniwa Matawai vai ai olo wanganga O vea vea Ua siri Se tamai sa pai pole tamai ale a fisi O fasa pe o se mai lili E mawasi au mea si e sifi Maalolo isi ana fesili O se moa e ama se ta isi Vera ea, ua siri Se tamai sa pai pole tamai a e a fisi Ia maua, se olanga Whahana tina tiele ai o se tali Ai ana whai E masani Ai ole moe o lima o mai pei o se tawa le afi So ia e te tangi tau tala Whamanga loki o tangata Tuilunga o si au tala Pia tua masi ana sila whanga Ana whai E masani Wai ole moe o lima Mai pei o se tawa le afi So ia e te tangi tau tala Whamanga lohi o tangata Tuilunga o si au tala I le tua masi ana sila whanga Ana whai Masani Mai ole moe o lima O mai pei o se tawa le afi O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E whawhongo i pēr le tautua le nei le si ufonga le laumua nei taimi o le awa uli ina ua tasi le minuti te e nei le tu la e tasi. Ia, toi whaafiloi mi toi whaatala whātu i le pa ia ma le mamalo si o tātu o tenu nei taimi po nei vaenga le aso a o whianga iai i ngā luenga le tōtele nisi nai malolo mai e po nisi na ua toi amata ngā luenga le tu la tasi i la tau ia sa malolo ma le sifululua ia se ia pa ia mai le tu la tasi i le au li nei. Ia, manuia le toi anga ia tu le toi amatari o ngā luenga o le nei aso ia tālo le tolu ia na malolo fu ile ma mana ngā luenga le vaenga le sa si fiao le melea lo winga le pe toi lua i tu la ia na mana valole o si vaenga le na amata le fitu na le la le o toi anga ia matanga luenga i le tu la tasi. Ia ia i fo initial tatu o tunu o lo fa o pe ngā luenga mai se lava le wa veta vale pa ta lo fa fa felo ia tu le wa veta vale ta vale afi u malava o lo fa lo mai tatu po kalame ma le tautua ale si fonga la mua por Sāmoa Capital Radio le nei taimi o le auli fa felo in fa talo fatu tono ainga mo ta malawa fa felo ia tu nei au na le tua mai se o fa tua o ta mama nei tina ma tu nei taimi o le auli ia lo mafuta ma fa fonga mai i lunga o le tasi o ono tesi ma le tasi wha mo i lau le tio wha longo. Ia nisi o le tātou o tenu nai whanga mai ia lunga o le tātou Facebook ma le YouTube. Ia po le TV te le nai lunga o le potu malo lo. Ia nai o lo o tuu ia tātou wha asalunga. Nisi o ainga ma nisi o paanga ma mai moama iai ia i le tātou o nanga ma le tautua wha o pea. Ia nei vaenga o le aoli. Ia lea fwa se ma le fwa sui le tātou na fwa ia pe ona o tō mafuta mai iai ma nisi o whainga luenga.
ia e ai le sunga le ia tu fiso mai le taona le la sunga mari fai valu ia le ua faisina la i puvai po o sina la fa malustino ia ona toi fa ule o tatou ngā luenga ma tatou maftanga se ipa ila vale tu lai lima i le afia na ne ia le fai fu ina whangaruina ia tatou au fai telefou sunga ia te meta ia ana fa solo ia ma tatou telefou le ia so ma sunga ta sesa mai Sāmoa ia ia le manatu o solonga manuia fuanga fa taatitia nei taimi o le auli a inga o wo ma paanga ia o latou malava ia o lo o ngā lulue nisi nai ta pena fai ngā malanga ia le fato a fo email malava alele ia oka tau tia o tawhia luatu ai le vaenga lea ua ta pena o malanga vaenga lea o ta fau ia manuia lava fai ngā malanga ia o le awhianga i mautau ia manatua ia ato e fo email fai ngā malanga ia tawa ona i foni mea tu i tono le ato tau mai mautau ia manuia lava fai ngā malanga oi lava le asau ni malanga nei aso wanga ia tu i malai va alele ta pena fai ngā malanga ia le ngata Sāmoa ia ai mai se la tu malanga i Hawaii malanga i America nisi malanga i Australia America Sāmoa po so se atu no langi le te malanga ia fa ungo nei va yaso fa mani atu le tau tua si fonga la mo fai ngā malanga ia ole afia ngai mauto ia manatua ta pena lo fai ngā malanga ia e tau lava ona ta pena ma atu ia peila alto inga vaenga le alu ese le va le tolu va pe alu ese le va ia tau ona tau nu i polis fululua ia tolu i tula ia ai i alu fai ngā malanga ia po na nei fo le ono tau ona tau nu mala va le tolu ia pe fa pe ua faisi va tuai ia ai o le tulanga nai mari fai ngā malanga ia o la tau fa o pe ngā luenga ia fa mal losi ngā luenga to e pau fo nei o le aso fai ngā luenga ia mo tatou umalava e maise lava tatou ni usila wale asfraile nei e tele na mana vai ma umanga luenga ia i le fa ungone nei vai aso nei fa nau ia msalo to e pau nei o le vai aso to tuanga ia o le ma nei le tau le lomo nei o ka se ma nei le sulo le la ia mai tawina fo ia i tai le taulanga ia manisi vaenga no fuanga ia le fa tumulia fo ia i matua mala to fa nau ia o lai o fa ta fa mo le vai aso muli le tuanga ia ona to ia e le o ngale fa nau ia i le vas fo 5 minuta te nei le tula tasi o le si fonga lo mo Wellington fa so fa fia fianga pese ia ai ma lo lava le mafta mai manatua fa sol tato Facebook ia e tau ai mai nei fatu mumu na mo matou le nei oli tato mafuta ia mai lo ai ma matou i lo ai o ka so lo fa si fonga lo mo ia me se lava o ka so to lo fa ia le fa nga luenga Sāmoa e
na le vai o le di. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Mau pe ana tu mau pe ale lo lo lo
fong malia la pese le puni ala va ia mo le pese tasi o pese tuai wa fa ngoina a rosa nofo tasi mai ia o tau le ma taimi nei o le afiafi ni so tunu ia wa pese ia o ngai le afiafi o tala watu le uso ia polesunga ia Siliva Marcelino Casiano manuia lava nei aso Siliva ia loftele atu wa ma le tau Sāmoa Siliva Atalo fafo ile faletua ia turia tauli lo mafuta mai Amerika ni taimi ia ole afiafi ate utou ia ole auli nei New Zealand le foto ate le tasi ni taimi New Zealand ile aso foroile nei ia ole aso se fulma fitu ole masina o Julai Fatalo fatu le sunga ia falaniko sala po sala fa aftaite le lava le mafuta mai woi ole wa mai le skoa sunga falaniko ia ole talonga ile aso atai au ia ole fai mai le sunga afraniko ia ole aua Italia aua Aialani so tau le hanga wa ai so pe tau no fai sa wa inga ole aua Aialani e fas e fulu luas fulu male vale sa ole hanga wa ai ole aua Aialani e luas e fulu male valu ole aua ole olopeleki ni sila fas fulu male lima o sole te longo fia tanga ta sa ta alo la kapi ia pe atu watu fesili mo meio sikoa ia pe la ele sunga franiko lo ningo franiko sa ta alo la kapi sola ona na skoe fast food lima ia le peleki au ia lani lus furvadu na nei le tato proklame le foi fatini ia tala le tato lina ia mai ia usikoa ta longa i le aso ata o le val o le peleki ni sila ia male au malosi mai ia lani ia ole na nisi nao o ia la mana ia tau Sāmoa ia Paula le se senga ole foi sul matango fiele la nei i Wellington ai Paula lo na se senga e sul la Wellington ai malu volele e malu lua ia Sāmoa la a sul la malosi le la ia e fa lango ina ia le asa ia ma sania tatu Sāmoa tatu lo mo Sāmoa le tauna ona tanga foi le fai malanga atu e pe atu i fuanga fale ainga o nuu yo e kalesia ia pe malanga fo ia ainga ia e falango ina le tino le ia le vevela ia u masani ata to Sāmoa faftaitele lava Siliva manuia lava ia fuanga le yaso loftere atu manuia fo ila nga atu fa ungol va yaso o le o se fulu malaiva minute o te eni le tu la tasi on na file na matano atu mtu fue le italo ta alonga ia le na uta uai ia le afoi ia le palota le sa fa solo ile so tofi le afia fela stofi ia ikalapu la kapito no Wellington pe to e fa au ia ta alonga ia sa le fai ona ia pe tete ole ala sa fa le palota a kalapu e se fulu maleono i tonu nisi i tonu Wellington ia ole lava yatu ole o mai ka lapu le wa inu yo mata wa tasi le ka lapu ia ole sa tu e maualo na vanoa ia e ta alo le semifinal le vasante nei pe ya ne ia ono tu lang volele solo te alo fali ia ono ole sa wa ino nai lau fali ia le ana au tasi ai ia le la pi Wellington ia ole a sa olo i semifinal ia tasi la ka lapu ole sa ma ka lapu foi le sa avele la to tusi ia inu la kapia Wellington ia to e mana ia fes palota po ain po pe fia ni ka lapu la to te lang wina ia le to ta alo to fa wina le tamil sanga ia po ai foi ka lapu ole te ia tau ona o sa o lava ia ilunga le semifinal ia pe la ona ile ka lapu le wenu mata le na avela to o wenu mata no tusi le na ave ia le la falling mai o na file sa fai ile le afo ile ia palota le na mata no atim tufu le na uma le mata noanga ia ele i maua mai lava ale la wa o le o sa lunga ole ia ole tu lau ia la kala ka pile a wenu mata ia le wa fa aftai mai ile le kala ka pia wenu mata i kala ka pi sa lang wina le la to manatu ia por la tu sile na ave o le palota na fai e uma le palota ono kalapu na lango wina ia le toe fa au ai fitu kalapu e le ilango wina ia le toe fa au
ai mana o la kalapu ia lea ele ilangolangoina e o Sāmoa au e wha i le semi-final. Ai tolu kalapu ia ele i palota. I lono winga to inga mea fuile le o le aale mea iai o le mea le na. Ia o kalapu la ia wa mai lunga ele inla kalapu la kapia wainu ia mata ma whawhetai ma iai i le lango. E ele kalapu le Hard Old Boys Marist o le kalapu le lo o tasi le kalapu lo ma losi teimi nei. Ia o Hard Old Boys Marist o Poneke o North United, ia North le au Porurua, ia o Avaloni, Wolves, ia ma le au Oris, Rongotai. Lono winga, tasi, lua, tolu, fa, lima, ono i le kalapu a winu ia mata. O kalapu la sa langolango ina, le ioe, ia manei a toe fa awau le ia ta'alonga. Ia lono winga, o au e fitu ia le au mai against, ia pe le ilangolango ina. Lono winga o au na manao, lau manao, e o Sāmoa e whai ia semi-final. Ia a o mawhawhatu lai kalapu na lea e fitu. Ia lono winga o kalapu lea Parramatta, kalapu a Taua, o le kalapu a Malisi, i tai Wellingtone, ia ma le kalapu a X-Men, o le kalapu a Pitone, ma le kalapu a Upper Hard Rams. I Oi Hard Valley, o kalapu na e fitu. Ai tolu la kalapu ele i palota ia ele lopo ai au na kalapu na e tolu ia lono winga o la tau amanatu ia o le hale meo iai o le mea le na ia ai o lea la ua iai loa la mua mai male iunga ia ua le tau lau le wha moe moe kalapu le a wenu ia mata le la tau taru sana na ave ia ma le lango atu isi kalapu ia e 5 ia ona o le siri palota a kalapu ia lea ele i langolangoina le manatu wainu ia mata. Wa ana whaapea e talia la le manatu lea wainu ia mata to e whaauau. Lona winga o le vai aso nei ia e ta alo ai Oris Mataua. Ia a ta alo ia wainu ia mata ma le aua Pitone. Ia ona pe ana whaapea whaauau. No inga alfa pe fa wa una o le lua ta longa i la so ta yao ye peta yane o le la o Sāmoa i lunga o le semi-final ia le Triple Cup ia e mai tau atu la ia e fa au i o le ata alo semi-final ta yao o le aua Hard Old Boys Marist o le aua Pitone o le aua Taua ia ma le au Upper Hard Rams ia o ta longa na ia su e ai ia au e lua e final le vai aso fau. Ia o le na, e wha pulanga le na, ia wa iaia nisi o le sa la tau loa, nisi a meisa ia i la tau ilanga ngoina, ia kalapu, taitas, tono Wellingtone. Ia le sa fia i loa le i unga o le palota na sa fia nafi le fiafi. Ia o le unga na, ia o le tau lau le wha moe toi wha tau nuina, e ta alonga ia e pei ona tau fia mai le meason te nei. Ia, ia o ngā mea te tupu. Ia e toe ai ai ma toe ti mata le upenga ia e mai se lava le au tapuai ia mai la tau o whaia onga au taitas ia wa lea la ua whaia isi kalapu a lea wa awhia ai ia le tau le leia isi kalapu ma ua le moa ini la tau wa manoa ia i le aso atai au ia po le anga ina le anga i su e champini ia o le ipule o le Triple Cup ia wa o te mori maua atua ia le au leu te langalango ina le matou aua Oris le lei o tapo ia tangata ia lea laua afia tuai i vaenga lea pa wa le vaenga fo le tatu tau whaano noa le melea mana ia pena whaape whaamau lei lalo e laufali ia au ia ma lato au tapo ai ia tangata ia lato te sauaina i lato te mio talonga whaamau le lalo ia o te ilone mena le langa ia i laufali ia salo le la whaamau le lalo mo le anga iluma e mese to amataino le tamirisanga tau sang fau ia wha maule le lalo ia au ia la tau te sawaina nei laufali ia wa ia te awa ia wa taua fo i vaenga lea ia mo se onga emise ia o le anga iluma ia o le lakapi emise lava tono Wellingtone kalapu ia wa lea lae o whaia isi kalapu ia ea afia ia vano isi kalapu ia a malo lava wenu ia mata tasile au esen malo silta misanga au wenu ia mata
O le aule le na fai ina ile au pitone lo numero tasi taimile nei ia ile taimile nei kalapu tonu o Wellington o lo numero tasi pitone ia e peta ia ne fai ina pitone na le version te nei. Le version tu itua. Ia ile au hard old boys married. Ia ai ona o pitone o lae e lunga le top 4. Ia mafuanga na lae no mai ya pitone e lunga wa lae e mawalunga la tu ai. Ia au la na le asu le semi final ata yao. Ia ole au pitone, ole au hard old boys married, ole au upper hard rams. Ia ma le au le I matu pitonu atu le tawa. Ia au te loa ana ta alo tawa ma orista o te le fa maulunga. Ia au te loa pian fa pe fa au. Ia ola wana va ai fa tangata ta alo fa tangata fu le fa ya onga au. Ia au te loa ana ta alo tawa ma orista o te le fa maulunga. Ia langa lau te loa. Te loa e ngata ta ya ole malo si o tawa pian ta alo ma orisi. Ia pita ia le wole mo se ava non matu au. Talu wai si au. Ia rese meu ia luas fulfita minute. Luas fulfita minute o te anei le tulatasi le si fonga la mo Wellington. Ia malo lava le mafuta mai tato woi nai fa fianga. E mavai fon le taimi ia fai malia le fiafi ma le auli. Ia ole auli ia mato New Zealand. Ia ringo le fiafi nai America manisi o tenu. The woman started to jump. She went crazy, thinking I man is she. What she tell me, our intention with no big belly man, big belly man, big belly man. Don't you touch me with the big belly man, big belly man, big belly man. What's up on him, what's up on him, what's up on him, what's up on him, man. Watch and roll, it's gone too slow. You can feel the pain, leave me alone. What's up, body man? What's up, body man? What's up, body man? What's up, body man? If this is in a party, boy, running once you boy. Party, boy. Everybody only watching, boy. Nobody touching, boy. Only lasting, boy. Like a darling. They decided this big belly man, but the woman started to jump. She went crazy, thinking man you should. What she tell you, our intention with no big belly man, big belly man, big belly man. Just me with a big belly man, big belly man, big belly man. What's up, body man? What's up, body man? What's up, body man? What's up, body man? Don't watch alone, let's go too slow. You can feel the pain, leave me alone. What's up, body man? What's up, body man? What's up, body man? What's up, body man? Oia te matua ole a sau te apai boli ta fie boli tawa susa boli mai fika dili. Alright. Amarabo, 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 amarabo. Saulaya, yes ma se yo pa afia. Umalwe, but I'm so bad. So with my. Susapa, in better, young better, soinga, Urumaila, Amio Wali Soli, Sāmoa, Famone, AI, for Iselo Matua, Pausina, Famisa, Wali Sunga, Sāmoa, Famone, AI, for Isma Fini, I'm so, Fasmo, Wali Soli, Sāmoa, Famone, AI, for Ise Failele, Filang Self, right Pancake, Wali Sunga, Sāmoa, final grandma. Sibula el música. Amargo. Mande la web. Amargo. Ahora sí ya lo paga. Amargo.
fa'afia umai ungalwe fa'atau pati so fenue mai susafau tere peta Genge peto le lawa oi o soinga Ulwa ila, abio pila, wali sori, sawala Famole mole, e ai fo i se na matua Pausina, famsa misa, wali sori, sawala Famole mole, e ai fo i se fafine Pai masoa, fasa pamoa, wali sori, sawala Famole mole, e ai fo i se failele Failang sele, falai pankeke, wali sunga, sawala Fanau kauna, failau kama Sula yen musika Amor bo Mane lau fika Amor bo Olem sia lau fanga Amor bo Sole tupa yole bisa Amor bo Sula yen musika Amor bo Mane lau eva Amor bo Olem sia lau fanga Amor bo Sole tupa yole bisa Amor bo Oka stana bea Nagla uma ele le Hompiriki mo fere Okele lope au mai fe Na lofa yati na Lumo wale matua Ama mango veta Tau lua mure sa Ula malea te vikitale Era rapodio de aromanga Kosa nawai Ke bakala salasa Pula ni pura kerisata Namuni viki vanuarai dai Esma Dona sisanga me toro takemai Tupuko vitime roko etai E mura maleya mikilai Ele sumai vei kuletale Tirona tula langi Ena susipi sitakayani Iere vikirurana Ena sumai vei kuretale Tirona tula langi Ena susipi sitakayani Iere vikirurana Pula marea te vikitare Kerara bodio re aromanga Mosanawai e vakala salasa E pula ni pura keresada Namuni viki vanuarai dai Dona sisanga me toro takemai Tupuko vitime roko etai E mura maleya mekilai Ena sumai vei kuretale Dona tula langi
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. So
Whawhianga ma le sefo ma le sunga ia Asuao Felice Mikaele ia ma le pese ia i le tamaitai ia politina matua ia politamai titi politene titi la titi a onga ia e ingoa ia Loretta ia e pe foringa mai o le Loretta le pese le sunga le li pese ia Loretta fu le wa matua ia e inga le se Loretta o la ia onga o le Loretta matua ia Loretta no la fa mai ia pe te lo masu meu to se fulu 1 minuta na tale o le lua ia o elma total lua e tato klame tu ina tu tale lua ia ma tato mafuta atu ai lava se pa ia tu lai lima ia i le afia na nei ia ai o le tato tunu wa mai nei ia o lia te uto wa to me o fai ia o le ala unga luenga nai fai po na fu te fale o le ala unga luenga nai fai le fale te pena le fale ia po mo le vao ia po faila utonga la au aina po faila utonga la au vole le teu wai luma lo maota ma lo lao ia po na fo ie e mo la vao ia ma ngaluenga umfa pena ia e fetau i tonu ainga ni taimi ia po na fo e faila uma lo longa ia o lo e mo e file mu ia a peita iane la ia ma le tu e le ia mo me o le o mal taimi nei la e mo ia wa le tu wa o ngana fana ia lolo winga e ile taimi te tua i lunga te alu tua le mkuka ma tua mana ia tua le mkuka i lau vai ia mo le ta atia mai le ulo le sipito ta atia mai ipu le sipito ta atia mai sipuni ma tu le sipito o fai ta longa ta mai mena le ma fa lo fai atu ai waso ayo aso tu wanga wa onga ia o le tina e te tau o na nofo vai tamaiti aviona so malo lo e nofo vai tamaiti lua vai aso au tātou tama tau no tātou e whainga ruenga ia le whapeo whai atu tu mama ina i le tiu te whatamai tono ainga ia awa e peia o tina e nafa manai whanau ia i taimi uma ia mena e mana ia le se ane lau lima i lunga leu te ilo le leia tua au tau po ai le no fa ai ta mai ti le lua vai aso le se isi ane mo to lima so tanga fai tau atu tasi lua tolu oka ai vai lima na o lima ta male te va tu le te le si mai lunga lima le no foi fale vai ta mai ta lo fai nei tina ia on sa tina ia ona o paua la filinga na filifile lumo le tua Ita mai avea ia mau paanga ia ona ia on sai tato ia ka se tele o limo tamai te va tu le si mai lungo le o le no foi vai tamai ti i le lua vai aso le ala o tina fainga luenga ia ma lo lava to es fu todo minuto na tale o le tu la lua le si fonga la mo Wellington e fa fianga pespenga se filoi ia a tato ia ile as fraile le nei o le vai aso muli o tu wanga nei whanau ia onga i tono New Zealand nei ia e maise o le aso muli o ngā luenga ia o le nei vai aso i tono le nei atu no ia walo nuinga i nai Amerika, Hawaii, Amerika Sāmoa o le astofi nei a te utau e sawa ia o na ia wha o te whawhiawhianga vepese ia ai whai le muli nei a uli ia wha pia fu i o nai o e avil to ina mali lo matua i ni ala vaila fo mai ia malo nei whanau e o ave nei mātua vai fo mai ia wha malo atu lava le on sai i li whaingo fie fo i le ngā luenga o lo nafa ma utou ia wale vainga mo le tausia o mātua ia e meisi taimi e o vai fo mai ia i e mo i la ua ia malo lava mo na ngā luenga le lei ia o le ua malaki manuia lava le neia ouri whaaftaite le lava le mafuta mai ia la mai mo mai lungo le tatou YouTube taina papitole si pesele nei mo se ulungari o lo fua fa o pese o fai poiponga ma le sunga tenari tautua ia fa pe funa te pena fai poiponga fa i neve yaso ia se va tu fa mo nyanga le fia nana le tele oso sale aiso uma salo o ia se
soi pua pea olo ua tua Oluna fina ngalo ia o paa mua mua O ia lava lena Le tofia i ta Malo le O le masino le mana na ia o punga o la au Aele ni lava le manongi i tosina I lota ma pau pau Sa o sa ilia i pea O elo o au Tu o mai a loli ma La pele ya ita O le alofa ua moni Ua patino ina O a ulapa moe O e lapa moa Le pele ea Wana o e lo ufatu Tai ai le tala lele le fili e tau mapai ia masei ha ole ano famoni e iloa ia sopa apelei o koi ai ni paapita uni e alia i mai se tai mi muli muli ia no fouta i ai ma ia sauni ole alo pau amoni usili lea ona taua Maona oa oa i taua Tunu maui le tatalo Ma le faa tua tua E le tamae Faa manuia mai Ilo ngā ainga Lenei ua fai Lenei pea mai ngā O siamba o ele tama Ia tau tai mai Tai mi o pai mata Tai ai le tala lele Le fili e tau mapai ia masei A o lea lo pamoni e iloa ia sopa apenei O iai o ni paapita uli e alia i mai Se taimi muli muli Ia no fouta i ai Ma ia sauni O lea lo pau amoni siri lea ona taua O le na po i alo paua uma ona oa oa i taua Tunu maui le te talo ma le wha tua tua Tunu mai a loli ma la upele ya ita O le alo paua moli Ua partino ina O a ulava moe O e lava moa Le pene ea Wana o e lo fatu E le tamae Faa manuia mai Ilo na ainga Ua fai Lenei pea ngai ngā Wo sia ma o ele tama Ia tau tai mai Ia tai mi o pai ngata Ia tau tai mai Ia tai mi o pai ngata Ia manuia Le fata singa fou Au al vai de la kuma aloha A ua e musu Viri de taxi Ma e wha kope kope roa koa inga
Lo atoe minuto na tale ole tula lua tale lua ele tatu plame tu na tu tale lua malo lava le mafta mo tatu te no si fonga lo mo Wellington fa fia fia nga si fini taimi ole oli.
mai fifilo fo I nei vaenga o tai au ma tau te whaatalofa ma whaafeilo ia tu I le maru maurunga o le au whaafonga ia mo le tātu tunu tātu puai I nei fo I vaenga o le aso I le tautua le nei o le siu fonga o le lo mua I le pol kalame ua whaingoina o upwhai o ma lo ma ua te tala noa tu I foi mo le sunga ia mari whai malu ia tu sai o nisi o mata upu o fa peo na tu le mai I le taimi ma le taimi de tonu New Zealand ai ia te nane fo I le Pasifika ma le rolangi I mata upu lava tau I upwhai o ma lo ia a fia ai ia lo tatu soifuanga I le aso ma le aso ia o le melea ia mātou te whaatalo whaatuai le nganga whaalalo I le malu uma ia o lo mawala vanoi nei fo ia so malulu ia tātou I le lomua I Wellington nei ia ai te nane o isi fo I ai uma o New Zealand o lo o atu I aile malosi o le nei au nanga ai whapenai fo I malu uma ia o lo o whapeo na whaafonga tāpoi mai I isi te whae fia o le lalolangi Talofa mari malo lava le soifua lau lei ia mo se foi malo le usu le taiao ia wale amtalia o le tatu au onanga ia mai lava I le taiao se yo mai nei tu lau laso talofa lava ia taiao manuia lau fionga la wano whaafatai le tu o mo fo le leva noa tati toi whailo iai ia wafo le porklame o whaio malo ia manatu o manuia lau fionga me se fo nai tu ia pahati le yaso Aloha tai o tulanga masani lava fo I le malulu I le matou nei pitano ia o laufie le o timu ia ai o lo pena on ia fa malu fo I McCloudy ia mai talusia ia o le a tu mawipea ia tulanga to amali o lo ia nei vai ngola so ia ai o le nei fa poponga o le o fai o malo ia e pe a fo I ona sisila I fa se longa e le ngate TV a o le tio ho I malunga o so te inga tele vave tele fo I le mau me taua o lo tatu mai to wina I le nei vai aso mai ai le fa o vai aso se yo mai le so e tulanga tau I fa I un fai ia ma ta upo lo fa pe ona fa tula mai ia fa ina I lo tatu so I fuanga masani ia mai tawao na tātou mana tunatu loloto ho ia mata upu ia o ai taua ia mo le tātou soifuanga ia so uma o manatu Maria le leil ta amantaia pa bolbole le mata upu o laurunga I le tulanga ho nei o meu sa I linga I manatu malangona o le au palota po opinion polls ia o lata mai nei pe ona sisila e le fa se longa fo I mo li poti ua tu ina mai alo iai ia le taunu unga o le sa I linga le sa fa foe pe o le Reed Research Company le sa fa foe ina le poll le talu nei pe ona fa ai lo mai ia mai o le manatu o le polkalame ia e tāua o le tātou silufia o le o tātou iai I nei taimi tāua o le tausanga pālota le nei ia o le o toi tele ni nai masina ia o na tātou taunu watu le I le sofitu o Novema ia ai le leia le whai ma wha amanatu atu mo le silufia o lau tāpo inga ia le tūlanga lea o pito la ta mai o sa I linga nei me o opinion polls e tele a ina sa o le lei fo I e atangi ai
ia le tūlanga o lo o iai le fina ngalo le tunu ia po o le mamadu le au pālota. E masani au na ta i iafe, ia le a whai o te ngata e whisilingi ai i le teimi, ma le teimi, e company e se uma ia o lo o whapoina ia i tu aingo sa i dinga. Ia ai, fo ile nei pe ona o ta o ai tele a ina sao e mo i le matua i sao a to toa. Ai, o se vai nga tele lava e mawhai o na tātou whapea ia tele a ina fitaui ia pe tā la whea ngai ia le tau nuunga, ia pole assessment e au mai i ia sa i linga. Ia wala le silofia, ia fua iai, ia manatu malangona, i le taimi e whai ai tātou pālote i le pālote tele. Ia pei o la au mai tau atu mari le nei taimi ia o lea, o au mai le pei o le pau lea lata mai nei, o le mawalunga pēr le pātia le Labour, o lo o tula i mai lātou i le tonu se fulu whāpasene, o lātou o langana goina, e tu sai o lātou sa fisiringia i le nei fo i sa i li linga. E so atu iai ia lesi pāti au tū pe o na silofia o le National, le lua se fulu walu te si ma le fitu pasene, ia le lātou tūlanga langana goina i le sa i li linga le nei. Ona tūlanga tōlu atu le iai o le pātia le New Zealand First, tasi le neo pāti umai tauina, ia le whaatupula ia pēr o le langolongoina, po le tōtele o te ngātai ave iai le lātou langolango o le New Zealand First, le se fulu tasi ma le afo pasene i le pau le lātou mai nei. So atu iai le pātia o le Greens, e se fulu te si tolu pasene, ia o na pito atu le iai o le Act, New Zealand, e fitu te si ma le valu pasene, ia o na tulai mai e role o le pāti fau le ta ua fo i le tātou Port Kalame taluai, ia Municipal Kalame e le imao tu nei, ua mai tau ina, ia le sao o le whaatupula ia fo i le tūlanga fia iai o tangata, e langolango, ia pe ave iai lo lātou langolango, le pāti lea ta ua o le Opportunity Party, TOP, the Opportunity Party, e wha te si ma le fitu pasene, ia le tūlanga langolango, pe o na adiri mai le pau lea ana popo o nafi. E so atu i le Opportunity, e mo ila ele o i tonu o le parlemene, ia le pe o na mai tau mai, wha te si ma le fitu pasene, ia le tūlanga langolango ina o le Opportunity Party, ele mo malua le au pālota sa fesiri ngia. E so atu iai le pātia maoli, e lua tesi ma le tolu pasene, ai o le tu whaatu singa o le langolango mo isi pāti pei o na silofia. E te le isi pāti po o vaenga whai o lo o le stalaina i tono ni sila. Ia le ai o lo o fia umalava, ia mai o lo o alo ia. Ia mai ono mo foi o na tau vai le pālota i a Novema. O le langolangoina la o isi pāti umana pe a tu whatasi, tu le mai la tau i le o tesi ma le valu pasene. Na winga o le fua na o tangata e to afe ia sa o hia i le sa i li linga le neia le Reed Research. Ea mai atonu pe o na mai tau atu mari la o whai tau atu i ai ua so o nei pe o le whawha ai lea o suenga whape nei o lo mai tawina le pa pea i lalo o le pāti lea a le National o lo te ita ia le tātou whai ngā mālo i le teimi le nei. Ia mai le ngata ina whapenao no pa i le stulanga o sa i li linga nei. Ia ai whapenao na toi fisilingia ai fo i le au whaasa la lau, ai maise le au mai tau laulu o mata upu tau whai o mālo. Ia le tūlanga tāla whea ngai o lo lātou te itai. O le li pāle mia lea o loo iei nei a tui sinave mauru mo tōtua Christopher Larkson. Ia e tu sai o lana whaafoi ina o le ta inga o lea pāti te tonu o le whainga mālo. Pei o tu o ofisiri nā lea ua mai ta watu i le nei taimi ia ua te lea ina whaatula i mai. Ua ofisilingi ai ia le ta inga a lea li pāle mia o lana pāti. O le taimi nei pei ona whaafonga ho i ai o whai mālo longa,
Ia po o lo o Livia ngā I Hawaii, ia Palemia, ia ai pe ona mai tau atu I tu singa. Ia ai longa o le leise mano longa pe a whai o lea ua toi si silane fo I le pou, le pe ona wha ai lo mai ano po, ia o mana nei fo I aso, ia o lo o ua pa ua tili I lalo, mai o le wha upunga le au mai fa pe a, o se pa ua o pito mao ae lea, o le tūlanga lango ino le national, talu ona tūlai mai, ia Christopher Larkson I le tofi tai tai, ia po o le tofi o loo pāle mia I nei, o le pāti lea le national. Ia mai, e whapena fōi o na whengai le leipa la tau ma whaafusili mai nisi fōi o le au palota, I le tūlanga o lona tai tai a Chris Hipkins, ia e pei ali mai, ia o tutu mauale whaafo le tui a le pāti le leipa, e lango I lo lātou te tai. Ai ua iaina I sa I li linga fōi mana I whaapunga ia o mai tau atu I mari, ia e tu sai fōi o nisi o le pātia le national, ia o lo o whapena o na whaatu sa tusa ngai, ia laksen I le tūlanga o le tofi tai tai o le lātou pāti. Ia mai o ia me uma, pei o na mātou talano atu, ia e tā ua lava lo tātou silo fia le lei, ia ai mai se o le tātou te tāpena ma sāu niuni, ia mo le tātou whainga pālota I le asofitu o le māsina o Novema. Ia pei o le awa o te lenga le nai la o mai tau atu mari I ai I le tau unga o le pau le pei o na tātou tala noa nei I ai. Mali, hawtai lau fionga lau anu le nei teimo le tae au, hawtai il mātou o fie lau tau lau ina fōi o le tūlanga o ia le saililinga le mai la sonafi le R&D and Read Research. Ia o le tasiri nei o saililinga e whaatutuina ia I tūlanga fōi ia o waianga whaupu whai e mei se fōi le tau wawali mai o se ata ia o le whainga whiliwhilinga mal meo lo iei le whina ngalo le atunu ia pei fōina mai tātou telefone nei aso. E mawa ele tau whai mai el waianga whaupu whai le opportunity party le lato whate si mar 50% e pe ona e tā ua. Ia e leo toe mamao I ona lato usia leo 5%. A whaila ia e ono sao mai le pālemene e le mai ai o le aso fitu November. Ia ua ese fo ini tūlanga e ono tūlai mai. Ia il wha tūlanga ino vanga wha whai. Ia me se malo e ono tū mai le foe. Ia il mai ai o le whainga pālo te le aso fitu November. E mai taulo fionga la wano pe ona e sau no foe. Le pa ua I mawalalo le lango a tangate le vanga wha whai le national o te ti il whainga malo. Mai o se tūlanga foe le e tātou te mati tūina foe le. E tele ni whai pule o le backbencher le national e ono le to e sao mai. A lena sao mai le luafe lua sumaratonu. E o te ilo se pōlenga lea po le telo whai pule fau ia na sao mai pa inga nei. Le to e ono to e o mai. Hapena foi nisio ministam whai pule si nia o le national. Pea whai o le ata leo le lātou party vote. Po le pālota mo le lātou vanga whao whai. Pea whai e sa o whao muanga nei mo le aso fitu November. Ia, e mawa, ele me ono tūlai mai. Le vanga whao whai ele leipo mai tau si tira le tū lango lau. Ai panga lea e le o mawhai a on au sia le ono se furtasi ono fua. Ia, e ono mo mia e whaatu ina i se whai ngā mālo i mai e o le aso fitu November. Ai mo neri sao no anga te tai o li tua ngai a Chris Hipkins. It's such a close election ono winga o se pālota e wāwala lata foi numera ma le me ono tūlai mai. Ia mai tā ua o mā pālota le mai tau atu. Ia o whea lava tātu te wai I so si tūlanga tau porkiki. Ia e ia vāanga e ono mwhai ono tūlai mai. Ia e sui e le telo whapomonga e me se fo ia whina ngaro la tunu I la so fitu November no whionga la wan. Io e sa o le leila mamari pe o le tūlanga le nā o le a foi o le mele e tātou te ua tātou mauti noa I le mai tau atu iai. Ia lea ua whai ui ule no fo inga le nei e tolu tau sanga. E pei e fo linga mai e ono sui le whai ngā mālo, pe a whai o le arunga leo le tūlanga o le lefi fia o te ngata I le pātia le national lo lo te itai. I le mālo so whaatasi le tū nei le foe. I la au la mai tau ia I nai masina ia toe, o le mea nai o na tupu, ia mai e pei o la mai tau fo I o le mea nā le e matua malosi le
te tala inga foi ma whaasala launga o loo whai e le patia le leiba ma le tua ngai atoa. Ina ia sui loa le whainga malo. Aua nei toi tūlai mai ia le whainga malo le o loo iei nei. Pe a umara pālota i le asafitu o Novema. Ia e a foi le nei e wha masino lama le whaafonga mai le tātou te no i le tūlanga o le pati ma le malo o loo ave iai ia la lātou lango. Ai, e pe onga tele whaafita uli o tātou mawhatia umai le nei tolu tausanga o le a uma. I le whaale tonu a moise ale tongu tā o le tau o le soifuanga. Ia ma le ano a le mau whaale tonu i le vaea ai o tangata whai ngā luenga. Ia ma whapena ia o na alia i mai ai le mau bevesi. Ia ma le mau tonu e pe o na iai. So telo i lātou ua tuua ni usila ai anga i atu i Australia. Ia ona o le ai o ni ngā luenga ua tutuli e le malo i se whaapunga whaafai ngofie. Whaamuta lātou ngā luenga. Ia ona fuafuanga po polisi a le coalition le o lo o iei nei. Ia ai pe ia hoi ona silifia mari. E sea ona i whai ngā malo tātou i New Zealand. E sea ona tasi. Ia se pule ngā malo, ia po o se whai ngā malo. E lona vinga, e sea o na toru tausanga o se malo, o na sui lea, o le pei o le trend ai maa sani ai, a la ititia o le lua, ia no fua inga. A se whai ngā malo, ia o na whato a sui la, ia lea awa o le teimina, ua fiu hoi le au pālota, ma ua le fia i whai unga whai peia o na tātou mai tau wina i whai ngā malo o walu. Ia ai o le mele ua tau wala mai nei. E pei wha fōringa mai e tasi ale term o le coalition le nei i lau lea ia mai tau. Ia te ilo iai ai tofu hanta tau ma le langona i nei ma ta upu. Ia ai o lau a ia mō di mau mari. E ua matua ila le tunu i le mau mea le fitau i le e ale di mai. Ia ma whai unga whai. Ia ai sili o na matautia. O le matua e maurunga o le tau o le soifuanga. Ia, i mea umalava, ta atia ia le pensini ma le swa ua e asi sila ia i supermarketi ma whale o loe le teimine. Oi, e matau tia lava le maurunga ua o ia i le tau o loa i te tonu o New Zealand i le nei a vai taimi o le soifuanga. E pei o se mai tau atu na ia o lau mai tau i le Opportunity Party lea ua wha tesi ma le 5%. Ia e ono, pe o foi ona tātala no ia i le por kilometer Waimari, e ono suitu langa le opportunity i le road, foi le nei po le matawhai oi, o la tau o le a whiwhilia po ai, le whai ngā malo e tūlai mai. O pe o le Kingmaker i leisi pālota le so ai, pe a whai e sao whanga i le tonu o le pāle mene, e ono maua e la tau i le tūlanga na o lewa na whenga iei foi ma whaatino e le teitai o le New Zealand First i awa wasa mana ia. E pei foi o ia e a foi o lana lango. Po ai a le tu e pei o le National Board of Labour ia o le partile na e teitai le whainga malo ma le whainga malo fau e tu le mai. Ia talu nei o na whaitato whainga nei o whainga sui whiwhiloi ai foi pule e filifilia le palota ma foi pule o le lisi a pati po o le mo pi. Ia ai o le o te mai tawatu i le tae o nei se tu singa foi mai i le taitai o le pati fau lea a le Opportunity Party o le tamai tai tala vau nei o Kilei Wong, tolus fulwaru tu sanga o le soifua. O le ua ia whaalia whapea. E mawhai a o na tu i le o ngā de tonu la la tu vai ngā whai pe a stau whanga i le parlemene. Pe a whai lana e le mawhai o na la tu ngā lulu e whaatasi se whai ngā malo ma le National, ia po o le Labour foi, ia o na se ea ne lola lea e tu i le o ngā tonu, ia o le mauta, pe a whai o le a stau whanga i le tonu o le parlemene i le palota le o lo manei. Ia mai tātou te le mai loa nā tūlanga Mario le o umana whaelo mai e le National i le fia ngā lulu whaatasi mai le Opportunity ona o nātou manātou
Ele ia se ngol opportunity male itu tau nga vale o le mauta po o le itu ngai po polisi fo I ale leiba male itu ngai alon winga afa pea o atu la tau te ngā lugu winga ei whaafi tauli ona ma tele le opportunity I langona hoi ma polisi le situ o le mauta pe o le manatu alo le na mai le parti le national ai ui ina whapea mai ai peitai a whai o le ale tūlanga iai ono ma whai I se teimi ai mo le teimi nei le o fia ngā rurue whatasi le national ma le top po le opportunity party whapea nā hoi la I le leiba lātou ona Sāmoa te tai a Chris Hipkins ona o le tūlanga lei mutua I maoti mai ni whainga whawai mani manatu ole partil nei le opportunity lena mai tawatu le tai o nei se fina ngalo whaalia fo le sui te tai Carmel se puloni whapea ono mo whailang fo na ngā rua whatasi pe uma le palota ai mo nei taimi ma le tāpenanga o whainga whatosina o le palota le o ma whai na lātou o ngā rurue whatasi I se tau mwhainga sao whanga pe so sonia tuai I le opportunity party. Pei o le a hoi o se ata le nā ia I lau mai tau mari le tūlanga ono o iai ma tūle mai ia pe a whai sao mai le tonu o le pāmene le party le o le opportunity. Mone le lau fionga la wano o le tūlanga na le mai tau atu fo I sa I ringa lea. Pe ama le tolu sulu pesene I la tau ono whai mai la lango ina ele opportunity party le tūle le leipa le pe ona ta ua foi ono lango ina foi le leipa pe a whai se tūlanga wha pe le mai ai o la sofito November mo mia se si vanga wha whai wha tuina le whainga malo so wha tasi wal mauti nola na whai numera lo fionga la wanu o malo so wha tasi le o se vanga wha whai ono mo whai ona lato au sia se majority na o lato wha ngala le tūlanga le momopi wha soa I maisi vanga wha whai pe ona masani ai ar tā ua telo tāpu leo tātou o leo ua toi se lau se fulma lima aso o tātou leo le aso le whainga pālo tō le fuitu sanga. Pei o le nā, o le tūlanga le nā, le a hoi tau au na whai mo tātou sila pe iai. Ai, o stasi o vaenga tā ua a tonu o te langona hoi le leo na whonga iai, ma tala noa ho ia I nei wha o kongo le porkalame. Pei o mata upu ia I te tonu o lo tātou I tūlangi o le Pasifika. Ua tā o so ho ia tātou telefou, ia maise nisi o tātou porkalame. Ia le whaataita inga o le mea tau malosi ho ile nei, ia le malosaina le sa whaia I le ruwa vaya se teluai. Hui ina o se mea whaata I tai hoi nei po o se test. Ia ai sa ilonga lava o na langa iai. Ia fina ngalo o tai o malo le Pasifika. Na lela pe hui o na ta ua ia le minstal vai whafoni sila ia wawasa mana ia Winston Peters. Ia whapele li Palmia. Christopher Larkson. Ia ma tai o isi malo o whaalia ia ilele fia. Ia ona o se whaataita inga tūlanga ese lea whaataita inga e pei hoi ona tā ua le tātou porkalame tala wai. Ai pei la o le mea tā ua mō le sila fia. O lea ua avea ia le whaataita inga saina. Ma mea ua whaai lo ma iai le palemia ma le whainga ma lo a tātou le o lo tu nei le foi New Zealand. Ai hopea o lea u whaatonu ia officials po o mtanga luenga le vai fafo, ia maisi mtanga luenga tau le puipuinga. Te tau na sa ili I whainga ma se awala mave tāla whengai ma whai o na avea ai ia New Zealand. Ma sui awai o le meo le o se whengainga mo le file mo le Pasifika. O le malienga po le whengainga lena sei nia I laso tonua lena whai eile whaataita inga saina I le maa o Australia ma le malo Fiji
le te o le Pacific Alliance, la le la o fia tu iai tātou I New Zealand e a vea masui a wai. Ia mai a tonu o se tūlanga tāua ma le lei lea. Awa e pei ona mai tau atu hoi I la ngona popole o le li min sta le vai fa fo le malo New Zealand. I le fa te inga saina. A fai e le fa alia e tātou il Pasifika ia saina ia le tūlanga le fetaui o lo o iai ma le fia I le whaia o ia I tu a inga o ngai o inga I te tono o le Masa Pasifika. O lono winga, o le a whapea saina ia o la ai le lei la tau, e le eise me o iai e le eise si o le Pasifika e a whaina ia pe popole atu iai ia la tau whate I inga. Ia e pe ona mai tau mai hoi inisio Paul Kalame sa whaali ai le tūlanga onga o le ai tu a inga o me tau. E pei ona whātai tai e saina, whana mai lono wa a maunu I o lātou ngā tei whale. Ia e palasi mai atu titi o atu I Sāmoa le mamao. Ia lono winga, o se tūlanga fua ngā tā tele aua, lono winga, ua iai I a saina, ia le malo sianga po o le mawhai. E mawhai o na lātou whanaina mai ai se pulu alu mamao, iso o se mea lava o le Pasifika, ia po o le lalo langi foi e fua I le mamao lea na lele mai ai le ea, ia sia lātou mea tau lea. Ai o le mai tau watu la I le tūle mai o le mutua te I ai o le Pasifika, ai whapeni usila ma Australia. E a tonu mo tātou o se tūlanga tā ua lea mo le lei, ia e te tau na fola si ai, ia le tūlanga o le langona o lo o iai tai o tātou I New Zealand nei, ia e mai se malo le Pasifika, ia e winga I ni whaate inga po o leo o mai o ni mea tau malo nosi ma tautia, ia whape nao na lama ti ai le soifua, ia ma le soifuanga le lei e pei o na tātou masani ai le nei vaenga o le lalo langi mari. Mo le lau fionga lau wano tau te le vaenga le ua, o ai fwoi whatataloanga le vitai al porkalami. O le mawa e o tūlanga le tūla I mele asonga fuorena, sa inia le whianginga le vāo fitima le malo Australia. Tu o le whianginga lea lau vionga la walo o lo I ei whaupuga whapea a te ua whaina Australia po fiti. Ia e mwhaina viso soani leisi vaenga au po militaria ia atunu e lua e lango I leisi. A ona mai tau atu o le ua whaafetaia mai fo e malo Australia le fina ngalo New Zealand mana o foi ia wai atu o le tali atu le wai o Sāmoa le ini tātou fita lo vionga la wana pe o le tu le pe na o le tātou matanga luenga o leo ia a pe o tonga mawhiti ia le fo ia la tu wai ngā au ia whapopo tuai ma New Zealand Australia ai e te le fori sa o le tātou tunu la tau ia I le tātou leo I tūlanga fo ia peacekeeping missions fo ia mai tau atu le malo fa tasi ma pena ai o le ata foi le pe mo ni lau sau noanga o le iai o se vaenga I le nei fai tūlanga o Pasifika e fa manatu tu I malo te tele ia le o le ia malo o tato iai tono o tato alliance I fai tūlanga ni lo tato iai ia wana iso ona o mai ia pe o le mela le tato wa la songa fua ia o le fa a taita ingo ala tu me tau anu mau fo I le tātou vasa Pasifika. Ia o te tūlanga le leile mai tau atu pe a whai e ono South Fiat fo I New Zealand ia. Wa o popo tua ia lana vai ngā au mga pena. Ia o pui puinga. Ia mausa li pe al tātou ia whai tūlangi I pui puinga e me se ia le tali atua I ia awhianga o malo saina ma isi atunu whapea. E boni le lei lava atono le po o le tausanga o mawai. Le sa tu la mai fo ia se vesi ma se le fia o nisi o tai o le Pasifika le malo o le Solomona mana tu hoi sa ia le fe ngai nga Solomona ma saina na fai e fa pe o le ata tala ai le awina ne saina o lana military I le tono Solomona Mali tasi le o le Pasifika e ma sani na tu la mai ai vesi
I le vā o lātou lava tangata o na ese fo i tu a inga tangata o Solomona lātou e peia o na silafia o tātou mōli mawina whaafita uli wālia ni mai ai. Ia mai mafuanga na le sa ave i ai ia leo mai isi ma lo le Pasifika le hoi sa a fia tele ai Australia ma New Zealand. Ia mai sa tele a fo ina ave i ai o tātou leo ngāru lue ai le tau singo le file mu. Ia ona o le ese inga lava i le vāo tangata o Solomona lava lantou ese i tu ai ngau tangata. Ia ona whaia i leo o le whea inga le na Saina ma Solomona. Ia na matua i longa lava o na te e maro si ia i New Zealand ma Australia ai moise le Pasifika. Ia ona o le popole fo i lale nei i le tūlanga. O le avifo fita po o ni mea tau, po o ni wa tau, po o le alava. Ale malo Saina e wha mautu i te tonu o le atu Solomona. Pei o le tūlanga le na sa popole tele iai. E mwha penao na tele ai le mau fiso o ta inga fo i ma talanoanga. Ia e wha ai le fia o malo le Pasifika ia Solomona e moise o Saina. Ia i le tūlanga e pei ona iai le la marienga le nā. Ia o le la e tau ave mai ia la se yo o mai i le taimil nei. Ia le tūlanga le fia o tātou le Pasifika. E pei o le maua a tātou Sāmoa, ia moise fo i New Zealand, moisi mā lo uma. E le te tau, ona o moise tūlanga vevesi wha military i te tonu o le nei tūlangi o le Pasifika. Me fo i le ta ua o le militarization o le nei vasa, ia po o le nei vaenga o le lalangi. E pei o le nganga le nao tai o malo le Pasifika. Ia o le tau te atu oi Saina. Ia ai o le whaafita uli lava Maori pei a ona silfia hoi mado lau whaafonga. E le ai ase malo le Pasifika. E le o iaise ai tā lafu ia Saina. Ia ona o le tūlanga vai au le tātou tamau a inga ma le tāngo lima. Ia ai e a hoi nei whaingo fia tele ma attractive. I fiso soani, eleni fiso soani po kalame Saina o mo meo whaune ngā tupe po loans. Ai e whaingo fia tele. E iai le a hoi, e iai le joke i a po se tala, hoi le whaafia maadie whapea. O isi atu nuu, pei o Australia ma New Zealand, ia a talo sanga mai, tātou le Pasifika. Ia e tele ale mau fe ui o inga, ia malea. Ai a tālo sanga loa tātou ia Saina. Na pau ale fe sili mai al malo Saina pe fia mana oai. Ile esenga, e whai ngō fie lao na maua. Ai, e matua te lea, ia fianga maonga ia fianga. Pe a whai, e wha le tonu na toi tu tongi tu pe Saina. Lea o tātou moli mawina i nisi e tunu i whafo. Ia le pū lea wha malosia i loe Saina o ngā luenga te tele sa whau i le fia piliona tāla o whau de ngā tupe nei e pei o ni malai waalele ia ato ai fōi mani wafu ma isi tu a inga o ngā luenga te tele wha pēnā isi e tunu ia lea ua pūle ai Saina ona o tu uka ia ua le mawhai ona toi te tongi ia ai tā lafu sa au mai ai se tu langa whaingo fie mōr whaatino ino. Ia ngā ruenga pei o lau mai ta o le whaafita hauli nā mō tātou. Le hoi lana la vea ai Solomona lātou o wā whau fo i Saina ia le malai ta alo Solomona le na whai ei ta alo ngal Pasifika te huai. Ia o i la sesi o le a le i oe ngō fie pe a whai mai Saina ma te fio atu e watu leo fiso so ni atu ia au tau. Ia pei o le winga o le tala. Ia le leia ia le tau na matua manino masilo fia le leia le mamanu o e fo i auto va i to finga ta i o tātou i le Pasifika ia tūlanga le manuia ia peo na mai ta wina le nei taimi ia lea ua manai e le maamai atu ia o tū whatasi ia tau te atu ia le whainga o i tu ainga o meo whaatita inga nei o meo mea tau maa losi ia e whaonga ai ia lo tātou wasa Pasifika
o le mea matu tia, ia, o Sicily. Ai se hae la ia na whaate i tai mai fua le Pasifika. Ai le whaia la tau whaate i ta inga i o la tau lau whanua pe a whai o le na. Ia, ai. Pangale, o na o tātou o se atunu ula i titi, man se mani atunu ula iti, i to tonu o se vasa tele, ia i le neitu o le kelope, ia pei o na tātou lala, ia manopi a iai. Ia ai manatu, ia se i waifoe, ia ona to e wha wawa tuai leo le tātou por kalame. Whanga mai i le polo kalame o mata auku tau i uku whai o mālo. Se o nanga si ufonga le lumua. Ia, whapea o na whasoa toi fwoi ma talutala noa i nisi o mata auku tau i uku whai o mālo. E mai se o whai o whai e whai ngā mālo e tātou i New Zealand ei. Ia ailenga te leo nisi fwoi o mata auku e whapea na o na awhi ai tātou i le vasa Pasifika. Ia po o le lalorangi tele foi o lo tātou soi fua ai. O le tāua mo whonatanga nei wha i tūlangi, ia pe wha le wā o mālo. Ia pe on wha whonga mai i se whingalo o le mālo New Zealand. Fia abea ma vaenga, ia pe fia abea masui a wai o le wha la tonga i le whengainga lea o te ua o le Pacific Alliance. Ia le wa fiai ia fiti ma Australia pe wa amata mea la wa le o fia a vea New Zealand ma sui a wa yo le fala bo tonga le fo ia lango ina ma losi e stasi o ma lo tele i tonu o le Pasifika o le ma lo le o Papua New Guinea pe ona ta wa mari e moni le ya o tatou e le aisa tatou military po se tatou fita e pei o isi atu nuia ma isi o fiti Papua New Guinea o ai fo ile nei o Tonga ia pa pe fo i ma le atu Solomona e ia la tau fita e a o tātou e na o si ofisa lavo le leo o lo o pe nao na fe ngai ma le tūlanga tau le puinga ai ui aina le ai se fita Sāmoa ia ai o lo tele la ina fia i ngā luenga, ma au nanga wha le wā o mālo, o lo fo i tonu o mālo au whatasi, o lo ave ai ia leo mai Sāmoa mo ngā luenga tau i le pui ngā le saunga le mui isi atu nu i whafo, peo a Felika, ia ma isi atu nu mo mao, o sui o le mta ngā luenga leo, o lo ave ai, ia peo o tūlanga na, ia mai o lo a fia pea i le mai tau watu, ia tātu tunu i tūlanga o mata upu wha military ma le ati nae o nanga taule pui ngā ilo tātou i tūlanga i Pasifika ia whapea fo i isi tūlanga wha ale wā o mā no. O le a fo i o le fono ale Pacific Forum po o tai o mā no le Pasifika i le tausanga le nei o le wha moe whaia i le atu nuu po atu motu fo i nei o Palau pea ona silofia ua tuto tasi a ua tele tausanga o i lalo pulenga ale malo tele o Amerika
ai ua whailo na ia malo tu maoti le tei minei, ia la le fo ua i tonu o le fono le nei at malo po tai tai o malo o le Pasifika, le Pacific Islands Forum, ia mai o le tausanga nei la, o le lātou fontanga wha le tausanga, e amata i le aso tolu sifulu o kuso, e o i le aso wha o le masina o se tema, e mai masandia o na whaatasi umai i a tai o le Pasifika, i a moise fo i tai o le malo New Zealand, ai whape ai male malo Australia, e pei o sui a wai ia e iai i te tonu o le fontanga, ai o isi atu nuu te tele umararangi, e ta ua o paanga a le forum, e a wai fo i o latu sui, ai le a wai lai le fontanga, ai a wai i talanoanga pe a uma i le forum, pia po o le tau o fianga le e wha apitoa na o tai o malo o le Pasifika. Ia mai nā le e a fo i whātalanoi nai le tele o mata upu e mo o mi ai le langolango ma le fisoso ni mai e malo te tele iai a Amerika ma Saina ma Lucia e a whapea moisi whalani o lo o iai tono le Pasifika ia o la tu territory. Ia e whilo iai mata i tai o tu moto le Pasifika ma tele noa ini mata upu ma whaia na ngāru hue whelango lango mai iai e la u whailo mai o le forum i le neitu sanga tali mano ai i atu motu i o Palau. Ai, o le tau sanga a sau lua afe luas fulfitu o le a tali malo i loa New Zealand i le fono le nei e tai o le Pasifika. Le mai tau watu fo i tu singa ia ma whaalinga e pei o na wha i lo mai tu sa mo le luas fulu miliona tā la na pasia e le whainga malo so whaatasi o loo iei nei New Zealand i le talo le tupe o le tausanga le nei ia a wale wha moe moe o le tari ngā malo lea a New Zealand i le whontanga tai o le Pasifika i le tausanga a saupe a via ia atonu o le a tātou maualo hoi ia le au i dinga o ia fuafuanga a le whainga malo ia pe a tau lan lata atu ia i awa atonu o se teimi tā ua lea ia mo i tātou uma, ia maisi Pasifika i te tono New Zealand. Ia e whapenao na keilo i fo i mataitai, ia pe a whai o le a tau nuu lea wha moe moe le tau sanga a sau, lua afe, luas fulu mo le fitu, tali malo ai tātou i New Zealand ai i le fontanga taitai o le Pasifika, le Pacific Islands Forum. Pe on sila fia o New Zealand lea na wha vai na ai le fontanga le nei. Le ulua i fono lava le forum o lea sa whaia i Wellington e mai o noinga e tā ua tele ia le sao New Zealand i tonu o le fontanga ma le maftanga le nei o tai o atu motu o le Pasifika. Mai ta watu foi mari le nei tai au sa vala awina e le malo New Zealand ia le ampasa o le malo Iran i te tonu o Wellington mo se feilo inga whaana dinati o le nganga ua whaailoa atu i aile matua le fia o le malo New Zealand i le tulanga ua toe ali ali mai ai le bevesi mo le taua i te tonu o Iran i le teimi nei ale ua uma na whaailoa atu i ai le malo New Zealand i le tulanga le fia i le toe bevesi o le taua ai le tau ona toe foi e whaia tala noanga ma Amerika ina ia wawe ona tā ofi ma wha uma ia vevesi ia male a wha ina tua i o tātou i le tūlanga o le tau mata ai o le sua uma le pensini e uma iai le vaenga o le kelope e pei o se tala o pito lata mai na i la o mai tau watu i le somari i le tūlanga pei ona a mia ai e le malo o New Zealand i Wellington ia le ampasa o le malo Iran e whaai loa atu iai le fia tele o tātou po o le malo New Zealand i le e toe vevesi ai o le taua ai whautua ina e te tau na whaa na tinati o na toe fōi e amata talanoanga alo ia i le tau fia ma le wha muka ina o le taua e moise a ia le vevesi lea
I le vai nuu o le homos. E pei ona ese ale mauli poti o tātou mai tawina I le tūlanga wha le tonu le o toi ali li mai a le mea mauti noa lama mari o lea o toi vela le taua I Iran ona o le Strait lea of Hormuz e pei ona mai tawina le nei taimi. Moli le lau fionga la wano tau te le vanga le wo il fo fa tatano le tai au. Ona mai tau na ile mai tau tu tau le taimi le sa tu tonu me se fo ia le ye fo America la to ia o le tuanga pai o le tau le taimi le ia ai o le mai tau atu fo ile e le mau se li se fe nga fo ile mo file mu na fa tatano. Ai pe o lo fa tu ai ale le malo America la to ye tulang ho me tau ye fa nuclear e le mana na o ye se vanga fa pe ya e se fo tulang pe o tau la fonga o vanga fo yo tariffs ma vanga fo le mana o Israel ya Iran e te tau on fa tu pe nai le to ya tina e no la tu tunu ya no la to mau le I amata la to le tau ya ai o pe o tulang ya le mai tau tu te mi nei ya ma to e fo ye lu o le tau ma tau le o le sua ula to ia na mai tatu tol fo la so lua I la so na fia pe la so fua o va nga ye a on mati tu te mi nei pe o to ia mata fo I blockade ia America o vi kana one le te mi nei I o nga Samuel Strait from Moose ia mai pe o to fo ia li tu langa o le mo tino la po le ale tu langa I soa la pulenga pa va nga pe ia le pe li a toni se lu va ya so pe a ia o to fo la ta tu langa le ia o soalo pulenga me se foi I va o malo ye lu E mo I le lava e pe sa le lava man tu ho le sa ia I le me o le ceasefire o le ia o pa fa na ia le la o to e malepe nei le me le ia ma o tato mo le mo vina lava I fa se longo tato mo ia le o to e fo ia I le tau ia pe o le mele o foi o le leva ona tu ia Isala e luma mai Amerika o Iran. Ia la ai hoina tani mai Iran I tulanga fa military pe ona ia o no inga. La ai te le a mea tau ma pe nga Iran e le I hoina fa le nga ina Isala e luma Amerika. Ai o le tulanga pe ona o ta o le FSS ai o le mauli poti e ali mai. Sa o le pe o le mata upu o lo fa tu ai. Ia o le mana o Amerika e awane I ai se mea tau niukilia ale malo Iran ma whai o na whau. Ia maisi vaenga e pe o telefoi vaenga le mana o Iran e whaatino e Amerika. Ia ai o lo musu Amerika e whai. A lo mai tau atu I meo o le mele o tupu nei I le vai nuu o le homos. E a fo o le sa mana o Iran e to tongi ia se la fonga mo va o loa uma po va sua uma e uia le vai no e o I le 2 miliona I le va e tasi I le mai tau atu I ai ona fa to afa tanga leo le na va e sau le la ia ile la to fa linga le na o to e to puni ia le vai no se I va na wa lu ese Amerika va to e fo I le tu langa file mu ai o le mesa ia ma le tele tununga o le lalolangi. E a fo ile nei te tauana sa o loto le feo inga wa ai le ise tariff po se la fonga I te tongia I se va o loa e uia le vai nu lea. Bali. Ina ia taungo fia ai le tūlanga o loa fe la wai. Ia ale mela leo tu po ele ngata ufa ali mai ia le mana o Iran la tau e faise la fonga mo va o loa ma va sua ui mai ile vai nuu ona o le taltununga o Iran o le vai nuu e lalo o le pulenga a Iran. Ia ai o le taltununga o le lalolangi lau tele o le vai nuu e te tauana sa o loto mo le lalolangi a toa feo ia io lato wa I fela ua inga o loa. Al mela lewa tu kuele ngata ina mana o Iran e faile la fonga o va o loa ma va sua u e fa o ngā ina pe u wia ia le vai nuu o Hormuz. Alela o manao I Amerika. O le awhai fo I le lato la fonga. Mo va o loa uma ma va sua u e ui mai I le vai nuu lea. E lua se fulu pasene ia le la fonga I runga o le tau o uta a va o loa po va sua u.
ia mai sili mau atu i le 2 miliona i le vai tas e pe ola mai tau mari o le o mai le fa upunga Amerika fa pe e so ani le tupe le po le la fonga le il tau va e to tongi ai le tau o le leo ina e va tau ma manuā a Amerika fa pe ona va le tau o le vai no le i homus e pe o le tulanga la na o fainga tante le ai maro no winga e fai asi la lave o le mau fa le tonu ia ma vevesi ia ai longa e tātou te tālusia e ia se taimi e vave ona muta ai vevesi nei ma whetau inga i le vāu i tū nua e po ai e pule ai le vai nuu lea ia mo se a le tulanga o le toe whaatangaina o le whewa inga masani o vaa o loa ma vaa suau ia le te tau ona so sani mo tātou ia ai a fai o le a fai le la fonga lea ia mauti no lava o le tau le i nei le tātou pensini ia le lopo le a whaarua i le whaatoluina ina i masino o lumana i nei a fai o le tūlanga lea o le a o i ai le tātou lalulangi ia mai se le bevesi lea vaenga o le ke lope mar Mo le lau fionga lau ano ia o le tūlanga foi leo le tātou mātai tua tu lei a taimi o le tūsaka ia le whenga solo i ngai o me olu tupu i sae tu tonu i le lalulangi ia me se foi ia tūlanga o lo i le taua ia e leo ngalo ia tātou le taua Lucia ma Ukraine o lo whanga solo pēa le taimi lei e leo o mai a le taimi nei e lo maua se whai unga po le ase me ua o mai i foi le nā taua ai o vaenga ni o lo tupu le lalulangi ai mai se ia le nā foi whai tūlangi mai tā ua mo tātou o lo nofo ma a mauai e nei tātou manatu e leima se a whianga mo tātou ia leu tātou mo tino i tūlanga o a whianga i tūlanga o tonga tā o le suau ia ua tātou mo le mawina ala tonga tā i le nei wai tau ia au tūlanga na ia ono a whianga o le nei tau o lo whaanga solo mai sai tu tonu la whianga foi Amerika la tau i le tau suau ia bavanga whapea ia e tai haon tātou mati tūpea i le anga iluma ia tāno si ia po le a leisi a tūlanga la tūla i mai e ia la tātou mati tūpea lea vanga lo whianga la wan o le tūlanga na e mo i le lei lama e le na o le pau leo se taua ai pe e uala na tātou tala no so iai ona o a whianga i le tātou so i fuanga ia so te tāsi i New Zealand nei ia i le tau o le so i fuanga i le tau o so se me lava e mafua uma mai lava ia ona o le tau mata le swa uma le pensini o lo tātou au mai ai i nuna i a mesele vai nule pe ona tau o homos i Iran mai da watu i le nei vai aso o to liu le uto i le whainga malanga a le teitai o le malo Sāmoa fionga i le Palmia e pe ona sa malanga sia i le atu toke lau pe ona o mai ta watu i ai mari ia tātou masalu silo hoi malu tātou tunu iata ia mawhaase la launga mai toke lau o le whainga malanga alo ia a le Palmia o Sāmoa ia tu moto toke lau ia le sa talimalo ai ia toke lau i le motu o nukunonu ia mai to wina o se tulanga tau o telefoi i le vafe alo ai mai se le vafe nga iai o le tātou tunu o ia mātu motu o toke lau i mātu o Sāmoa pe o na silafia ia mai e lau mai tau mari ia o se pe o se vala au mai le atu toke lau i sau ninga hoi nei e wha ai longa ai le atoanga o le se lautou sanga o le maftanga atu motu toke lau ia male malo tele o New Zealand pe o le nganga o le sau ninga hoi ia ma whaafifianga sa whenga iai ma atu toke lau o le se lautou sanga o le lautou maftanga ma New Zealand la lena wala awinai le taitai o Sāmoa fionga il Palmia ia la aulia le mali toa ia male au malanga to tele mai le tātou tunu o pei ona moli mawina i whaasere launga ia sa awai ia e pātipatia tasi male atu toke lau ia ihi a aso tāua ia mō la tau ia e pei ona whenga iai i le vai aso ua mawai ia male vai aso nei
Ia mai tele ia ni tu taua I le mai te watu I ai mare. E le ngata ua sanga wha taua I nai. Ia le tātou wā le wā whea ngai o Sāmoa. Ma le atu to ke lau. Ia ai wha pena fo I o na sanga wha maro si ai sotanga. Awa e pea o nusira fia. Tele ia sotanga wā wāla lata o Sāmoa ma to ke lau I o tātou tangata. Ia ua iei foi tātou tunu ho peona no ho mawai ia mawhai paolo ia I le atu toke lau. Mali. Ia whaapea nā foi ia toke lau I te tonu o Sāmoa la tau mai o sotanga. Ia o loo whaatawa ina I le tūtele. Ia lepe o nā tangia o lona lua ai leo tai o le malo o Sāmoa. Ua mawhai o nā sia toke lau e awai I sauninga whaamanatu nei o le wā alwhenga iai o Tokelau, ia mātu moto o New Zealand, ia mātu moto o Tokelau, o lona lua aila leo tai o tātu o tunu, I le whionga I le pāmia o lotu nei le foe, ia peisa mua iai, ia le sunga ia tui le epa a o vea ho I ma pāmia o tātu o tunu, I tau sanga ua mawai. Ia mai lena mai tau atu foe mari, sa ia ise faa si langa foi ale fionga le pale bia inisi o Paul Kalame po ni ngā ruenga e ono ngā ruenga fe lango mo ia I male atu ke lau. Moni le lo fionga la wano pe tu langa la le mai tawa tu to ke lau me so fa mana tu no se lau tu sanga o le maftanga ia por so tanga va vala la tan malo o New Zealand ma to ke lau. Ya woni ngale ta to o to ke lau o se malo lo la lo va nga New Zealand around country. Ya tupe New Zealand fa tupe New Zealand te lo vaenga ya la em fa yana pule la to ni so la tu ta pu fa lo tu fal ya o te la fa unga e ele administrator po si tasi o to fia to New Zealand ya fa fo ina mata pu ele vala le malo a sam a to ke lau male malo New Zealand mai te orfa ngolo no moni le pe I vaenga yo fol le par mia ya mo to ke lau lo wafu ya me se fo I se va ya amata I tupe tu langa ia folfolanga lea me se foi ya aioni a fela folofo inga foi le va o le olo toke lau ya me se foi le parmia ya mai tau tu foi ya le ua fa mau tu le la tu fenga paanga por so tanga ya la se tu Singapore se memorandum of understanding ya wani so va ngalanga ilumba ya wa o le motu le toke lau lo fionga la wano ya e uia tu Sāmoa ya ona fa tu ama failia ona nga ia I toke lau ia me siala I ni vaenga fo I leo malanga tu tanga te toke lau ia on la whanga solo mai leo la tu malanga anga I toke lau po le lua aso I tolu aso ia whainga malanga I lungo vasa Mo I le lawa ta ua le vaenga le a ho I whaafonga le malu tātu tunu ia mo isi o toke lau ia pe o New Zealand ia o loo telea ina vaia ia tumoto toke lau me tūlanga umalama me te tupe ma tūlanga whapena ai o Sāmoa o loo iaila ofisa o le malo o toke lau e whaafoe aia na ngā ruenga umo I whasota inga ma le lalulangi I whaafo o loo tarui nei ia ona toe tolo I pe o loo tāo fia ia se ngā ruenga sa iaila whaamoe moe whaise malai wa lele o toke lau e New Zealand ia ai pe tai pe al tau sanga te ruai lena ia le fai unga la tau fia ia ona fa pe ele tala fe ngai ina uma se sa I linga ia ai moni le lei o me nei tau ona fa tino New Zealand fai le lei se wafu mo to ke lau ia pe fai mo so la to malai va le ia anyway ia mai to watu ia to nu ole ave me sanga mo tu wai le va to ke lau ma sa mo ai to ruai ona ole tatai mari umanat la fa pa mo I nei fa po ponga le tato por kalave e ai fa ia tu le so ni mai fa te fo I manu le tato tino ai ma tu fa to fam fa so I fu tu I nei tu la le aso so I fu ia Leva lava ona lupe ole la fo anima le
so tau au Angi ale la iko o tu mai ai masavali Se ia si mai o ele pele pe e tele o mai Alo fale atua ua si ilo tu langa Ua fai tau oe Ilu umau bea o Sāmoa Apio ai le tanga loa Apipio hoi Le a inga sa ani tua nai Susu ai o le ngapa Alala tai ai Sa pune matau lau niu Wa ia nao le apio anga tele ilo uanganga Siliele mawai o na ngalo oe ilo utangasa Sa opo lau lava ai mana tututa ma ilo ubaha O oi o le tau aluna Alumai ia ina sa E mana tua so ua te ai le tau amata I lau matai ai o le ula mai ma le ua Ai ina I se talo mapo mai le pa ato anga Sa tulita si ai sili Ele au pa atau me amata Suino leo lana ua matua te le vavelama Ua toku aina o le nuku ma le vale tio ata Le tamau aina i ta avale ma me a whawhanga Fiu tanu o mata Ua numera tasi a Sāmoana Apio ai le tanga loa Apipio hoi Le aina sa amitua nai Susu ai o le ngapa Alala tai ai Sa pune matau lau niu Wa ia nao le apio anga tele ilo uanganga Siliele mawai o na ngalo oe ilo utangasa Sa opo lau lava ai mana tututa ma ilo ubaha O oi o le tau aluna Alumai ia ina sa Tanipa o le pau le pa atsamali I o whaiba E le te tau pa ai loa o I le Pasifika Wa e numera tasi lava I le paangatama O tau sanga umalava E bilibili te anai auata Wa malo tau malo toa iau tulana Se leo tu mama ina lava lea fio anga Fai male poto fai tau sa afia o faiva Lea tua o manu Ya manu ia lau fa atau taina Apio ai le tanga loa Apipio hoi Le aina sa amitua nai Susu ai o le ngapa Alala tai ai Sa pune matau lau niu Wa ia nao le apio ana tele ilo uanganga Siliele mawai o na ngalo oe ilo utangasa Sa opo lau lava ai mana tututa ma ilo ubaha O oi o le tau aluna Alumai ia ina sa
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Afiafianga ni taime o le afiafi ina ua se fulma le 2 minuti o te enei le tula tolu si fonga la mo Wellington e lunga la le o le tasi o no tesi ma le tasi famo o lo e fa longo mai ai tono lo mo tamalo lawa ya mise ia tono nga luenga ia wa o le mana tole o tele mala nga luenga le o te tolu minuti se fulma le tolu lo winga ia o tele na wa lunga la wala ni taime fa longo mai tono la ta vale ile tato tasi ono tesi ma le tasi famo ya fa malo tu le taimi ven le taimi mo le tuele fa malo ya te uto umalava sa nga lu mai le tai ona le la ya le wa hi mo le manu nga lu le ya so le o te le tolu ya malo la mo le fa malo losi malo le on sai le ngata o nga lu le ya so ai fa pe nga lu le ya so atoa mai la vale so fua se ia mai le ya so ya la ngona la va yutino le malosi ma le fia lo loto pe afa pe nana atoa le ya so o le va ya so o e fainga luenga lo winga o le tala lo o le la tofu e na fainga luenga mele songa fua so lua aso tofi aso faraide ea
o nai te langona le ia o ele mawhanawhana ia o le sau o loutu tongi le vai aso lea, ma le wa atoa le lei ia le vai aso, ia o e usu ngā luenga, e lei sau ngā luenga na tia i le nei vai aso. Ia ai mo o ele nā e te le iusu le asonga fua, wa e ala ia wa le atoa lo malosi, ia to yo o le aso lua, e wa e le malosi lava, ia. Pawani mea ia on sai, ia ma to e wha malosi, ia i ngā luenga o le nei tausanga, ai maise o le nei masina. Ia uai e siri ai le nofo le fale pe a whai e ala e le aso ma le aso e le atoa le malosi pe se lau pasene le malosi e uso e whai ngā luenga. Ia e tā ua ia le wha mua o le saonga le mua le soifua maloloina ia atoa le lei. Ia lo tino le malosi atoa ia awa le usua i ngā luenga o le aso ma le aso. Ia mo le wha malo ia i la tau ia o sa ngā lulu e le neva ia so atoa. Ia e meise oe na ia e atoa lo vai aso whai ngā luenga. Ia i la tau lea ua tau nuu i whai ngā luenga nei a fiafi a matalia la tu tiu te mawhaiva ma ngā luenga o le fiafi nei. Ia mo le atu le whamalosi ia ma le whamalo ia te oe ia o walo ono sai ia tau wha umau ngā luenga o le vai aso. Ia e meise lava ia pe e whapitore tana le i la tau le ua ngā i nei a fiafi e oe whai ngā luenga. Ia awanga luenga o le fiafi mai la tau leo na nei po ia whamalosi ia lono winga e mai alonga luenga na nei ia ma lo le fa ingo vai aso ia ai mo la tau ia o lo fa o pe le maftanga malai fa nau le tuanga o la tau onga ia fa malo at fol tato por clame ma le tau tua le si fonga lo mo Wellington e dai matua sa no foi vai nei fa nau le nei lo vai aso la tau tuanga ia e manatu e ia matua o levan fa pe mai e o tuai na to e aia onga i lewa yaso o lela mati ngā uru nei te maiti. Ia wa o to ngā lewa na e langona i teimi whape nei. Ai misi ala tamiti le au lava vale fo i e whiu e tau whiu whitono le fale. Ia nā la e langona i to ngā i u leo na. O tuai ia na ea onga se o lela vā. O tau vā leo i le whi so i nei te maiti. Ia ai māloa le on sai. Ia e ofu ina i whanau ia o ngai lewa ia so ia ona file e mufu i leo le fale ia ma sa o loto ala ia o ele wifi o le tau fale ia matua apiusi le Facebook la tau i wana la le intamiti na la tau e fu itamiti ia o ngai ia se fau ia le mea lea e muli atu le wha malo ia te uto umalava ia na nafa ma le wa inga o nei whanau nei luwa ia so o le ua se fuluana minute ua te enele tu la tolu o le toi kua telefao na tu inatu leo tātou telefau matala mai Sāmoa ma le pokalai muli muli le poi whaatini i le tāo le wha poli tia le titi le wha ia se ipa ia le tu la lima ia e wha mai e nai le tautua ale si ufonga lau mua mo le nei yaso mo le nei va yaso talofa tu le sa Ellen Salmona talofa Ellen e whainga luenga na nei po na ua malo lo mai ngā luenga nei va yaso ia malo alfa malo si ngā luenga sunga wha whawina tāni elu malo lava le onsai malo alfa malosi ia sunga ia Pepper Fitness, te le lava le mafuta mai, ia mauta umalawa ia o lo mai, mua mai, mata mai, ia ilunga o le Facebook, ma le tātou YouTube, ia ma mata i tū ma mai, ia unga i o inga, o ufolele o tala e whai, ia o le minoi o lo ulu, ia o le emo o mata, wai tāta whapena, o le leo mai mina le mata, vai ufolele mai tau uma ngā i o inga, ia o le minoi lea mea, o le emo o mata, ia o le lulu whapea lo ulu, ia o le whasanga whapea, e mata i tū uma e to inga tangata whapea, e ia tangata mata whapena, ia ia e manuia lava le mai moanga mai Sāmoa le nei taimi o le tātou pokalame tau tua le sifonga la mua whaafianga se whiwhiloi se fulu ma le valu minute te enei le tūlai tolu o le toi kuata le tūlai whaafonga i tātou talafou ma tala mai Sāmoa whaatala watu le sunga keleni tangwai ia malo lava keleni whaafitai te le lava le mafuta mai ia manatu sa manuia fo ia ngā luenga o le nei vaiaso manuia le anga ia tū le whaiunga o le vaiaso tātou o le whaafianga nei ma le matu lua o le ingoa le pese whaai unga o vaiaso. Mui, mana ia whitau i le fo ila ma le whaai unga le vaiaso. Le maatu lua mai whangali. Le ata le nai lo tala
sa te tasi I le mana mga luenga Maai sau solo Masama vali loa I le ahala Wa tonu I lua matawhau E amata I le tifau Le happy hour mo oe Whaamalu I louti noe O le aso mauna ngā luenga O la ua mai a Le ata le nai lau taulana O suinga kona o le olanga Ule lava oe I lau Filipininga E ta utino atu atu whiwheita Solo mai I le apian wei so sa e Awane I umi pe ale e ai sau ta avale So o male tu si tala Poi le o lava lava le happy music mo oe Fia fia I lolo toe Ia sau ne lau sa asa Ma ai sau pa ana Le ata le nai lau taulanga O suinga kona o le olana Ule lava oe I lau Filipininga A tau tino atu ata whiwheita Ua tatau nei O na sao ni loa le whate A amene atu Me ama me maua sao ta amale Ai apai o e malosi Kantan mai aloha ua e oti Se happy darling ma oe Na te tai tai a te oe Ina nei manu alo tino E ai oe e nino Le ata le nai lau taulanga O suinga Kona ole olana Ule lava oe I lau Filipininga E ta utino atu ata whiwheita Le ata le nai lau taulanga O suinga kona ole olana Lava oe I lau Filipininga E ta utino atu ata whiwheita Ele waso Pale asa dinga dia ele talo E usubanu e pepese Fugaula Ayala I te whai wa fau fau Kalu ai lama O oe di elo wano Ai amu I oe Ai o sa o ma fau fau
Oia o I tenei ua polo matal olo olo fa ai o e le tu ai pe ai o na pau o solo fi fi le o se lo va au e Whawhiwhianga ma si ufonga mare o whaipese le pēni no tia whauni ni vaenga o whawhiwhianga su i whiwhilau i ar si ufonga la mua i le awhiawhire nei o le asa wharaile le asa o se fulmare fitu o le masino iulai lua awhi lua se fulmare ono toi whawhiloi mfua toi whaatara whatu ia i le pa ia ma le mamaro le tātou atinu ia i lātou o lo mafuta mai tono ainga ia manisi o whanau ia o lo whaalongolongo mai ai tono maota malawa ia meise la unga lulua na lava lo ilunga la wala le totele ia i le pisi ai o mga ala lo anga ia tuei tātou atinu toi fo ia tui ainga ia ma toi mori atu le whaamalo pe a whapero na ua whato aki mai lau le tio ia i tono lau ta vale whaamalo atu le tātou poklame ia po le tautua le nei a le si ufonga le lau mua i Wellington po le Sāmoa Capital Radio ia a le au kuka ia o le taimi na nei ua tau o na ta pena awa ia kuka o le fiafi ia ma ngā sesenga o le fiafi ia te utau lo nafa matua le mkoka wai ai nga voile le ua whaapitoa i la tau e nafa matua le mkoka ia la tau lana te milane lo wa mata ona pa o ia a o le tangata o le kuka matala ia ma le au no whawhale matala ia o le taimi nei o le ua vela le kuka tono o lo tape o ngā umu tu lo ia ai whaatalitali le taimi e tau nua tuelta avale wafia tuelta avale ia le au ngāni lue ia le melea whape o na ua vela lau kuka ia o le hale kuka o le fiafi nai whaatale lau whainga luenga ia whaamalo atu malo le matala ia wa tasina vaenga e whaamalo si au e fo ia ila tau sa ngā lulua na li lama le nea so atua ia o le tau nua atu le whale o lai le lava to ia ile mea lai na whaale tonu ma le ngā luenga lai whaanoa no ai ma le fiafi ai
ia te tala tu rola le faito o le fale o a sau mal manongi o le kuka mai tu o le kuka ia te vai e matua to si paka a toa to e ruese a toa le fa no noa ia ma le fia le sa le fia mai o le fainga luenga ia ina o feto ai mal manongi o le kuka ia o na malo lava le kuka ma nga sese ia pe a fai o na ua ia fa pe fo na ua wa ti ele ulo ngo nga umu tu ro le fiafi ia wa mata la kuka ma lai a tele le tele ia e mo ole na o usi pe la mai moa ia ma o matua ai ana fa pe mai la telefoni se o le lava omi solo wa ule ya so atoa manu o le van fa pe atu se fa mole o ta fato ese atu o matua yo ta tinga ina lava le ya so na omi mai lava o na le la ia le o te lava le tolu le o afa le tolu o lo omi ina lava ben fa pe na fa mi tau mai tatu telefoni Atala watu Erika Moe manuia lava ne fiafi fa taite le lava le mafuta mai ia o pali fa taite le lava le mafuta mai ia lofte le atu manuia fa ingol vayaso afa le tolu si fonga lo mo wellingtone to e kwata fa a fonga telefone tala mai Sāmoa ia mal pokala muli le foi fa tini se ia pa ia le tulai lima i le fiafia na nei ani se ko fale moe ku kal fai lele te feka mangongi ku kal fai lele la lang ku kal fai se falai pi se ai ele ko pe ngai mo ngos falai pi mangongi Piai makaloki, kamako, oleh yang saya, ya ada yang memandole, sosisi, ya saya pulang. Na, to e luas fulton minute. To e luas fulton minute. Ne, to e luas fulton minute na tane o le tu lai fa. Ya malo. Ya ole man leia te le lawa tu le kuka le a faltua ya Erika Moe. Ole tau talo, ole talo tau tu loa. Ya ma uru sa mani. Saka lai le ani. Awe ma le vai. Ma nei ole pa leni ole kuka lea ila uwa ai ei.
o le wa le ale o samani e se le fo le e se le lolo a le mania la o le se le pa le ni o me fa ya le tina e sua fa ya Erika ma e lo le ya Erika ma o le samani o le ale o samani o le matua lolo o le mafua anga tonu ana wale avea ye Erika ma o se pe e tonu o le fa sua ile ale o le samani e sa o Erika tu ia ina le vai male ani masina masima pa leni le mo me le talo tao male usa mani usa mani lo lolo vo ye wa uma les falaile Erika moe wa uma les falaile la kuka mana ya fo le kuka le faletua ia faula upua mai au kilani oi fainga au kilani so ia ole umu fa papa male koko le koko Sāmoa le wa vela so le a tau sila mai lau mo ini atu fatai me faita wei tau kuka na tau lola lea matua manei a tau kuka sole tua manei a manei kuka manei le umfa papa faula upua ia mai au kilani o le fa papa ma le koko Sāmoa fe tau ile lei palen se palen yo me faitina sole Manaya tele un fa papa ya alfaltua ya faula pua ya fatalawatu si otina matua ya la wina si mangele talofa la wina ya lo fateleatu mnatu lo mo pe oile manuia male fasinga malosi ya lo fateleatu manuia lava le fa ngonde aso fatalawatu ya tau pep sole o le nei tama o tau ona tau samia tati rongo fia tangata na leo mai ai ai kuka tina ma na olola ia fai ia e mai fa pea e mai pe tau lama voile e tama leo tau pepe tama leo te lo lea tama leo tau pepe na ole aia na tau samia ai tinga ina tina ma tami te fai kuka vai ia ele ai mas ele se kuka fai ia vai ya malo after ina tau yo lofte atu tau manuia lava le anga ya fa ngol yaso ya ma silma le yo kuka fing na tina ya ale ya ma se tamaso le se fai me se kuka se sa lunga fa ilo mai lunga Facebook ola fai me se na kuka le ale ya tina me fole ale yo no lango ina ya tina wa ale ya tina ya tatele vai me yo comment lunga Facebook a mi se le tatu onanga ma tau tua ya fa ali mai la to manatu a fa to ai loa tamal tai mi o mai mo me fo yo mo me fa soa me yo me tupe pe fa soa me tupe pe tatu tala no fa so ino me tupe na vai le telo tamai mai comment mai e o lo fengo me yo ku come ai se ista mai te vai atu comment mai fa matala mai se kuka a le o mai ati na fa matala mai le ya se me fa ya maloa mo ne ya fiafi to no su to minuto na tale le tula fa Olha o cuca la fiafi. To a far
Sengal mana wanga luenga makuka ole fiafi to lus 10 minutos na chale ole July 5. Tolo tolo impatau tu male peni sulla mai bolino le tai tu pito ia pia si o utau langa manaya e fe pula fi mai ile sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o masa bali bali le pasina se i esu solo ia Sāmoa no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a umae mane ilano ole ni na o umasia ukele Nofo imanga pei lesi tau langa o Sāmoa nei ai mana tua pea o upolu o le ingoa lea osu o motu ele mawhai hama o nangalo le tape mali o vai singano Nofo ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se i esu solo ia Sāmoa no uatulu se i fai mafia fianga ie manga atene matama Olo sisi vai mapepese matata lato tulele a umae mane ilano ole ni na o umasia ukele Wafa apea ona lawiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia Sāmoa le masina se i esu sulu ia Sāmoa lo uatulu se i fai mafia fianga ie banga atene matama olo sisi vai mapepese matata lato kulele
Toi whatalo whato le whapoponga o talafou mai le siufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le awa uli. Ua whaamauina le si itia o le numera o tangata I lunga o le benefiti, si itia fo le numera o I lātou sa ilinga luenga, e tu sa ai ma whaamaumaunga lata mai. Ua ta ua I le itua ngai, o nei whaamaumaunga ua atangi ai le tau lau o fuafuanga a le whainga malo so o whaatasi, na tau mawhai ai e whaititia le numera o tangata I le aininga luenga. I whaamaumaunga mai le matanga luenga o anga fiso o ta le MSD, o lo whaali ai e lua se lau se fuluwalu afe 5 se lau, tangata Sāmoa le benefiti o le job seeker ia iuni luafe lua ono. O se si itanga lea e lata I le luafe 5 se lau o tangata, pe a whaatusa I le lua se lau se fulu ono afe sa whaamauina ia iuni o le tausanga wa mawae. Na si itia fo I le afwai numera pe a whaatusa I le kuata tausanga e o mai le whai ungo mati. Lea sa ia I le lua se lau se fulu ono afe o tangata na maua le job seeker benefit. Peitai, na sau noa le minista mo le matanga luenga o anga fiso o tai Louise Upston, o lea si itanga o se suinga maasani e tupu I vai tau ese o le tausanga. I le taimi lava e tasina si itia I le au whainga o tangata na o ese mai ma le benefiti ma maua ngā luenga. Ma o atua I le valu se fulu ono afe 5 se lau le au whainga. O se si itanga lea e lata I le ono afe, pe a whaatusa I le tausanga wa mawae. Na whaamamafa le whaasoa Upston, I le whaataua I na o whainu mera o tangata ua o ese mai ma le benefiti. Ai le o tangata ua le aininga luenga, maninu mera whaupopo o tangata benefiti. Ua whaaua upea o na si itia lau whainga o tangata e maua le benefiti sa ilinga luenga, talu mai le luafe lua tolu. Ai ua fesilingia le Labour, po le ala la tau fuafuanga e sui ai lea vaenga. Na tali Chris Hipkins o le taitai o le pāti, e la tau te toi whaalau te leina le porkalame mo le apprenticeship boost, pe a manu malo mai le pālota. I lalo o lea fuafuanga, o le atutongi ai e tangata e ananga luenga le 5 se lau tala I le masina mo le lua tausanga, ai le toi tasi le tausanga, ina ia la tau whaafainga luenga ina tangata awa au po apprentices, I le tele oitu a inga ngā luenga ese. E tu sama le luas furufitu afe tangata o le a manuia mai ai I lea porokalame, e o atu I le tausanga I lua afe tolu se fulu, ma le lua afe tolu tasi. Pe a whaatusa I le tu sama le iwa afe o tangata sa whaamanuia ina I le lua afe lua 5. Ua whaailoa mai e le pulenu o Aukilani Wayne Brown, o lo oia mawhauwhau e whaamalosia I si awala mo le puipuinga mo ia lava, ina ua tau mawhai se tau lea lea, e whaao o 5 ia te ia I se sauninga na whaia I le maasina talo wai. O lo o te te ele so upua Brown I whaamatalanga whiaweai, e whaapea na a matai Brown le vevesi. Na tula I mailia whaalavilavi se sauninga o se sailinga se leni, mo le suitau vale national mo le tumaloa Aukilani tutotonu, I a Candace Kinsa, lea sa awa ia tuai Brown malona faletua. Na ta ua ile so upo Brown, o lea tau lea e le masani ma Brown, masatau mawhai e tu ile pule nuu, pei tai ele Italia tu Brown I ia ngayoinga, pei ona lipotia. Ua whaalia I whaamau ngā loa ia, e silia mali se fulu afe tangata mali liu whaupopo na lipotia I atu nuu ale atu Europa, mai le malosi o le vevela na afia I le tui sisifo o le konitineta I le whai ungo Iuni. O le toatelo I lātou na mali liu lea e silia mali iwa afe, o I lātou e ono sfulu 5 tausanga I lunga, e tu sai ma whaamau ngā na loa mia e le Euro Momo, o se upenga office o ta inga e langolangoina e le ECDC, ma le soifua maloloina a le lalolangi. O le malosi o le vevela e mafua I le mali liu o tangata ona o le heat stroke. Pe whaatitele ina fo I ngase le fatu mala toto, ato ai ma ngase I le manava ma. Na whailo mai le ofisor soifua maloloina lau tele a pele se uma, o lau whaingo maliu whaupopo ua sili atu le numera, na I loo numera na ia I talu mai le amatanga o whaamaumaunga I le tausanga I lua afe. I se isi suenga whaasayanisi na loo mia I le asonga fua. Na whaailo ai e tu sama le lua afe fitu se lau tangata na mali liu I engelani mawelese I le masina o me Mayuni. Ua ta ua se tangata e ia ilona to mai whaapitoa I le artificial intelligence, po o le poto whaafolinga o masini teknolosi, o le la asanga lea wala ai au se taalia, e whaia se ofisa whaapitoa mo le AI I le pito ilunga o le malo, o se la pata inga malo si lea mo ta itai o New Zealand, ina ia vave o na ngai oi. Ua whaamatala ina e au se taalia lea fuafuanga, e whaapea o se whainga mua lea I le lalolangi, ina ia tu whaatasia ngā luenga a matanga luenga le malo e whaatatau I le AI, e mawhai ai ona pūlea mawa aia tūlanga la matia o le AI, a to ai ma le amana ia ina o na tūlanga le lei.
Ua folafola e Albanese o le palemia o Ausitalia o le atu ina atu ni tula fono fou i le amatanga o le tausanga fou e whaatulanga ai ni ai inga manino mono fuanga lau tele e te uma whaangaio e ai whaamaumaunga whaatatau i le tele o le Letisia ma le suava i lato te whaonga aina. Na sau noa Dr. Andrew Lenson o le University of Victoria o le ala asanga wala ai Ausitalia ua whaailo mai ai le maalosi o le taita inga o New Zealand mai i vaenga whaupu whai uma i tutono le atunuu. E matua whaanonoa lava i le whaatua i o na anga e ilumo New Zealand pe a whaatusatusa ia Ausitalia. Na ta ua i Lenson i lungo le Midday Report i le aso tofi o le tuina saa o le office o le AI i lalo le taita inga le palemia o Ausitalia o se vaenga le leilea e lau tele atu le pule ma le vaenga le palemia na i loo minista e nafa ma se vaenga e tasi ma ua whaalia ai ua malamalama le malo i le te leo le ao ngā ai le ngata i leo a afianga e mawhaiona au maia e le artificial intelligence. O loo whaau au pea e le malo New Zealand se awala e le mamafa te le aitu la fono e whaatatau i le AI. Ai o loo tamawhaifo i e vave whaalau tele le whaonganga o le AI i matanga luenga ale malo ma pisinisi peitai na sau noa Lenson ua amatao na iloa e isi malo o le lanolangi tūlanga la matia o le AI e peo le ono whaatiteleina o le tangata o le soifuanga whaapea a fia ngai ngā luenga ma isi whaafita auli. Na ia whaailoa e tatau na fō ia nei whaafita auli ina ia mawhai ai o na ausia benefiti manino le AI i vaenga e peo le soifua maloloina ma pisinisi ma ia mauti noa e manu i ai tangata lau tele ai le na au kamupani te tele wha te konolosi na fesilingia fo ia Lenson pe ai sea ua le whai ai ni whainga whaavae whaapitoa lava mo le AI. I le masina o me na whaailoa i le malo o le a whaateleina le whaonganga o le AI i matanga luenga le malo a o whaaititi ai le numero officer ma le tusa ma le iwa fe o isinga luenga i le vaenga o au nanga le malo. Na fesilingia le Radio New Zealand le Minister o tupe Nicola Willis. Pena ia maoni fautuanga e winga i tau ma benefiti o lea fuafuanga peitai na tuina atu e Willis lea talosanga se furuli maso whainga ruenga munmuliane i le minister mo tangata whainga ruenga ale malo ia Paul Goldsmith mulimuliane na toi whaatali fo ili ofisa o Goldsmith mo leisi se furui vaso whainga ruenga o na ua ia whaailoa mai ua toi tolo pole tali se ia o ile aso luas furufao au kuso. I la lotu la fono whaamaumaunga aloa ia New Zealand e tataona tali atu le matanga luenga ale malo i talo sanga mo whaamatalanga i tutonu o le lua se fulu aso whainga luenga. Ua whaailoa mai ele AA e fōlinga mai o le atoi si itia le tau o le pinisine ma le suau u peitai e le o whaamoe moe e matua ma walunga e peo si itanga sava ai ele amatanga o le tau sanga nei. Ua si itia le tau o le suau ona o le toi whaatitele o le tau a isa sae tutonu ma ua toi si itia ai i le vai aso nei le tau o le paelo suau i le valu se furuta la tupe Amerika. Peita ai o whaamaumaunga ale kaspina whaalia ai e o mai le aso tofi sa tu maupea le pa o le tau o le suau i no foanga whaatau o le averesi o le tau o le penisini iwa tasi le atunu a toa sa alua ta la valu sene i le lita o se pa e 5 tesima le 5 sene pe a whaatusa i le luas fuluvalu aso o atuanai na saunoa le so upo le AA Terry Collins e ai lava le whaatuai o le taimi i le vao si itanga o tau o le suau i le maketi whaavao malo ma le taimi e si iti ai le tau o le penisini ma le tiso lea e tutongi e tangatani usila i pamu penisini. Ua whaalia i whaamaumaunga fōu, ua lata i le fitu se furupa sene le si itia o suenga na mawai pauta whaasai na o le cocaine i whale whainga ruenga i New Zealand i totonu o le tausanga e tasi na tā ua e se tangata sue o le si itia ai o lea fuai numera o se vaenga ua leva o na whaatuputupula ia ma e mafua mai i le maua lunga o le ngao singa o le cocaine i le lalolangi whaatasi ai ma le whaatuputeleina o le whewhaauia inga o le pauta lea ewi mai le Pasifika. Na lipotia e le Drug Detection Agency le whaalaputupotonga tele i New Zealand e whaia suenga i whala au whaasaina i whale whainga ruenga e whaapea o le cocaine na ofia i le lua tesima le valupa sene o suenga i le kuata lona lua o le lua whelua ono o se suenga lea e ono valu tesima le 5% pe a whaatusatusa i le vaitaimi lava lea i le tausanga
tangatalu wai. Na sauno le pule sili o le TDDA Glenn Dobson o nei whaamaunga wa whaailoa mai ai ua toi si itia le whaonganga o le pautau cocaine e ui ina whaititia inisio whaamaunga mua. Na ta ua ele au suesue o le pautau cocaine e te leina au mai whaanana ma momoli atu i Amerika i saute hanga i atu i le itu langi le Oceania lea e ui atu i atu nu o le Pasifika e iai fiti tonga ma Sāmoa a o le itau nu atu i maketi au se tālia mani usila lea e maua nunga te lea i le tau e whaatau wai pe a whaatusa i isi atu nu o le lalulangi. E tu saimali poti o le tau averesi o le kalama e tasi o le cocaine i New Zealand le tau sanga lua felua lima e tu samali tolu se lau ono sifulu tā la o tau pito mawala lalo sa lipotia i tu malo o Taranaki ma Northland ai o tau pito i mawalununga sa wha mawina i nisi o vaenga o le motu i saute. Ua tu ina atu e le komiti o whaamasinonga mo whaiaonga se whaasalanga aloa ia i se whaiaonga na ngalue mua o se whaiaonga ina ua ia tongi ina ni polo kasima i leo i le taimi na ave e se whaamalo sia i leo i la atauia na pima momo i lumor palemene i le lua o na o la lato te te atu i ala afua na whaia le malo e pui mai ai ni usila mai le pepesi o le COVID-19 furuiva. Na tā ua e le Teachers Disciplinary Tribunal na o lato maua se whasea e winga ia Billy James Charles Natanahira i se taimi puupuu ina ua mai ala na solitu la fono peitai na o lato whaatali se ia mai alo na whaamasinonga i le lua wha o na whaato a ilo leo lana mata upu. Sa whaasala lau e Natanahira videos o ananga yoinga na whaia whaasanga i leo i lungo lana Facebook. Ma sa whaasala ina Natanahira i molianga o le whaatupu vevesi ma oso whainga e whaonga ai se a upenga ua whaasala ina foi i maasina i lima e whaiainia na ngaluenga i le nuu. I whafoato ni usila, na tula i maini solo te te i Ukraine i le tae au la sotofi, o na ole avese o le minista la wiloa mo le puipuinga, e a Mikhailo Fedorov mailo na tofinga, na moli mawina e tu stala al AFP i Kiev, le silia ma le toa afe o tangata na potopoto i se malai tuto tono le taulanga, sao la to usuina le vi o le atun o Ukraine, sisia ai le tangava o Ukraine ma le Unia Europa, ma tauvala au ina i toi whaafoi Fedorov i lo na tofinga, e na ole ono masina talo na tofia Fedorov i lea tofinga peitai, ua lau i loa o i o se taitai na tau mawhai, e whaafou ma toi whaanelea vaenga au a Ukraine, lea ua matua a fia mawai o na ole silia ma le whātau sanga mai i osa whainga Lucia. I ta alonga, ua whaia ele whaia onga o le peleki Dave Rennie suinga e whai lana au, a o sa au ni e pui le matatia i le Malai Eden Park, tolu se fululua tau sanga ele i malolo lava i le Malai. Ele i malolo le orpeleki se taalonga whaavao malo i le Eden Park i taalonga i limas fululua. Ma o la lato whaia ina muli in Malai o la la taalonga mawhalani i le a feiva se lau i wawha. O Josh Lord ma Patrick Tupulotu ua i le pea loka a o Adi Savea ma Luke Jacobson i le pea lusi. O le se fulu minute te ele fitu i le fia tae au e taa anoa i le oropeleki ma Ayalani. Ma o le au pe ona whaalawi loa mai o iai Ethan DeCrute, Cody Taylor, Tyrell Lomax, Josh Lord, Patrick Tupulotu, Tupova Ai, Luke Jacobson, Adi Savea o kapiteni, Cam Roygard, Ruben Love, Josh Morby, Jody Barrett, Queen Tupaya, Will Jordan, Damian McKenzie, Asafo Aumua, Xavier Numia, Fletcher Newell, Anton Segner, Peter Lakai, Cortez Ratima, Anton Lynette Brown, ma Caleb Clark. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Whamalo atu lo tātou atanu le whalaunga le nei vai yaso, e na wa tātou tini tau nuk mai fo i lona whaai unga, e ngā ruenga matiu te o whenga iai. Ara mai o le whaupoponga o telefo mai Sāmoa. Wa whai loe le whionga le ministao ele le atanu, fo i sala lilo tu uione. Wa tāwhi nei mo se teimi le tu mau le toi tāna sango nisi o le atanu, moni whanua lisi o le māloi upolu, e me se lawa ino whala la tamai a pia e pe o vai tele, se ia fo ia mo mo le whaafita o ri wāli a e mai le teimile nei, o nisi o i lato lo o disi whanua o le malo,
Ai wo lato fua ina moto e lisi natu e mawai se leni. Fa ilo le fionga le minista. E leo le tu unga lea o lo i lalo o le wha avai o le tula fono lisi no whanua nei. Mai pe a mai asu enga lo whanga solo e ono toe se i se mai lisi mai ai lantou. Ma tu i natu i le sili e le tod wafe o i lantou o lo i le lisi whante tali. E tod waso se fontanga o lo awai mai jesu i me toke lau o le atu kuki ni we whata se masuia Sāmoa. E whasoa i tūlanga pūlenga e talia tua ia a fianga o mata au pututupu whaafo sei, mai o le aunga le wha moe moe, o le lumanai manui o so se atunu e wha moe moe le pūlenga le leima whainga wha avai mautu. Le na sau noe le fionga le minista longa lango le mtanga luenga le pāne mia ma le kāpeneta, le fionga vui i inga sione i inga. O le manu lau tifo i lea ta iana o le ati na e Sāmoa po le Pathway for the Development of Sāmoa, ina ia wha mautu wina le nofu le lei, saunga le mūma le sa o le tongo tangata uma. O le wha mamafa le malo, o le tapue o na ia mati na e to mai maanga wa o tātou tangata anu, e wha ti tia ia fianga e pe o le mativa ma le ola whalo lo. A ia maua hawa noa te tusa mai la tō lo soi fue se si o manga maa ane ale, e meise o le mawhai o na maua anga waa, e ati na e ai o la tō lo toi whale. O le teimi mua le watu wha antasia ai se wha asoa tāua wha penei, e manatu le malo, e tā ua le tapena mamau atu e meise o le mautu o fuafuanga mwhainga whaavae, e tali atua i ine mea tutupu whaafua e ono la matia ele soifua madui o tangata, ma le tamau a inga o atu noo. O le ua mai ona tō lau le whaai unga, mō li mau e tō lima se fulmalitasi na leu sta ia, le whaatanunga le whaamsinonga e tutu lai e mō li mau, mō li mata au po whalea lili numero mua. E to lua se fulmale fitu le ua mōlia nei le leu sta i o le polo a inga. To se fulmale fitu ua whaasala ina e te tongi le ta i lima se lau tā la. A e to iwa, e lātou te tongi ina le ta i lua se lau tā la le tangata e to tasi. Mai atu whaatasia ia sala tupe, e o atu le se furu afe tol se lau tā la, o le ao lātou te tongi ina tu le official farm sinonga. O le isi to tasio i lātou na mōlia, o le tinaya whaamotu le tia seu tawhatafa, e ui o lo wha amau nia fo ila na soli tu la fono, ai wale ai se whaasalangan tu inatu i e le whaamasinonga ona e ngase. Mai ua whaatonu ina i le whaamasinonga i lātou umale nei, ia o atu le aso se fulma le lua le maasina fau, ua mai a on totongi umasala tupe, ua whaatulanga ina mo i lātou teito tasi. Vanga nai le isi to o lua se fulma le tolua i lātou nei, wa whaaleo ngai na umo lātou mōrianga, ona ele i lava mōri mau i whaasanga ia i lātou. Ai u whaama wina le whaama sinonga, o le toa tasi i lātou nei o le limas whamaltasi wa maliu, o le isi toa tasi, e le i o iei le tuse samania, a o le isi toa lua i lātou nei, sa manatu le whaama sinonga, sa te tau o nao fia i lalo le toa limas whamaltasi, peitai, e ese ia mata opolo su e nai i la ua ia, pe a whai e wha mao nia ngā yo inga wha asol tu la fono no la wha tino ina, o le atu ina tu lo iei mō lianga wha asol tu la fono, ma o le atu ina tu fo i le kopi tu stu si o le wha i unga mo i la ua ia, e sila iei le loi sili. O le whato a maua tau i se leni mo alo ma whanau na mau pine, mai ta alonga le Pasifika na whai e le Solomona, i le tausanga i rua whelua se fulmal tolu, o se ta iala sa whaata oto mua le whainga malo i tuatu, na wha malo sia fo i le whainga malo taruai, pei tai e le maua ni tau se leni mai ia teimi, au lewa whaatau nuina le vaiaso ne le wha moe, pe o na sau noa le tai o le atinu e whaata aua, le sao maanga waa, o tā leni mea lofa tātou walum whanau, o lo whai maawe fu o lo tātou atinu i tā longa whaavao malo, ma o whaalui nai le se lau wiwa se furuafe tā la, e whaatupe nei tau i tau se leni, mo i lantou umana mō pine, whaata se mawhai a onga. Ia whaka o Sofia mo e aluanga, i tamata alo sa mōlo, iei le tāleni, e turi mata ngau, lau ngā luenga, ma loupa lauina, tai nane lau tāleni, e manui ai oe, loupa inga, e meise se ngota o le leia o le tātou tenu. Ma le ngang whaaftai fo ina mamoli le fionga i le Presidente le asosio ta alonga Sāmoa le Presidente le Sasnok, to au pepe Jerry Wawok,
Ma tui atu pe mo nisi o tausanga wa oma o na polomisi mo ni tau i tau se leni mo alo mawhanau. Malo tau pati Sāmoa whaafitai mo lau tau poiga. E tele foi nisi tā longa na ausia tūlanga maurulunga. I tau sanga o tua na e peina o le lua afe lua whā, ma le lua afe lua lima. Ia, ai ai le tentonunga, o leo ta oto, se ala fua o pitu sili o na le lei. E amana ia atidi ai, tau tua matavela o alon whanau o Sāmoa, mo Sāmoa. Pe ona sile fia tol sa fruma le lima pine auran man maluaile awa Sāmoa i ta alonga le Pasifika lua afe lua sa fruma le tolu, ma o tau i se leni o mai o na whaatula reina, e lua afe tā la le pine aura e tasi, ma le afe tā la mo le whaia o ngā. Ai mo auto o tele pe sili atu le to tasi, e wha afe tā la, ma le afe tā la le whaia o ngā. Ma u whapena fo i e la tau na tau sinio le tau sanga le nei, e ta me sanga o ta alonga pii ma le si o mea mamafa, le asa tari malo ai lo tātou tano. O nisi o tala mai Sāmoa, manu i tele le whai uan vai aso lo tātou tano. Whasoi foia. O le toi whasalawina nao tātou telefou, ma tala mai Sāmoa mo le nei aso mo le nei vai aso, o le ua 5 minuti o te enei le tulai wha, ia o le o tātou e le pukalai muli le pwoi whaatini, tā le lima, mai al tātou tau tua. Ma alo lava le mafta mai tātou atu nou, salo nao tele ina, tau nuu le to tele a inga nei taimi, ma nawa yung aluenga, pwe, ma alo alfa ma alo si nei aso. Ia, o le tātou pukalai mo le whaatini, peo nei whailoa, ia le tātou ta novo nei fiafi, pena ngata el tā whilo inga le vasol nei ia. Ia, le aso nafi da stof. Ia le reo tau testa ko e po wama ia le tūlanga o mangalo ngalo le ia na mana tua. Wai pio nei whamai tewe tua tau. Ia ala tai au whai tau tasi o se fulu. Ia mai sili tangata po man tuolo na ingoa. Ia ole atoe whai au i tasi pera ngai ingoa tai au. Wai mana ia whai whamanatu na. Mo le ala e altai au tango siaki ni tangata ro a inga po li lei ato tol ma fau e ala le spela silia spela malo ingo tango spela lo ingo ya lenta fa masani mai il termina o ngalo ale to spela ta ingo ya pele o suila wala le moli to yo silia to pon fe ngata ta fe lo ya lo va to fa si umina ma fau e lo nafi suri sa suri meri suri pi o ma tu ani amata ngalo ya tele o mi asol Wale mele maua wole le pia pia te no foi nei nya la isi tangata la no foi se tu ma la pule mai ya o te ngia mai wa e va te inga ritas o la isa mo matu ale nei fa na ya fa longo mo se mi otu o te ngia mai sa mo fele o tu telefoni le linda ya wala mamma fo na no watu ina ya no la ile nga mo matu pe o ya pe voila o mele i nei New Zealand pe pola no foi Australia po America tangata le ya o me la tu tangata le o sawi le o tengi a vole ya na le fie ya le no foi nei New Zealand ya fa passer le tangata le o ma puta le le fie wa foi va ngana Sāmoa ya e li si va ngana no mai foi nei vidi lo la li si mai ta ina lo to lo Sāmoa ai ole ma sanya la inga e tele na ave ia tomoftanga al fifi au yafi au sa mol lum tua e au sa lum tua nei yo le aso mo talun tanu mo nei ya o le vili lum tua le fifi na ave se tomoftanga al fifi au tuale le tele na ave se tomoftanga al fifi le fa sa mo ya o le tani mita muti ai vai tu lo matu ala o tiro tamiti tangata la le no mo respecto mai lo la fa mel tangata ia to ina ai lo le ya to lo matu le si u leo la fa mai fai ia fa pelo lo matu lo vinga i fai se to mafta ai vai lo matu ai sei fa vale mai foto to ba si to poto no ninga no saulo ninga no pea vai ote ninga saulo nei le to e tau samil fe au ya tu ale le tele le inga maleti na ya manga fanga fatalo fa ya salo ayu a saulo tina nei ya ngalo fo i tamal me tu lem ku ka ya le me tono na le to fa tu lo tala le no po ngalo ti o fo ile ngalo so
Ia le wai lo nei. Ia me fule famalu to ifu to tupa. Ah. Ia fule le wa tele famai. Ia se pa me au ile lilo. Ia to nga mea na fa pe. Ia. Wa ale tango tina e fa ma ite me umma ma fai me umma. Ia a la tina ala ilo tamiti fai. Ia no sau tina nei. Ia ai vida tu ala famel tanga tala yo. Fai. Ole ai ngal le fa o pia ele malanga lo ia tina na ngalo le na to no lo lava ia le fiafi ia wa mai foi ngal to tele ia le welu ngola wala ni sila usau ni tapena esele ma na yo la ngona melon ma na vo senga luen sa ole pela tala tempio to fanga lunga Sāmoa ia te mi le o ma na o kalmana ia te mis vale to fata le pasi la le fale mo me se las for really ia wala te lo tu la stona i mala sa ma lo le ia le voila te la ngona fa pe na vo ngona o transfenga luenga so se atu nu la langi ia me se vo tato ne Wellington me se aso ne as Friday o mai na luenga to tel sa o le ia malo ia o nai fa na o le lato vai so muli foi nei sa o le sa lo to tel foi nai fa na ma tu le sa ta fa ne so ma nei o le munga o le sulo lai nei Wellington ia le na ia manu ia ta pina no nai fa na to ia e na va yaso a ma no la foi kwata nei pe se furu e va yaso pe iva ile umi foi ile umi ele umia ele kwata muri o malo tau sa tu sai o le tau te lo e ta vili ele vai le wati e oso le la mangoto e ao mapo ia sua mai tai to pe atu o e winga masani au tisu mang atu wai la o le la foi o fofo atu wai la tato ngai ia tau te apatu o fa pe ana i loa fa tau sanga le a o ani fa mo nga fa no fai la fu fa ia te milene fa ye te utua na ma o fa masani mele le tolo esa tolo me ara fa ya tu olis ya o tau fa tau no fa mai le ai manel tu va so le o e tanto ai fa pena esa e fi wa le se tau fa mai al tai mi ana o tu po ina fa ye ai ya au tolo le va ngal au tolo na ele fa fongo mai au tele ya e te leon fia tamana poto le ai ia ale pi lima tu lima tanga lo fuai te va ya fa ni tonu e te pi lima va pe ale pi lima tu lima tanga lo fuai na lo le tamana le fia is fa mo ave ni senga luenga va pe se fale ia postano ia posta noanga po se pala e li senga luenga fai e te la tu vai tanga talenga ai te ia tanga te vai la pi lima ma o le mana le fia mana ia e la tanga te fa pena ale la wo lo ale la mafu anga tonu ana le ina pi lima da woli ina e foi pa foi tan noanga mo fa le lave ma fa atu ta mana fa pe la fa pe la taita la mali le ai le fa pe taita so le ma tu wa i ma ta ni tanga ta le ta sira le tanga ta lango fa mo moi ana la wo lo ne ina wo le wa ta ya pa fa mal tatu tu no o i lava ya lu ni tan noanga ni ai ngai pi di mo to tele ya nei lo le ele ofi ai tan noanga la tata to bese vai foi fa tal vatu ya terisa ene ya ole te mai o faltu ya lavi ya mai nai Brisbane Australia manuia lava nei fiafi tau pepe ai wa vela sana kuka manuia lava nei fiafi tau ya lo ftela tu le sunga ya fa tai amosa e na ua se 45 minute te ene le tu lai fa se fonga lo mo Wellington ya le se mai ta tiana ben fa fia nei ya fiafi
Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po o le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le pamu o le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e manu malo mai se se i le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maua lo ua no le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se leni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofarei le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia Digisel. Malo, e iai nisia tātou whaasilsilanga whalau i tele mo le sisfie le tunuu. O le whaasilsilanga whaamole le paia ma le mamalu o le ainga fast Wellingtone whaamana tuaturu tātou whonutanga wha le masina mo Iulai. Whai le asto na i tai au leas fuluwalu Iulai Johnsonville Community Hall Trust Room. Numela tolu Frank Moore Avenue i Johnsonville. Amataina le taima masani sfultasi le tai au e o le lua i le awa uli. O le ato e wha mautu ina ai fo il tātou tausala as tātou ainga i le aso valu au kuso i le St. Anne's Newtown. Mole wha manatu atu tūlanga masani o tātou whonotanga ma le wha alolo tele sa inia tatei whono man laulaua whono le ainga fasti Wellingtone. Ya, pau yo tātou whaasilanga mo le whaingo newa yaso luas furumiru te ute enel wha. E nisi o talalata mai, ya le tā uai, ya ua yei fo ilesi case o le bird flu i tutonu o New Zealand. Ya, o le meola le ta o le native hawk, na wai atu ai, ya i le manulea e whire lea i pe pela no ena no vai o fe wa solo ia la vanga le pa ia tu lang mai tau ina tu lang fa ma i tai sa fanga le pitone ia la tele ma wo se manu na o se me o pe ai tu o mate ai ia e fa mai o fe le no le na ma o i wai rapa le na ma ai ia o le la e le popo lenga o nei tangata vo i fa ia la to la fu mo no vai foi fa interview no ma fatal no ma stasio di foi la no fa la fu mo i fa fo voi le free range le ma voi fu mo free range ya la e por foi stama now wa tu la fu mo ta o ko se la fu mo ale o le tala le au mai e le se me fa popo le foi le atu no o me e fa vela le i ta ma fa io mo ma me pato ma me ai fa pe na fa vela le ia mauti novela ia wa le si ta ma fa mata se mo le ngala fa pe o to supo mo le fai mo tino pe tau le mo tu lo la alfinga fai ai fa vela le ia matua vela le ai le se me fa pole ne le tu no ni time ai tu sa le wa lua i cases o le bird flu to New Zealand time ne ia fa pe o le wa mo i to New Zealand fa mai ia lo no vinga e umi se time o le e umi se time o la i to New Zealand me se le afia la o manu felelei ia mo vai ngo fa pena ia ma afia tu matangata e wa fu e le tele o fa ma ia tau te vai ne pe o le tele ai pisi mai meola i tanga pe foi la le coronavirus lenta to ma fa ina ia pisi mai meola to foi meola ina o pua ia ma se foi swine flu la to ina sa pua ia bird flu e foi le si fa ma ile foi pe pisi mai tanga to le isumu to foi le va avole na to e alu le na malili wo tanga tali po le masina e le uni po me pisi mai fo isum tau tia telo fa ma e pisi mai meola i tangata e voi le le mad cow disease pisi mai povi le vona e mai disi voi vai time yo le pea e fa ma pisi mai le pea sa o le ia pea ia fai tete tato ma o fe wa ima ia o me foi papa kiu ia tau foi on fa vera le wa tosia atau ma fai te le tava i papa kiu na mo me a se amo tau on fa vera le na ia o le weekend por fai ngol vai aso te le o talonga ia o talonga le tato ma e lani ia o le aso a tai au e fai ai ile se fulu minute te el fitu le fiafi e so lo le mal talonga ia pani ma falani fai le talonga le Tokyo e le toi lus fulu riva ia ona sau e lo le tua o talonga Australia ma Italia o le lus o se fulu minute te se fulu lo no winga ese cheno e ma talonga ye lua ia ona le vavel talonga awai le taimile ye i masalo e le umal talonga New Zealand kick off la ni ma Japan
Yes, so. O le toi lus fulu i le iwa. Au New Zealand sfulu te ele fitu. Australia sfulu te ele se fulu. I le po ale o le stona i so o mea ta alonga ia. Ia pe se fo i cheno o mai ai. Ia e faita o le taimi na o ta alonga ia. So o mai ta alonga. Ia ona se mai ai lea i si fo i ta alonga le fa unga le vaiaso. O le vavea o le sa ta aloi fiti maskotilani le se fulu minuti te tasi. Ue se ma Afrika to lus fulu file vavea ia ma Argentina ma England fail ta longa Argentina fulu te fitu ta o le sa ma le tuala o le ti nga ia England fa ina lo to soka Argentina ta fe la ta mo fai England ia ma lo la to ta longa le ai le fa ngo fi fo le fa ngo fi ma le fo le Argentina na ya o le awa Sāmoa le a fole lua e pole a fole tolu lua vea o le sa tata along tas po na we maua. Le te mo te mi tata along. Ya, sa lo pole va vea o te masani. O le taimi na le te vea te a fole lua. Ya. Ya, e na fo ie tele na sau lunga Sky TV sia ki e lau cheno pe ava peo. E sau Sky ava pe le sau Sky on lo taimi o ta along level po. Ya. Te loa e longa tau le alu pate te inga peo au fe Sky e le te fia sau te mata. Le te fai atu e familia atu e le su se fale te matamata se te mi le te sau te matamata wai tanga tu ia no lofa foi le ai le faina tau tala na fai sa oi ia tai tanga tu le la tate lo e fala la ve te mi malo lo ilo ta inga te fai lo le fa maria tu lo sunga a pe fa misi el ta longa ne yo le tau mal te mi le tau te matamata la la ste mi fi tau i pe va pe le te mi le fiafi te mi le fiafi pe va pe te mi le fiafi ta longa ia po te mi ta ia le stona te mi po le fitu ia na al mela le lo tu ta silva vea o e matamata e na tu la ia pe ia lo na fale fo le ia mi no ia tu le fainga no fo pa o tu le fainga no fo pe ia la tu nu la ai ele me na me la oi me la oi fa na mai fa na we mai fa le piti ele se me le na me ya na to fa fo mai tamale a wele stanga talmalo e awan e so nalu se sit fale lo so ya le iva fo tala sa talonga le a fala ni mengelani ile soka so ngol tutolo ya le iva tala sa mana ya ale fitu tala son fua ya ta alo lo Argentina ya la Spain il final le ipo lo langi soka ya aba ile mana yo nei talonga il fa ngol va so mana ya ma mani NRL ia alwatu fa ina na pola au ori ai sa so a fe fia Queensland o malo la tu pino malo li pola no le sa le ya so a me le timuri tu sa no va pe le timu ia fe ta lo ya na la fa mo no mata ya wala meneta ya ya no va ya tu lo news no sawi fa ina va pe fi fo tele o tala o la te ya wa au mama la to tina ili si au pe au na plata alu mala wa ya o ta longa la Sharks ma le Knights na ne valu ya o se full fo na ne le Roosters ma le Storm ya o le lima le fifta ya o le Raiders ma le Lapiti ya le Warriors ya ma le Dragons a for fitu le fiafi a ta ya fai fo ki la ni ta longa ya o tu atu mo ki la ni ta longa fai ya le ta alo le Blacks ya le foi talo le Warriors ya mtu ma nei ya tu awa talanga uma le Warriors e toi ne New Zealand wa sold out uma taulia uma pepa no lose for wa fe lunga tangata ya Bulldogs ma le Tigers ya le afole iva le pota ya ala side file fi le Titans ma le Eagles ya le tulanga na lo ia hata ti ita longa te nei ya lo tulanga mo pel Panthers te nei ya na malolo ala aulen fe nan po ya na o tu full tolu no tau su e mai son tu langa I lunga tu langa val yo ta fo ta longa su plaka pita mai tai yo ya le ta alu ta o le Hurricane power ya ma o Chiefs ta mai tai ya ta alu o kilan le Blues ya ma o le motu saute ya matatu lo no winga o awe ma lo ta ya au na la final lo le vaso le ava pe wal matatu ele wa mauti no
Ia, la numero tas. Ai o le tau su e po ai o le Blues. Ia. Ma le pou a Wellington. Ia o le a Sāmoa tu dunga le whaino. Ia. Ia le ana so o a ia malo e tolu al tatou au. Fai inai au ia tolu ia. Ia. Te le lola pla ele fa mai lo si le po lo lang ia tatou le o. Fai ina o ma au ia tolu ia tani. Wow, ngal champino tatou Hurricanes e tama o matua lu ia te ine a. Wa ila le alu tatou te ine ia. Ia tarsia tatou ta yao. Wa moti noa ia le fono le na fai le uni tatou ia. La se tūranga we. Le na tano tu nei tu fuere udi. O ia. Ia, o le wa umal pa lo talenta tatou su ia nafi. Ia e ono ia kalapuna lango ina le ia le kalapula wa inu mata wa pe ola tole ono le mata upule na ave. Oh ia. Ile no kapia Wellington. E ono la kalapuna lango ina. O kalapula ia Hard Old Boys Marist. O Poneke, o North United, tātou nei Porurua, ia ma Avaloni, ia ma au Oris, ia ai fitu au ia na tete, mana au ai o sa o le semi-final. Ia, lona winga, ia ai tolu au e le tamfu ie na mana o le mea e fai e li parota, tolu ia karapu e li parota, au le manatu, o au ia na tete, o le isi tolu lea e o ilunga le semi-final tai au. Wa si au lea Hard Old Boys Marist. La te ulenga lango e toi whaau tamisang. Ia, a lono winga la o taua, i tone, ia ma Upper Hard Rams. Ringo la te una antite, ma na fulele o sawa i le semi-final tai au. O le ala mele o le taudia la nei. O le taudia. La full sa ongo au na whaamon monitas. So au na lena su e ta alo. Ia e su e au e lua e o semi-final vasole. Nera ia Oris ma la mele o ila o le au na e lua le la sauru. Ai, wale se laua walu ale mele na ia vason te nei. La to o ia e ila vai na fai ina ia taua ia wainu o mata le vai aso tu itua. Ia ale la alu ata wala ngota wala ilungo le top 4. Sai mo top 4. E wala ngatu o fa pe e fa awo pe e ta alu ta ia o ia Oris ma taua. Ia na su e lo le au e alu lungo le semi-final. Ia awa le taunu ia le fa moe. Na ngala to fie vaso i to lua. To o nei man vaso le so nga sompini. E pe ia pe pau elo le uni le o tu ai na fa uma. Ia masa. Wa ngala tala no le vaso le stofi ama Thailand PC. O ia sa ola. Elo ngala ia ta do le mele na tupu. Te lo o tele le sona uni ta to. Tele le sona. Ia ele na uni la. Ia fie ma onga ta longa ta mitila iti ma la first 15s. Ia matua ma lau lango i talonga ia tautua na matatu na wa to e feini foi lau fali ia o lau fali fo i ola to langona ti nga fo la to fina ngalo ia se fa mtalanga wa talamonia pe no fe tu no tango fo i lau fali talo ia talong vi tatu vi te to sfumo tu pu no so e matua ele lo to ale si tu ol mala ele fa mo fiera lo nga lau fali e mo si me ona lau fali te mine volunteer ia sa fa manuala tu te mi o fa fo talo ia lena tatu lango ia na to nga luenga wa la to we fa nga luenga so ani ia pe afu to vai te ia ele intu la fono fa ia to ta longa lo falitas ia na lo mo ia sa le intu la fono ia esa poto ta me ta alo ia mfa longo le fa tonu nga lo fali a mi se ha u pe no fa ia o fa unga fa ia te nanu te mi uma mena le ina le complain mai ni au ta alo wa pasasa ya le nanu se pute le nanu la po ai mo ni vai la luskalam uma ta lo ga o le lo ta pe ya u le no forio pesol tanga ta le yo fa ko le tanga ta le pe no foi a tola ai ki na le mai mo mai da wali ya na ulo fali la tu talo tasi ale upu te le ale mo le nanu upu fainga ta lo fali na ia na ana so le me sia I fai tu le ma te sa lo fali tona e va na ana e ta fa numi fa pe ma fo tama ma o tu fa tu skalamu na fo ia fai fo le fai le ta upalang e tu fa mala fo le wingo le upu ka to na anu la wo fo le pa u esel pol mo lima na fo pa u luma eu free kick mo penalty sorry if I for ya ta o to ton o le tangata na o te na la titiri na I wala ki alo le se se ngo so la maso ne ya wa so yo o te lo fali ele fasia ni
Awaso ne ele hotel lo fali ale fai upui tanga al mafuanga. Ele lei pulenga no ma fionga Sāmoa. Wa fatu la tana na fapero hotel al mato tu malo ai. Wa so lo fali. Te ava tu. Ata fena wisu. Fena wisu. O tua. Fa yisu ma ita alu. Ma fenche vai. Prefere tu malo toli. E a fa via Maro tap in pena le te fo ya inga ya visi saudi malanga le weekend. Tu na ma auto. Ele aisa uri le to ai la wala. Wi ma se se. Yo e ma se se utangia le fo tuanga nai. Na to lo nga lo lungo wala. Ya na. Ya na on tana na te mi o fari. Yo pata tu wale upalangi te le mo alu ni va ya kapten yo na. Patala watu ya au mua tafola, sama mua loftele atu o Nikola Ulu, ya sunga fafta ya mosa, patala watu ya risati alisa, tasile tangata matuani nivai upalangi ya sola lofari o risati. Ya osoma leolanga, manuia lava lea fiafi, fafta itele lava le mafta mai, ya osomoa, o iso le mana yengoa, ya o tafawata motu, manuia le leita yao, yo faula pua ya fafta itele lava le mafta mai ya na te fa petele lo fali asa lo fali au to te tari mai ri Amai e matalasi Ua taita ua oi Sāmoa e nene lalolani So o se ta alonga ua lau tele ai mo ta whawhalua Sa taua o tiro tau leilo amai e aia so ana mua Oi Sāmoa e se i tatou Sa oloto Wala no mau mai ele tua a ole tawa O ilato ia na sa ili malo Nenei ua maua O Sāmoa se i tatou ame ole whaamua mua Mali e toa e lauto whina lea ua mai lea tua E mua langa le tala lele ua so o ai le lalo lani O le na Sāmoa lau tapua ina tusa o i le lani Le manu Sāmoa o le toa Sāmoa kasi o lo ingoa A o te ire tua ua toa kasi o e i le masala loa Paisi lava o ta alonga wai loa ai o e Sāmoa Lea ua ta sapi aine tau fupa lea wa tau aloa Oi Sāmoa se i tatou ame o le whaamua mua Mali e toa e lau tofu ma lea ua mai lea tua E mua lama le tala lele ua so o ai le lalolani O le na Sāmoa
fianga mala me pese ale tia maa ina woto e lua se fulua minuti ona tale o le lima mai ale tātou tautua pe a tale lima. Malo lava le wha malosi, malo fo le wha soa mai lunga tātou Facebook. Yoe, e sele mai nei o le whai o lau kuka o le fiafi ia pe te lunga o lau tāwale, tono lau tāwale, a le te malanga po wafu fuanga, le te whalongongo i le. I pe Sāmoa ma tātou ngana, whatalo whatua te sunga pasta ma tamua le mafuta me Australia. Oi. Ia lo tele tu lava i lau sunga le whawhingainga, me se fo i o le whatua ma le auso i nā. Ia fo i a aspa i o le i o mumua, ia me se fo le malu le tunu ule tono tāwale po wheteanga i e ne yaso, ia, ne fiafi. Nā sau lo ia pasta, sa ta alo la kapi asola. Ia, o la wa ia na ia. Nā tūlanga, tau lo tūlanga. La wa i o numel valu, o numel ono. O ia, malo sira tanga. Malo. O le tato tal noa, wale ai, le tele o tal noa i ai i o le telefoni o le maua nei whamtalanga mo tato wa. Australia pe na mai ana i tato tal fou, ia le niva yaso na tal no mai ia Anthony Albanese. Ia, mai a whaelo ai e peo. Australia le tino mo mua lalangi, i le nei fo i whaitua lalangi lewa, anga e whailana na ia ei ai. O le tā ua, o le whateta inga la, pe o le tele o nanga whai ai e wafso soani wao. O le ua matana talia tele o nanga, pa o le mea ia whai, ia sa o le whainga, ma le si mea. O le si tu ia mauti noa, ua ne i maua i e le lalolangi whamtalanga patino, whalilo lilo, whateta inga o le tātou le te o, ma, o alawa o nanga, po le health, po police, po le corrections, po whelau. Ai, fina ngalo le au fai tō whae di tā ua le. Whatata ingo i neni usila. A whai ala ni usila. Ia nofo ale tata po le information po whamtalanga i to tonu ani usila. O alfa tata inga wha ngal tangata pe ale wala tātele ale o le ChatGPT. Le ai tauta ua lava. Tauta ua lava. A wha ngal tangata tu se alu umarau information i o i Amerika. O tu se, mo ia o le whaine. Ale alu umarau whamtalanga i o. Pe an tatal no le tele o tai. Ia o le tele o whametalanga, ma tu singa, ma ata tu urunga i le lau tele o le lau lang. Ia o whaingo fia e aina toso ma i lalo ma o mai mawhaonga ia wala ua. O lai matala so sisi ia e tatala ia. Ringo le ofisa au tu i Amerika. O le au nanga nei. Ia, e pe o whata inga i masa ni tato whaalongo le upule le cloud. Ia. Ia, whapea la tato. Ai o ngal langi, ele cloud o se... o le meta o pe o le data center. Whatita inga wha pe o polirua. O i nei tu umayamo me o servers. Computer na pe fia se lau, pe fia afe, ma afe le tele. E o na e mai uma whamtalanga ma te ua i tutonu. Me wana o te ofo ele o nanga le al Facebook. Ai vai ne Facebook, o le tele o video, o le tele o ata, pa tu singa. O fea o la langi la te ua i whamtalanga ia. Awa ale tele ni servers e te ua i tonu mani computers. E whapea mai Facebook ia oi. Sorry, wale mwhaina mātou toi. Wale mwhainga ko upload mangi au video. Umalewa no. Ia e pole ale tele o video se lau tangata ilung. Ua haso uma haso. Haso uma haso. Ai rena o New Zealand masao. Pole ale tele o ata o video so tu singa e lau tangata ilung. O lai lava ale storage pole me teu. Oi me ne whamaumonga nei ale Facebook. E ta ole meta. Awa ana le lava. Yo le mena pe foi lau le YouTube. Le hale tele o videos ma me la ulunga o la ye al me te o e umalo e te fa tu video lunga o le talia mai sorry o umalo o tumu no inga pe se me vole pe se falta vale teu ye na tonu ale tau te no foi nei e po fer la langi le tu o si data center ya po le vanga le tau le cloud le te o ki lani le na fu e fai ai e po no show ale wale tau no o ali si whamtalanga o le tele o le tise alu e pe a whai le mele a. Tele le tise ia, ele lava lani, ele nga whatia ni usila na host pe whai se data center po se cloud. Ia no ingana o nu te tele fo ie, ni Amerika, tau whio lolo ia pani wa o le tinu e tele tama a inga mara. Ia, na nu te tele. Ma ne fo ia, o a whamtalanga whatau ai tau te awa o, ma ia tatu whaso a ia nunga le ia. O le tele al whaso a ma le information ma o le telefona o le tatu maal malamai. Ia n whailo tatu whitwhiringa, ia pe ini me la ulunga, e wa ifo isi video me tapue. Ia o le pefe tau ina tu ulunga le ia. Ia whatata inga whapelena misa ta ua nei a tu e oe ilunga le ta misa. E la la ua umaso e whapelima. E la ua maua le larangi ato. Le la ua e salamo. Ia o le se me mwhai.
Wala wailunga. Wala wailunga la ufa so ai tangata. Ya. Ala foi se misa le ngali e fai au tu lunga so so. Ia pole ainga, pole kalesia. Wa lu aso sa aso toi fo ile le. Ya le wali ya le luma wa fai tanto e musali bu vai. Ya. Wailo malala. Yo. Ya. Ai foi lá ni yatani ainga pu. Mana o teu. Ia le tele mo meu extension drive ngale tu oito. Au tu lunga so media wa mo lo tangata. Ya. Te ua whaaluma i tato ainga po i lava i po tato kaisia. Wala inga le si vaenga na le mafu ai, ona whai ngofi e tangata i au ngā oitu loa, au scammers. Ona hao whamatalanga, ia mtanga ruenga, ia mtanga ruenga, matangata te tuatasia. Ona whasiri melo, ia ale mai al tupe 4 miliona, ia ele, ang whapena. Ona sao tama whatatainga la, o le pela o le universite fo ia Victoria lena tape le Masina ene te apo na tu atu. E po kalamena ta ole Canva en la to le lo te fa nga ina I fa ia onga online. E te we fam talanga ina sao tanga te ton. Ave fam talanga ta me tia onga. E le fa pena fo le half New Zealand. Sao tanga te ton u tom fai e ma fo mai pe waliki se ole ase wala na sao ma tanga te ton fa ta ingol ta to office a. La le pui al ta to network. E te o sao to tonu se link fo ngale o te o mi se pe o mia u pe o mia oe po ina o mia ia na la lo sao mai tanga tale anga tono tato network ia fa tete lai mio so tanga na talaina ai foi ni ia wa pe fa inga la ta u e ta network le fale le la wifi ia o tama fa pe ala ni me patina lo ainga o te urunga o mene ile yani me ia ile yani me o te u ia pe la o nanga la pe o nanga ni tato ia fa te tenga na wa sa olele Anaya, nai whamana tu wa tau on tātou māmalama lei vāng whapea. Michel te le tu o ilunga hata o ilunga. Wal tō tēne tangata whapea. Ia ole an me whapea na o aman matua inga le malamalama ia uata. Ia ole wingalana. Ia wailo mo lalang. No for ai mfa ngala ham talanga ia wala o share tātou mfaso. Ia whau waila ni me wai peon tātou no ole ai ele poto. E poto tangata. Ya ona tatou no fum tatala leva no ai maua yo na manatu na fum no tatou me ia la wa pata inga no ile fiafi ai la tu fale se me tele fiafi ai le se me ai fa no fule matala fam talanga pe yo fo we are fire out ya lo ile siaso tango ai fa nga out ala ya ui fa fena i lo ai ya le lo ma fo me la so ne la tu fale se me yo fa ya tango tu irunga lo le fiafi il tino lai ya na e fa te tato I mena yo ai tai tu au tai lunga wa mana ya tai tu e le lo inisi al mena le tai lunga Facebook ya la fa pena o mo to lu la ya fa ina e la wo lo uma la lang lu mi fa nga lo ai sia so lu mi se ya wa va tu la family ya yo mi se le lunga li un po le mo Wa te on tatu malam lo tu langar sao te kon lo si fa po nei mal to mai le wel te min nei ole fai te tenga vo na o te inga ole tangata folo la sa ia fai na fai ai la na launga au lo le launga mai la sa ia ai le isi sa ilinga na fai ia ole tu le sinai tu e tai lo ia platform si longa la tu pele le me pele le so le ia te wa ia tangata fo le whanonga mo launga. Au lo se o whapeo la uwewhe au le na tāmelanga launga le GPT. E launga i lo tu runga wale whafo. Ia wa umana la. Le tu tu la amata launga o te tua runga tawhi. Amole, tunga. Sunga le whawhenga. Se tawhi. O launga na le no whea po runga GPT. Awale. Ale na o ina le piriati. Sele. Se matua o te tele se alba te inga o la un leo mamo ya o la un tanga i o la un ta si la un tanga o la foi la un tanga America o na ma fu me na mai ai la un ale ta si sa o le se sa ilinga tanga te foi ya sa wala o le fair of sila fe na ma wa ai la un ale na ma wa la un ai tanga te na la ulunga na so ai to so mai la ai mix fa filo izo asa wela se ponto no la un leo mamo e tau leo mamo e ta leo mamo e ale la uma ya ta alo por vanga tono lo la un le whatever lo fatu ya april masua ya ma lo la vale nga lu le va yaso ya singa salmona tairal
Tai tele lava ia tafa wata motu. Manuia lava nei fiafi. Ya la to e fango te vai tafele i Ifea. I lo hat. Lo hat. Sorry. Na yo mai nei ai uta tau tu fuai ya o tu tanga fasi uta i ya ma mai ya na longo to pe na wa tele tonga tongo lo hat. Ya. Le la mai uta i me tau tu fuai. Ya mo wala woli e o peltai. Ya. So fa ya lo nei me le tu nei me la tau tu fuai. Ma le vol mana to sunga tau masina la. Tau masina. Me pe fa fera to inga launga fo le launga mai ala pe ilima ala pe ilima. Ola na to inga vai ma pena. O la fa longo le launga po o le van fiari fa. Pe fa pe tanga fo le launga me ala pe ilima. Ala pe ilima. Wa te le tanga fa pena te vai ton fa sa. La pe ilima. Pe ia o mena mana ile lau muri o le alofa. Ai lau le amatanga ia pe na uta umai. Le va to fa lunga le o la. So le se fa solo le se mema. Ole, vale, o mano eso. Ya, malo. Manu ia fai ngol vai eso. O ala vani usta ise si auto fa se na ngol Facebook. So. Ala o mesta man nei fa tai mai al vi ngol le tio, le tua. Tau longo to ta to nei la fa to fa vale. Ya. So esa na le o lo no fo msui. Na mau ala ngol Facebook. Ya. Ya, ba fe no fa fe dim se la. Oh, sorry. Mau mai lo mo tu saute. Ya o tawa nau mal tangata le lo vatu tupe ya o no fa ma fa fa na tu le vatu nei me tau na fai ya no fo ma vili lo na inga le lo no ton wale ya ta wi ma telefon ai vili tu to ale lo al tangata le ta di telefon ni oh sorry ana mauna tupe account ya to fa so fu ma ne vodi fa na tu no fa me le la e fa ya tu I ta vale fu le fa tu Sāmoa ya inga sautas ma na ia tu langa na silia pe fa pe ola mana fa tau ta vale Sāmoa vili ya inga le Sāmoa e vai ta vale pe mo sa ole ya wa telo ta vale ta te vai lungo o pe nga fa ilangi le mai Sāmoa e fa tau sa ole le I want se ti ta to me se wal me vele no fa to fa se sta ma pe ya tau te il ta ma tu ta vale mo ya no fo le mana fo tu pe il ta le ya fa so fu il te mo lo tu pe ya a fa pe foi se o tato me le pone o ye se o nanga fo i tu tongi nal tu pe piki za mo ya olo ya e fa na message man message chal tato ri tio i ne ya inga na sa ili mai le tau tu na tele ni usila ile ya na fiu na me le pone su en tau tu fa pena o le ma fu anga o tau le tal tonu ni so a inga fa ta inga o ele te me le pone o le za mo ya me fo le la foto o tu pe ya o tu sa mo ele fa yel me le va tu pe sa e la mana o sa o tu pe le o nanga le o atu sa wala inga piki o loa e fai el fa mo e woni to la fo il tupe sa e si a inga na utau nu Sāmoa I le vaso nei pe o tai au fa mo na la fola ia ile unanga le mai ai lunga na fo I stasio company na ina Melbourne ia po ni sauni ninga fo inga si a inga wale fa po ponga stasio fana a la tu le va fiu le inga fa tali Sāmoa a o le uta e a siaki mai pepa ia le vatu fa malulunga al company le na la foi luta o la e tu uitonga ia le se me tu ai tu fo ia ai ia me o ta fa be ponga se ainga la fa Sāmoa te minei ia la pisi ia ai mo le nga atu o te le lola I pe fa fea po le fitu na inga la fa ile to ave yo le pusa Sāmoa wa peni pusa fo fa tau I mo me ai ta pena ai fa mo se ai ia tu langa na mata tu lei ai tawa o te fo I fengo nei pe pa nei me so tawa nei lo le taimi le va mo le taimi tau no wai Sāmoa ia ma le aso tau no wai ale va tu su atu company e fa malu atu la wai tonga ting pusa la ki pa ta si o tonga la pola o el fali Australia ia se me va pena ia ta si ia ta si o mo ta taimi yo la ta spese ma ma la foi ta fa ta fa taimi ni wale o te va ni tu ta le o le lima ia te lo ti nga fonga le tu no vai me ta me se walu ne fevi o te so o lo tu langa fa lo falina o te o lo tu langa fa matai to wa ngati o te o lo tu langa fa tamate o te o lo tu langa fa mta fa lo tu te o te fa tua o ye te o te o le no pala si me o malo o te so e pa wale ai o le tu no ne ya so mo le fia fi mal ta to pokala o va nga le o fa to amama la mo le tu no pe api lima tanga ta e fa ni me ai o le fa to amama la mo le tu no ma fa yo pe lima ta ya foi mo tanga te wole va na ave tu o poe mai fa mo por kala
Pa masino mai ala Sāmoa. Aftaitas. Ia, ole, oi, ia. Ia Sāmoa mai al tātou tautua ma le proklame le sifonga la mua ia o le pwoi whaatini. Ia mai le tātou tautua o le nei aso ma le neiva aso e mole atu le whaafetai te le lava le tātou tunu. Ia e tu sa i o tāro sanga maulia, ia e maise o lau whaasoa whaatamali, ia i lunga o tātou upenga tawhairangi, ia o manuia i lava le tātou unanga ma le tautua o le nei aso ma le neiva aso atoa. Whaamalurua tu fwoi lau whainga luenga ua salafoi se mātou ngangana, Pamangalo so matou fa le tono ia manuia lava le ia tu fa ingol vayaso tatou tu e fero ila songa fu le vayaso fo ia mai le ofengalo nei ia si fonga la mua ia mai Wellington ia i New Zealand matou te fa to fa so i fu Samoa fa manuia tele lava le tua fa so i fo ia